हेलो मैं हूँ उस्मान अयूब एक और पाकिस्तानी मुल्क और हमारी ये अनदर एपिसोड ये जो हमारी सीरीज स्टार्ट हुई है औरत का दर्द औरत से पूछो तो इसकी ये हम कोई तीसरी एपिसोड करने जा रहे हैं और जस्ट टू फिल यू गाइस इन ये जो हमारा सीरीज होगी औरतों के हकूक पे डोमेस्टिक वायलेंस पे है आज और बाकी जो टॉपिक्स हम लेके आएंगे तो हम इस सीरीज को जारी रखेंगे और हमारे जो होस्ट हैं को होस्ट कह लें हमारी स्पीकर कह लें हमारी चीफ गेस्ट कह लें I'm gonna add her Dr. Madiha welcome Hello. जी let me check yep so ये जो स्ट्रीम जो है ये इस वक्त 3 चैनल्स के ऊपर स्ट्रीम हो रही है मेरे ट्विटर पे मेरे यूट्यूब पे और डॉक्टर मदिया के जो यूट्यूब चैनल है उसको भी हमने ऐड कर दिया तो अब आज के बाद से ये उनके चैनल पे भी जो है वो लाइव स्ट्रीम होगी तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि जो लोग हमारे साथ शामिल हो चुके हैं डॉक्टर मदिया के चैनल पे या मेरे चैनल पे प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो ताकि ये मैसेज जो है हम ज्यादातर लोगों के साथ पहुंचा सकें और ये बहुत खास बात है आपने हारिस को भी सुना है कि उसने भी हमारी स्ट्रीम की बात की है और उसने बड़े खुले अल्फाज में कहा है कि इस तरह की जो बातें हम औरतों से कर रहे हैं वो आगे आनी चाहिए क्योंकि हमारी जो मूवमेंट है उसके अंदर औरतें वैसे कम हैं लेकिन अब जो हमारे साथ जुड़ रही हैं हम चाहते हैं कि हम उनको प्लेटफॉर्म दें और मेरा ख्याल है मैं ज़्यादा अच्छा होस्ट हूँ क्योंकि मैं उनको प्लेटफॉर्म भी देता हूँ उनको बोलने का मौका भी देता हूँ और यही मेरा गोल है तो जहां तक बात करते हैं हम डोमेस्टिक वायलेंस की हम बात कर रहे हैं तो ये जो टाइटल जो है औरत का दर्द औरत से पूछो तो हमारी बात हो रही थी तो जो IW है हमारी शी इज द वन हु केम अप विद दिस टाइटल औरत का दर्द औरत से पूछो जहां तक आप मेरे से पूछ लें अमीन आलास डॉक्टर मदिया की उनका क्या ख्याल है इस टॉपिक के बारे में लेकिन मैं आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे दूं कि जैसे मुझे याद पड़ता है कि मुझे रूट कैनाल कराने की जरूरत पड़ी थी तो जिन लोगों ने रूट कैनाल नहीं भी कराया हुआ था वो भी मुझे अपने ओपिनियंस और सजेशंस दे रहे थे एंड व्हिच मेक्स नो सेंस तो मैं ये समझता हूं कि जैसे ये औरत का दर्द औरत से पूछो ये बिल्कुल एक ऐसी चीज है कि अगर आप उसको एक्सपीरियंस नहीं कर सकते पर्सनल लेवल पे तो ठीक है आप बोल तो सकते हैं मैं ये नहीं कह रहा कि आपको बोलने का राइट नहीं है लेकिन जब एक औरत जो है वो इसके बारे में बोलेगी हम उसकी ज्यादा सुनेंगे उसको ज्यादा बिलीव करेंगे क्योंकि वो एक जो बात करेगी वो सिर्फ उसका ओपिनियन नहीं होगा उसका एक्सपीरियंस होगा और मैंने अक्सर देखा है कि हम 10-12 मर्दों को बिठा लेते हैं और वो पूरा दिन जो है वो औरतों के हकूक के बारे में उनके हकूक क्या होने चाहिए कैसे होने चाहिए कितने होने चाहिए वो पूरा दिन उस पर बोलते रहते हैं सो टू मी इट डजंट मेक एनी सेंस मैंने तो अपनी जिंदगी का मोटो बना लिया हुआ है मैं औरतों से ही पूछूंगा कि उनके हकूक क्या होने चाहिए और वो जैसे उसको हासिल करना चाहती हैं आई एम 100% इनटू इट सो जी डॉक्टर मदिया गो अहेड राइट सो डोमेस्टिक वायलेंस का जो टॉपिक है वो इसलिए हमने डिसाइड किया क्योंकि अभी रिसेंटली पाकिस्तान में एक और हाई प्रोफाइल केस हुआ है डोमेस्टिक वायलेंस का और उसके बाद से दोबारा इस पे बातचीत शुरू हुई है ऐसे तो केसेस डोमेस्टिक वायलेंस पाकिस्तान में बहुत कॉमन है और इस पर बात हो रही है लेकिन वुमेन से बात सुनना इसलिए ज़रूरी है कि जब व्हेन वी वर ग्रोइंग अप या क्योंकि हम पेट्रियार्कल सोसाइटी है पाकिस्तान की मेल डोमिनेटिंग तो उस ज़माने में इतनी ख़वातीन इस पे बात नहीं करती थी हमने नहीं सुना सिर्फ एक आसमा जहांगीर थी जिनको हमें पता है कि शी यूज्ड टू रेज वॉइस फॉर वुमेन लेकिन उसके अलावा हमें कोई ऐसी पब्लिक फिगर नज़र नहीं आती जो औरतों के राइट्स पे बात करती थी और जिस तरह से उनको डिमोनाइज किया जाता था या उनको अच्छा नहीं समझा जाता था यू नो एनी वुमेन हु विल बी आउटस्पोकन who will be able to you know अब मर्दों की तरह मर्दों के लेवल पे जाके उनसे बात करेंगी उन्हें काउंटर करेंगी तो उनको उस सोसाइटी में पाकिस्तान की सोसाइटी में आज भी अच्छा नहीं समझा जाता इसलिए ख़वातीन के इश्यूज दबे रहते हैं उन पे ख़वातीन क्योंकि बात नहीं करती और उन पे मर्द ही बात करते हैं और औरतों को एक तरह से एक सेकेंडरी
ह्यूमन का जो है ना दर्जा हासिल है, लाइक दे आर नॉट कंसिडर्ड एज ए प्रायोरिटी. मेन decide for them because women are objectified, women are considered as a possession. आदमी की प्रॉपर्टी की तरह उसको एक कंसिडर किया जाता है. जिस तरह एक पाकिस्तान में कहते हैं कि औरत माँ है, औरत बहन है, औरत बेटी है, औरत बीवी है, लेकिन उसकी अपनी एक इंडिविजुअल लेवल पे एक पर्सन की हैसियत से उसको आइडेंटिफाई नहीं किया जाता. इन्हीं 4 रोल्स में वो होगी तो वो एक औरत, वो एक रिस्पेक्टेबल है. तो अगर वो एक फीमेल सिंगल एज ए सिंगल वुमन, उसकी कोई आइडेंटिटी नहीं है. तो इस तरह से औरत एक जब तक किसी के पोजेशन में होगी या किसी मर्द के साथ लिंक्ड होगी तभी उसकी रिस्पेक्ट होगी, तभी उसको सोशल स्टेटस मिलेगा. तो इसी तरह औरतें भी इस बात पर बड़ा फख्र महसूस करती हैं जब उनकी शादी होती है. दे थिंक दिस इज अ ह्यूज अचीवमेंट, नाउ दे आर लिंक्ड टू अ मैन. तो इसलिए औरतों के राइट्स पे, औरतों के वायलेंस पे या जो भी उनके साथ हो रहा है उस पर बात करना बड़ी ज़रूरी है. और सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगी कि डोमेस्टिक वायलेंस की डेफिनेशन क्या है. डोमेस्टिक वायलेंस या नहीं, जेंडर बेस्ड वायलेंस. जो जेंडर बेस्ड वायलेंस जिसमें आपकी जेंडर की बेसिस पर आपको डिस्क्रिमिनेट किया जाए और आप पर कोई भी वायलेंट किया जाए. तो एनी एक्ट ऑफ वायलेंस और अब्यूज, चाहे वो फिजिकल हो, सेक्सुअल हो या साइकोलॉजिकल हो, जिसमें औरतों को कोई हार्म पहुंचे या उनके साथ कोई ज्यादती हो, चाहे वो पब्लिक डोमेन में हो या प्राइवेट डोमेन में हो, दैट इज कंसिडर्ड एज जेंडर बेस्ड वायलेंस. और यूनाइटेड नेशन की रेजोल्यूशन में इसको 1993 में ऐड किया गया था. उससे पहले इसको एक प्राइवेट इशू, प्राइवेट मैटर कंसिडर किया जाता था. मेरा ख्याल है कि यही द रिलीजन मस्ट बी द मेन कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर कि इसको प्राइवेट कंसिडर किया जाता था, क्योंकि इवन क्रिश्चियन फेथ में या किसी भी फेथ में डोमेस्टिक वायलेंस को, यानी कि मैन कैन बीट देयर वाइफ्स एज वी नो, कि हमारे इस्लाम में भी मैन कैन बीट हिज वाइफ एंड दैट इज कंसिडर्ड एज मैन्स राइट. तो इसकी वजह से 1993 में यूनाइटेड नेशन की रेजोल्यूशन में ये ऐड किया गया था. लेकिन पाकिस्तान में अभी तक डोमेस्टिक वायलेंस का कोई बिल या रेजोल्यूशन अभी तक पास नहीं हुआ, या ऐसी कोई रेजोल्यूशन नहीं है. इट इज स्टिल कंसिडर्ड एज अ प्राइवेट अफेयर. आई थिंक 2018 में पाकिस्तान की ह्यूमन राइट्स जो कमेटी है उसमें मिनिस्ट्री ने उसने ऐड किया था, एक बिल प्रपोज किया था जो कि नेशनल असेंबली को गया था. द बिल वाज पास्ड एंड इट वाज सेंट टू सेनेट फॉर अप्रूवल. सेनेट में वो एक वोट से जो है बिल डिनाई हो गया था, और उस बिल को उन्होंने फिर इस्लामिक जो स्टैंडिंग कमेटी है ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी उसको भेजा था. एंड दैट बिल वाज, उसके बाद बहुत अप्रोर हुआ पब्लिक सेक्टर में, क्योंकि हमारी जो रिलीजियस जो जमातें हैं एज यूजुअल जब भी ह्यूमन राइट्स की या वुमेन राइट्स की बात होती है तो ये पब्लिक को मोटिवेट कर देती हैं, और उसके बाद नेशनल लेवल पे इस बिल के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा कि ये हमारी इस्लामिक आइडियोलॉजी के अगेंस्ट है, ये हमारे कल्चर के अगेंस्ट है. और उसमें बिल में बेसिकली यही प्रपोज किया गया था कि गवर्नमेंट शुड पिच इन टू प्रोटेक्ट द वुमेन. पुलिस को इंटरसेक्ट करना चाहिए अगर किसी जगह पे भी वुमेन अब्यूज हो रही हैं या वुमेन के राइट्स को वायलेट किया जा रहा है, या फिजिकल अब्यूज या सेक्सुअल या किसी भी तरह का अब्यूज है, तो गवर्नमेंट और या पुलिस कैन बी कॉल्ड इन एंड दे कैन इंटरफेयर, और वुमेन को प्रोटेक्शन दी जाए, मर्द को कुछ अरसे के लिए आइसोलेट कर दिया जाए, जैसा कि वेस्ट में होता है. हम इस पे बाद में बात करेंगे. तो इसको जो है JUI, आई थिंक दैट वाज द फोर फ्रंट, उन्होंने इसको बहुत ज़्यादा इसको किया था, इस अगे अपोजिशन दी थी इसको, और ये बिल फिर उसके बाद फिजल आउट हो गया. अब तक ऐसा बिल प्रपोज नहीं हुआ. तो इस पे हम बात करेंगे कि व्हाट आर द फैक्टर्स इन आवर सोसाइटी जो इतनी ज़्यादा वायलेंस होती है. पाकिस्तान is considered to be the fourth worst country for women, और अनफॉर्चुनेटली मेरे पास वो लिस्ट है कंट्रीज की, अगर आप उसको गूगल पे भी निकाल लें व्हाट आर द 10 मोस्ट वर्स्ट कंट्रीज फॉर women, तो मोस्टली वो इस्लामिक कंट्रीज ही होंगे. तो हम
ریلیجن کو اس میں سے نہیں نکال سکتے. although میرا خیال ہے کہ کلچر جو ہے وہ بھی کافی بڑا فیکٹر ہے. جو سوسائٹی ہے، کلچرل جو ویلیوز ہیں. اور آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے اس میں؟ جی نہیں، میں ساری آپ جو باتیں کر رہی ہیں بہت اچھی باتیں کر رہی ہیں، پلس دا ڈیٹا یو ہیو شیئرڈ. میں دو باتیں کہنا چاہوں گا. ایک تو میں اپنا پرسنل ایکسپیرینس بتانا چاہوں گا. میرے خیال آپ نے تو میرے سے سنا ہوگا کہ میں 13 سال کا تھا، اور ایک جمعے کو جس وقت میں چھوٹا تھا اس وقت جمعے کی چھٹی ہوتی تھی، تو ہم گھر پہ تھے، تو ہمیں باہر سے کافی آوازیں آ رہی تھیں شور کی. تو باہر نکل کے گئے ہم، تو ایک جہاں ہم جس سوسائٹی میں رہتے تھے ادھر ہی کسی سوسائٹی کا کوئی ڈرائیور تھا یا نوکر تھا کسی کے گھر میں. وہ ایک عورت کو جو ہے بہت بے دردی سے جو ہے وہ مار رہا تھا. تو وہ یہ نہیں تھا کہ وہ جینٹلی مارا تھا، وہ اس کو تھپڑ، اور وہ اسی فورس کے ساتھ اس بیچاری کو مار رہا تھا جس فورس سے اگر اس کی لڑائی کسی مرد کے ساتھ ہوتی یا کسی اور کے ساتھ ہوتی تو اسی فورس کے ساتھ وہ اس کو ہٹ کر رہا تھا، جس پہ وہ ککس بھی مار رہا تھا. میں نے یہ دیکھا، اور میں 13 سال کا تھا، اور یہ ایسی چھاپ لگی میری سوچ کے اوپر کہ ابھی بھی میں بغیر آنکھیں بند کیے یہ پورا جو سینیریو ہوا تھا. I'm 45 years old now, اور یہ 13 سال کا جب میں تھا اس وقت یہ ہوا تھا، and I can see it very clearly. And it has left a very damaging effect, جسے کہتے ہیں کہ ایک برے حالات آپ نے دیکھے ہوں. اور سب سے جو افسوسناک بات وہ یہ تھی کہ یہ نہیں تھا کہ وہ دونوں اکیلے تھے، ان دونوں کی فیملی ممبرز بھی ادھر تھے، اور باقی لوگ جو ہے وہ کھڑے ہوئے جو ہے وہ دیکھ رہے تھے تماشا. اور وہ بیچاری جو ہے وہ عورت جو تھی اس کو پھینٹی لگ رہی تھی. مائی فادر وہ کافی گٹسی تھے شروع سے، اور وہ ہمیشہ جو ہے وہ غلط چیز کے خلاف کھڑے ہوتے تھے. آئی تھنک میرے اندر بھی وہ چیز وہاں سے آئی ہے. تو ہی واز دا اونلی ون ہو گاٹ ان فزیکلی، اور اس کو انہوں نے فزیکلی اس کو روکا اور اسے کہا کہ کیا یہ تم کر رہے ہو، اس طرح تھوڑی مارتے ہیں، اس طرح تو لوگ جانوروں کو نہیں مارتے. تو لوگوں جو وہاں کھڑے ہوئے تھے انہوں نے کہا جی آپ غلط کر رہے ہیں، میاں بیوی کے آپس کی بات ہے، آپ کیوں گھس رہے ہیں؟ تو my father replied کہ ہاں میاں بیوی کی بات ہے تو بیٹھ کے بات کر لو، اس طرح مارنا جو ہے وہ نہ تو صحیح ہے اور نہ ہی میں الاؤ کروں گا میری پریزنس کے اندر. تو اس کے بعد انہوں نے وہ جو عورت تھی اس کو کہا کہ تم میرے گھر میں جاؤ، وہاں پانی شانی پیو، ٹھنڈے ہو. اور پھر وہ جو اس کا میاں تھا اسے کہا تھا کہ تم 1 گھنٹے کے بعد آنا، اگر تم نے کوئی سینسیبل طریقے سے انسان کے بچے کی طرح کوئی بات کرنی ہوئی تو ہم بیٹھ کے بات کریں گے. خیر وہ آ کے اس نے بات کی، وہ نہیں ہوا. And then the lady stayed with us I think for 1 week، اور اس کے بعد وہ پھر اپنے ماں باپ کے گھر چلی گئی. تو یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے ایک بیچاری عورت کو، مظلوم عورت کو، جس کا قصور آپ پوچھ رہے ہوں گے کہ وہ اس کو مار کیوں رہا تھا. تو اس کا قصور صرف اتنا تھا کہ اس نے جو ہے اس دن کھانا نہیں بنایا تھا کیونکہ اس کی طبیعت نہیں ٹھیک تھی. So this was the whole problem. اس مرد کو اپنی بیوی کے ساتھ جس پہ اس نے کھول کے جو اس بیچاری کو مارا. اور سیکنڈ چیز میں یہ جو آپ نے حوالہ دیا ہے جس آیت کا وہ میں شامل کرنا چاہتا ہوں. یہ جو سورۃ النساء کی 34ویں آیت ہے، جو کہ میرا خیال ہے کہ 99% ڈومیسٹک وائلنس جو اسلامک کنٹریز میں ہوتا ہے میاں بیوی کے درمیان، اور وہ اگر جسٹیفائی کرنا چاہیں تو وہ اس سے کرتے ہیں. تو یہ میں آپ اجازت دیں تو میں پڑھ دوں اسے اردو میں. Sure. تو یہ جہاں سے شروع ہو رہا ہے وہاں سے اس کے ساتھ ہمیں پرابلم شروع ہو جاتی ہے. جو مرد عورتوں پر قوام ہیں، لائک حاکم ہیں، اور وہ اس بنا پہ کہ اللہ نے ان میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے، اور اس بنا پہ کہ مرد اپنے مال خرچ کرتے ہیں. بس جو صالح عورتیں ہیں وہ اطاعت و شعار ہوتی ہیں اور مردوں کے پیچھے اللہ کی حفاظت و نگرانی میں ان کے حقوق کی حفاظت کرتی ہیں. اور جن عورتوں سے تمہیں سرگشی کا اندیشہ انہیں سمجھاؤ، خوابگاہوں میں ان سے علیحدہ رہو اور مارو. پھر اگر وہ تمہاری مطیع ہو جائیں تو خواہ ان پر دست درازی کے لیے بہانے تلاش نہ کرو. یقین رکھو کہ اوپر اللہ موجود ہے جو بڑا اور بالا تر ہے. کس کی ٹرانسلیشن ہے یہ؟ یہ مدودی صاحب کی ہے. اچھا.
but we can also have all these translations. मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि ये हमारे जो सारे क्लासिक हैं, मदूदी साहब की जो है ये आपको ऊपर अगर नजर आ रही है, आई डोंट नो ये काफी बड़ी है या नहीं है, जो ऊपर आपको नजर आ रही है वो मदूदी साहब की है. उसके बाद ये फतेह मोहम्मद जलंधरी है, वो भी आगे लिख रहे हैं. तो वो जो भी लिख रहे हैं आप देखें, उन्होंने थोड़ा सा जो है वो थोड़ा आसान बनाया है. उन्होंने कहा जी मर्द औरतों पर मुसल्लत तो हाकिम है, इसके लिए खुदा ने बाज को बाज से अफजल बनाया है. मतलब कि वो कह रहे हैं कि मर्द जो है वो औरत से अफजल बनाया गया है, और इसलिए भी कि मर्द अपना माल खर्च करते हैं. तो मतलब कि अल्लाह मियाँ को ये नहीं पता था कि औरतें आ जाएंगी और वो जो है मर्दों से ज्यादा पैसा बनाना शुरू कर देंगी. तो जो नेक बीवियां हैं वो मर्दों के हुक्म पर चलती हैं और इनकी पीठ पीछे खुदा की हिफाजत में मालो और आबरू की. अब ये जो ब्रैकेट्स में चीजें होती हैं ये इन लोगों की अपनी ऐड की होती हैं अपनी सोच के मुताबिक. तो दैट इज नॉट इन द ट्रांसलेशन. और अरबी में खबरदारी करती हैं, और जिन औरतों की निस्बत तुम्हें मालूम हो कि सरकशी करने लगी हैं तो इनको जुबानी समझाओ, और अगर वो ना समझें फिर इनके साथ सोना तर्क कर दो. मतलब कि पनिशमेंट चेक करें बीवी की, कि और बीवी को कोई काम ही नहीं है कि आप उसे बात बंद करते हैं और फिर उसके बाद उसे सेक्स करना जो है वो छोड़ दें आप. अगर इस पर भी वो बाज ना आए तो जदो कोब करो. सो ये जो जदो कोब का मतलब आया है ये भी इनको मिला है. उसके बाद हम अगर इनके पास चले जाएं, ये जो डॉक्टर इसरार साहब हैं, ये कहते हैं कि इनको इनके बिस्तरों में तन्हा छोड़ दो और इनको मारो. सो डॉक्टर स्टार जो हैं वो बहुत तमीन मदूदी हो गए, इसरार हो गए, वो भी मारने की बात कर रहे हैं. मारने के बाद. और फिर हम ये मौलाना जो जूनागढ़ हैं, जूनागढ़ी, इनकी भी हम कर लेते हैं, ये भी क्लासिक ट्रांसलेशंस के अंदर आती है. तो चलें ये आखिर वाले जो हिस्सा है, इन्हें अलग बिस्तरों पर छोड़ दो और इन्हें मार की सजा दो. ठीक है जी. मार की सजा. ठीक हाँ है. और आजकल वो तकी उस्मानी साहब है, उनकी भी तकरीबन इसी तरह की है कि मर्द औरतों पर फजीलत रखते हैं और जदो को. तो जो सबसे पहले जब भी आप किसी मुसलमान से ये जिक्र करते हैं तो वो रॉन्ग ट्रांसलेशन के, रॉन्ग कॉन्टेक्स्ट, रॉन्ग ट्रांसलेशन, जो उनका बहाना होता है कि ये ट्रांसलेशन गलत है, ये कॉन्टेक्स्ट गलत है किसी और. तो हमने तकरीबन 4 या 5 ट्रांसलेशंस देखी हैं. तो ट्रांसलेशन गलत होने का बहाना आप कोई नहीं कर सकता, क्योंकि ट्रांसलेशन हर जो स्कॉलर हैं वो एक ही नतीजे पे पहुंच रहे हैं कि एक तो ये कि जेंडर इन इक्वालिटी हमें इस वर्स में नजर आती है कि मर्द और औरत में इक्वालिटी नहीं है रिलेशनशिप में, जो कि आजकल के मॉडर्न रिलेशनशिप की फाउंडेशन है इक्वालिटी पे. अगर अनइक्वल रिलेशनशिप होगा तो वो रिलेशनशिप ज्यादा देर नहीं चलेगा. आजकल के मॉडर्न रिलेशनशिप्स बिल्कुल इस पे चलते हैं. अब कोई जेंडर बेस्ड रोल्स भी नहीं होते घर के अंदर भी. दोनों कोई असाइंड जेंडर बेस्ड रोल नहीं होते कि औरत घर खाना पकाएगी और मर्द ये करेगा. दे बोथ काइंड ऑफ पिच इन. खाना भी दोनों बनाते हैं, ग्रोसरीज भी दोनों करते हैं, बिल्स भी दोनों हेल्प करते हैं पे करने के लिए. और अगर कोई होम मेकर है तो भी ऐसा नहीं होता कि औरत ही सारे काम करेगी और मर्द एक तरह के काम. दोनों फिर भी एक दूसरे को हेल्प आउट करते हैं. फिर भी एक्सपेक्ट किया जाता है कि जो होम मेकर है, बिकॉज शी डजंट गेट इट पेड डे ऑफ और उसको कोई पेमेंट नहीं मिलती, तो एक्सपेक्ट किया जाता है कि मर्द वीकेंड पे उसका हाथ पटाएगा, ये नहीं कि सोफे पे लेट जाएगा और टीवी देखता रहेगा. एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो भी थोड़ा काम करेगा, या बच्चों का होमवर्क में मर्द भी, क्योंकि पहले होमवर्क भी माँ करवा रही है और मर्द जब ऑफिस से घर आ जाता था तो वो बस आराम से हाथ पैर छोड़ के लेट टीवी देखता था या अपना अखबार पढ़ता था, और औरत के सर पे सारी जिम्मेदारी होती थी. तो अब इक्वालिटी है रिलेशनशिप्स में और ये बहुत अच्छी बात है. तो ये एक जेंडर इक्वालिटी हमें इस वर्स में नजर नहीं आती है. और जब भी आप पावर बैलेंस जो बैलेंस खराब होगा तो डेफिनेटली जिसके पास ज्यादा पावर होगी वो अपनी पावर को अब्यूज करेगा. जब भी उसको गुस्सा आएगा ही विल फील दैट ही इज सुपीरियर, ही हैज द राइट टू बीट. जैसा कि हम देखते हैं कि पेरेंट्स जब गुस्से में होते हैं तो वो अपना गुस्सा बच्चे पे उतारते हैं. इसकी वजह यही होती है कि दे आर इन कंट्रोल, दे हैव मोर पावर, जो कि गलत है. बच्चों को नहीं डांटना चाहिए, अपना गुस्सा नहीं शिफ्ट करना चाहिए, बट
اٹ از کائنڈ آف نیچرل کہ جس کے پاس بھی پاور ہوگی وہ پاور کو ابیوز کرے گا. تو اگر کوئی بھی ریلیشن شپ اکوالٹی پہ نہیں ہوگا، جس کے پاس زیادہ پاور ہوگی وہ اس پاور کو ابیوز کرنے کی پوزیشن میں ہوگا. تو سب سے پہلی چیز تو ہمیں اس ورس میں یہ نظر آتی ہے. دوسری چیز یہ نظر آتی ہے کہ جو ہے ریلیشن شپ ایڈوائز جو کہ گاڈ سے آ رہی ہے ڈائریکٹلی، اور اٹ سیمز لائک اے مینز میگزین، کیونکہ اس میں عورت کو تو ایڈریس نہیں کیا جا رہا، اس میں مرد کو ایڈریس کیا جا رہا ہے. تو بندے ایک کوشچن جو ایز اے ویمن میرے ذہن میں یہ آتا ہے کہ گاڈ نے اگر ریلیشن شپ ایڈوائز دینی ہے تو وائی ہی از ناٹ ایڈوائزنگ بوتھ. صرف ایک آدمی کو مخاطب کیوں کریں؟ کیونکہ عورت بھی تو اس میں وکٹم ہو سکتی ہے آدمی کی. تو عورت کے لیے کیوں نہیں یہ اس طرح کی کوئی بات آئی؟ صرف مرد کو کیوں ایڈریس کیا گیا ہے؟ اسی کے ایشوز کو کیوں ایڈریس کیا گیا ہے؟ خدا زیادہ مرد کی فکر ہے اس کو. تو اس سے یہ لگتا ہے، سسپیشن ہوتی ہے کہ از اٹ ریئلی کمنگ فرام گاڈ، یا مردوں نے اپنے ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اپنے پیٹریارکل اسٹیٹس کو یہ چیز لکھی ہے. تو اس کے بعد جو ریلیشن شپ ایڈوائز میں جب یہ کہا جائے کہ آپ ماریں، تو یہ وہ پوائنٹ ہے جس پہ آج کل کے ماڈرن ریلیشن شپس اس پوائنٹ پر آ کر ختم ہو جاتے ہیں، جو پوائنٹ نمبر 3 ہے کہ سونا ترک کر دو. ونس یور ریلیشن شپ از ایٹ دیٹ پوائنٹ ویئر یو اسٹارٹیڈ سلیپنگ سیپریٹ، اور آپ ایک دوسرے سے بات چیت بھی نہیں کر رہے ہیں، تو چوتھا پوائنٹ آنا ہی نہیں چاہیے، آپ کو علیحدہ ہو جانا چاہیے. آپ کبھی بھی ایک دوسرے پہ ہاتھ نہیں اٹھائیں گے. دیٹ مینس یو آر آلریڈی ان اے ٹاکسک ریلیشن شپ. تو یہ ہاتھ اٹھانے کا آپ کر کے یو کین ناٹ فکس دا ریلیشن شپ. ونس آپ نے کسی پہ بھی تھپڑ مار دیا تو ریلیشن شپ آپ کا ختم ہو گیا، وہ ریلیشن شپ سے آگے نہیں چلے گا. تو یہ پرانے زمانے میں شاید یہ چلتا ہوگا، لیکن آپ نے وہ مووی دیکھی ہے، وہ جو انڈیا کی مووی آئی تھی تھپڑ؟ بہت نہیں، میں ہی نے وہ نہیں دیکھی. زبردست. یا آئی تھنک تپسی، آئی فورگاٹ دا نیم. اور اس میں اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ شی واز اے ہوم میکر اینڈ شی ڈز ایوری تھنگ اینڈ شی از ویری لونگ وائف. شی گیو اپ آن ہر کریئر فار ہر ہسبینڈ. شی لائک ٹو سنگ، آئی تھنک سنگنگ کریئر اس نے اپنا چھوڑا، اور شی واز اے ہوم میکر. اور ہسبینڈ اپنی کوئی پارٹی کرتا ہے کوئی سیلیبریٹ کرنے کے لیے کہ اس کو اپنی جاب میں کوئی پروموشن ملتی ہے، اینڈ ہی از آئی تھنک گوئنگ ابراڈ، اینڈ ہی ہیڈ اے پارٹی، اور اس میں کوئی آرگیومنٹ ہو جاتا ہے اس کا باس کے ساتھ، اینڈ دا وائف comes in to intervene and he slaps her in front of everybody. And just on the basis of that one slap, and he doesn't apologize. اس کے بعد وہ اس سے معافی نہیں مانگتا، اس سے بالکل apologize نہیں کرتا. Just on the basis of that تھپڑ she seeks for divorce. اور مجھے یہ بہت ہی ویمن امپاورمنٹ، مطلب آئی ریئلی لو دا مووی. اگر ہمارے کلچر کے حساب سے دیکھا جائے تو ایک بڑی چھوٹی سی بات ہے، چلو کوئی بات نہیں، تھپڑ مار دیا کیا ہو گیا، لیکن اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ونس یور دیٹ لائن از کراسڈ، دیٹ شوڈ بی دا اینڈ فار یو. تو یہ دیٹ لائن شوڈ نیور بی کراسڈ، کہ آپ کبھی بھی ایک دوسرے پہ وائلنس نہ کریں، نہ عورت کو مرد پہ وائلنس کرنا چاہیے، نہ مرد کو عورت پہ. تو یہ آپ نے ایک طرح سے وہ کراس کر دی ہے لائن، اس کے بعد دیر از نو پوائنٹ آف کیپنگ دا ریلیشن شپ. تو اس سمجھ نہیں آ رہی کہ چوتھے پوائنٹ کے بعد جب گاڈ یہ ایڈوائز کر رہا ہے کہ اس پہ ہاتھ اٹھاؤ، اسے زد و کوب کرو، تو اس کے بعد تو اس کی ویلیو ایک بھیڑ بکری ہے، کسی جانور جیسی ہے. شی از ناٹ نو لانگر یور ریسپیکٹیبل وائف. ہاؤ کین یو سے کہ شی از مائی ریسپیکٹیبل وائف آفٹر یو ہیو. ہائے نوریہ. آپ نے ایک دفعہ اس پہ ہاتھ اٹھا دیا تو اس کے بعد وہ ریلیشن شپ نارمل تو رہ ہی نہیں سکتا. تو یہ دس ورڈس جسٹ ڈزنٹ میک اینی سینس. اس کو آپ کسی بھی اینگل سے دیکھیں تو اس کی کوئی سینس نہیں بنتی ہے. Yeah, that's true. Hey, welcome, Nuriyah. So good to see Hi. you. Thank you so much. Likewise. And can I just say, mujhe IW ka title bahut acha laga. It's amazing. Yeah. Yeah, IW is actually running late, تو وہ آئیں گی ابھی ہمیں join کریں گی. But as soon as she said, I'm like, yes, we're done. We found the title. And we're going to stick with it. Exactly. Yeah, so آپ نے وہ فلم کی بات کی، میں نے بھی ایک فلم دیکھی تھی بچپن میں جو کہ was based on true events. It was a true story. وہ تھی Not Without My Daughter with Sally Fields، اور اس کا جو میاں ہوتا ہے وہ ایرانین ہوتا ہے. تو اٹس این اولڈر مووی، آئی تھنک لائک ارلی 90s کی مووی ہے.
not without my daughter would Sally Fields. اگر وہ نہیں دیکھی تو اس میں جو آپ کو مسلم ممالک کے اندر جو عورتوں کے اوپر ظلم نظر آتے ہیں اور جس طرح لا جو ہے وہ اور جو جوڈیشری ہے وہ آپ کی بالکل سائڈ نہیں لیتی. وہ بالکل اس طرح کی سٹوری ہے کہ وہ کیلیفورنیا میں ایک ڈاکٹر ہوتا ہے, وہاں ایک امریکن لڑکی سے وہ شادی کر لیتا ہے, بچہ ہو جاتا ہے, اور جب سے بیٹی وہ بڑی ہونی شروع ہوتی ہے تو اس کا اسلام جو ہے وہ جاگ جاتا ہے کہ اب بیٹی بڑی ہو رہی ہے کیلیفورنیا کے اندر اور یہ غلط کام کرے گی, تو وہ اسے بہانے سے جو ہے بیوی اور بچی کو ایران لے جاتا ہے. So I don't want to tell you like, you know, the entire story, but that's like the baseline of it. And it was based on true story, not even events. So it's based. تو وہ اگر آپ دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا. آپ لوگوں نے پرووک دیکھی ہے شوائب؟ Hello, No, provoke no. Okay, I'm audible. that's Yes, also- you are audible. Hi, کیسے ہیں سب؟ ٹھیک میں تو بڑا جی بابشیر ٹھیک ٹھاک سارے, آپ سنائیں کیسے ہیں جی آپ؟ جی جی بالکل شکر ہے سائنس. یہ آپ کی آواز جو ہے وہ بالکل انٹرنیٹ جو ہے وہ بالکل ہمیں آواز نہیں آ رہی. آپ انٹرنیٹ دوبارہ ہے جوائن کر Okay, Usman, can I say something? اگر ہو سکتا ہے؟ جی جی, go ahead please. Okay, I just wanted to say کیونکہ ڈاکٹر مدیحہ نے بہت زبردست ڈیفینیشن دیا تھا ڈومیسٹک وائلنس کا, اینڈ آئی جسٹ تھنک کہ میں اگر ہو سکے تھوڑا سا میں ٹرانسلیٹ کرنے کی کوشش کروں گی. یہ سیدھا جیسے یہ یو کے گورنمنٹ کی ویب سائٹ سے ہے, لیکن آئی تھنک اٹس امپورٹنٹ اگر پاکستانی عورتیں بھی یہ سنیں کہ ڈیفینیشن ڈومیسٹک وائلنس کی کتنی ایکسٹینسو ہے. سو بیسکلی جیسے ڈاکٹر مدیحہ نے کہا ہے, ڈومیسٹک وائلنس فزیکل بھی ہو سکتا ہے, لیکن سائیکولوجیکل, ایموشنل, سیکشل اور فائنینشیل بھی ہو سکتا ہے. اینڈ جتنے تقریباً 95% جو شکار ہیں گھریلو تشدد کے وہ ہیں عورتیں, اینڈ زیادہ تر جو گنہگار ہیں وہ ہیں مرد. اینڈ زیادہ تر لوگوں کو لگتا ہے کہ ڈومیسٹک وائلنس صرف ایک پارٹنر اور دوسرے پارٹنر کے درمیان ہوتا ہے, لیکن ایسے نہیں ہے. ڈومیسٹک وائلنس آپ کے ان لاز سے بھی آ سکتا ہے, آپ کے خود کے خاندان والوں سے بھی آ سکتا ہے, آپ کے چاچو سے, آپ کے تایا سے, آپ کے فادر ان لا سے, آپ کے ساس سے, کسی سے بھی. اور ان میں اور بھی چیزیں شامل ہیں جیسے زبردستی شادی کرانا, آپ کو عزت کے بارے میں دھمکیاں دینا وغیرہ وغیرہ. سو جو یو کے گورنمنٹ نے سائنس دی ہیں, اگر آپ کو کسی کو جانتے ہیں یا اگر آپ کو احساس ہو رہا ہے کہ آپ کو کٹ آف کیا جا رہا ہے اپنے خود آپس والوں سے, اپنے خاندان والوں سے, اپنے دوستوں سے, آپ کو انٹینشنلی آئسولیٹ کرنے کی کوشش کیا جا رہا ہے, تو وہ بھی ایک سائن ہو سکتا ہے. آپ کو دھمکیاں مل رہی ہیں, آپ کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہر طرح سے, آپ کے وہ جو پیسے ہیں وہ کنٹرول کر رہے ہیں تاکہ آپ کو ہمیشہ ہر مہینے بھیک مانگنا پڑے اپنے جو بھی آپ کے خرچے ہوں گے, یا وہ صرف بچوں کے لیے خرچے دے رہے ہیں آپ کے لیے نہیں. آپ کی وہ جو ٹیکنالوجی ہے, آپ کا فون یا انٹرنیٹ کا جو یوز ہے وہ مانیٹر کر رہے ہیں, آپ کو چیک کر رہے ہیں بار بار آپ کس سے بات کر رہی ہیں, کب کہاں جا رہی ہیں, کب واپس آ رہی ہیں, کیوں یہ کپڑے پہن رہی ہو, یہ ہر چیز یہ کوئرسو کنٹرول کے اندر آتا ہے اس ڈیفینیشن کا. اینڈ کوئرسو کنٹرول ڈومیسٹک وائلنس کا ایک بہت بڑا حصہ ہے, کیونکہ یہ سالوں بھر کا ایک وہ کنٹینیول پروسیس اور گریجول پروسیس ہے. آپ کو آہستہ آہستہ, شروع میں آپ کو شاید پتہ نہیں چلے, لیکن آہستہ آہستہ آپ کو احساس ہوگا جب آپ آپ وہ بندی نہیں رہی, پھر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں میرے ساتھ کچھ ہوا ہے. تو اس کے اندر بھی اگر آپ کو زبردستی, جیسے اگر آپ کے ساتھ زبردستی کرتا ہے وہ بستر میں, آپ کو اس طرح کے سیکشل ایکٹس کہنے کو پرفارم کرتا ہے جس سے آپ کمفرٹیبل نہیں ہیں, یہ سب ڈومیسٹک وائلنس کے اندر آتا ہے. سو یہ سارے جس obviously گیس لائٹنگ, coercive کنٹرول, اکنامک ابیوز, آپ یہ دیکھیں یہ نارمل نہیں ہے جو آپ کو ہر مہینے اپنے شوہر یا ساس سے پیسے وہ ہر رسیٹ لے کے ان سے بھیک مانگنا پڑتا ہے. دیٹس آپ کی زبردستی, آپ کی انڈیپینڈنس جو ہے وہ آپ سے چھینی جا رہی ہے, تاکہ اگر وہ کبھی سچویشن آئے آپ کہیں جا نہیں پائیں اس سے. آپ بچوں کو لے کے بھی آپ کے پاس نہ پیسے ہیں, نہ نوکری آپ کر رہی ہیں, نہ آپ کے دوست کو پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے, نہ آپ کے آس پاس والوں کو پتہ ہے. تو وہ چاہتے ہیں کہ آپ کا جو نکلنا ہے وہ بہت ہی مشکل یا ناممکن ہو. سو جو سائنس ہے, فار ایگزامپل اگر آپ کو لگتا ہے آپ کے آس پاس کے کوئی
بندہ یا بندی بہت withdraw ہو چکی ہے یا سوسائٹی سے یا آپ کے میسیجز یا فون کالز یا اس طرح کی نہیں رہی جیسے پہلے تھی, تو ڈیفینیٹلی اس کے ساتھ چیک ان کریں. اگر آپ نے دیکھا ہے کہ کسی کے اوپر عجیب نشان ہیں جو شاید میک اپ سے کور اپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, یا پتہ نہیں زیادہ وہ لائک لوز شلوار قمیض پہننے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ آپ کو پتہ نہیں چلے, اگر بیوٹی پارلر جا رہے ہیں عجیب وجہ سے, آپ یہ چیزیں آپ فالو اپ ضرور کریں. اگر ان کو پیسے نہیں مل رہے, اگر آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ وہ ہمیشہ ایک عجیب سچویشن میں ہے پیسوں کو لے کے, آپ ان سے بات کریں. اگر آپ کے پاس کھانے کے پیسے نہیں ہیں, دوائی کے پیسے نہیں ہیں, یہ ہر چیز, اگر آپ کو گھر سے روکا جا رہا ہے کہ آپ گھر سے باہر نہیں جائیں, یا آپ کالج نہیں جا سکتی, یا آپ کام پہ نہیں جا سکتی, یہ سب ڈومیسٹک وائلنس کے اندر آتا ہے. اور پھر وہ جو جیسے وربل ابیوز ہوتا ہے, آپ کو ہر دن اگر آپ کو ابیوز کیا جا رہا ہے, آپ کی جو ورث ہے آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ آپ بوجھ ہیں ہم پہ, آپ کا کوئی کام نہیں بنتا, آپ کھانا نہیں اچھا پکاتی, یہ وہ آپ کے امی باپ نے آپ کو سکھایا نہیں, یا انہوں نے کیا تربیت دی ہے, یہ سب ڈومیسٹک وائلنس کے اندر آتا ہے. یہ ہے ابیوز. ایموشنل ابیوز. ایگزیکٹلی آپ کو بار بار کہنا کہ آپ کی غلطی ہے, یہ وہ. میں ابھی اوبیسلی ہم بات کریں گے, بہت سارے سچویشنز ہیں جن میں یہ ایگزامپلس ہم دے سکتے ہیں, لیکن یہ جنرل جو ڈیفینیشن ہے میں یہ تھوڑی ڈیٹیل میں کہنا چاہ رہی تھی. اینڈ پھر اس کے علاوہ جو ہم اسلامی ملکوں میں اور پاکستان میں بھی دیکھتے ہیں, ہارمفل پریکٹسز کا بھی ایک حصہ ہے جس میں شامل ہوتا ہے FGM, فیمیل جینیٹل میوٹیلیشن, آپ کی بچپن میں شادی کرانا, سو چائلڈ میرج, زبردستی شادی کرانا, میرج بائی ابڈکشن بھی آپ کو کڈنیپ کرا کے شادی کرانا, اور ایک سے زیادہ بیوی رکھنا. یہ انگلینڈ کے مطابق میں کہہ رہی ہوں, یہ ہارمفل پریکٹسز کے اندر آتا ہے. اور جیسے آپ نے کہا ڈاکٹر مدیحہ بہت صحیح سے, جینڈر بیسڈ وائلنس, جیسے ایک بیٹا کو جانا. ون تھنگ, اگر بیٹی ہو گیا آپ بار بار ابورٹ کریں گے, یا آپ عورت کو کہیں گے کہ آپ کیوں نہیں ایک بچہ پیدا کر سکتی ہیں, حالانکہ ہمیں سائنٹیفکلی پتہ ہے عورت کی ذمہ داری نہیں ہے, لیکن اس لیے وہ جینڈر آپ اب ریویل بھی نہیں کرتے اگر آپ ڈاکٹرز پہ جاتے ہیں پاکستان وغیرہ میں. سو یا سوری, دیٹس اٹ. آئی جسٹ وانٹڈ ٹو گیو دی اوور آل ڈیفینیشن کہ ڈومیسٹک وائلنس کتنی ایکسٹینسو چیز ہوتی ہے. So most of women in Pakistan, they don't even realize jo verbal abuse, physical abuse, emotional abuse, sexual abuse, and financial abuse. They don't even realize that they are being abused. Or abuse can be covert and overt, like you can see it, somebody is abusive to their wife, or they can be just doing it behind the scenes. اپنی وائف کو صبح سے لے کے شام تک کھانا کیسے بنایا, تمہیں کچھ نہیں آتا, جیسے کہ نوریہ نے کہا, ٹارچر کرنا, جی ٹارچر کرنا. اور اپنی سیلری رکھ لینا, آپ کو یہ آپ کو آزادی نہیں ہے کہ سیلری, اور یہ تو بہت ہی کامن ہے, سیلری والا تو بہت ہی کامن ہے. اور اٹ از ریپڈ ان کائنڈ آف کہ لو, آئی لو یو, دیٹس وائی. اور مطلب جو آپ کا ابیوزر ہے, they will pretend that they love you, they idealize you, they put you on a platform. اور یہ فرسٹ اسٹیج ہوتی ہے, کیونکہ جو ابیوزر ہوتا ہے وہ اسٹیجز میں آپ کو پہلے گرومنگ کرتا ہے آپ کی. he makes you feel very protected, you're in a very loving relationship, and then he tries to isolate you. That also he makes you feel like he loves you so much that he wants you to just for himself. اور اس میں آپ کو یہ بھی نہیں پتا چلتا کہ آہستہ آہستہ آپ سب کو چھوڑ رہے ہیں, آپ کے گھر والے آپ سے. اور جو زیادہ اگریسو ہوتے ہیں وہ آرڈر کرتے ہیں کہ یو آر ناٹ گوئنگ ٹو سی اینی بڈی وداؤٹ مائی پرمیشن. اور یہ پاکستان میں بہت کامن ہوتا ہے کہ جیسے لڑکیوں کی شادیاں ہوتی ہیں ان کو منع کر دیا جاتا ہے اپنے پیرنٹس سے ملنے سے, اور اگر انہوں نے پیرنٹس سے ملنے جانا ہو تو انہیں اپنے ہسبینڈ سے اجازت لینی پڑتی ہے. بلکہ جو لڑکی کے فیملی ممبرز ہیں وہ بھی یہی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اپنے ہسبینڈ سے پوچھ کر ہم سے ملنا. اور اگر ہسبینڈ اجازت نہ دے تو کہتے ہیں کوئی بات نہیں, اگر ہسبینڈ نے اجازت نہیں, اٹس اوکے. دے ڈونٹ تھنک دس از رانگ کہ اس لڑکی کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہے. اور اس کے بعد اگر اس نے جاب کرنی ہے تو سسرال والوں کی پرمیشن سے. دیر آر سو مینی ویمن who become doctors and then they quit their profession because their husband doesn't agree, اور یا ان کی سسرال نہیں مانتی. تو یہ بھی ایک ابیوز ہے کہ آپ کو آپ کے پروفیشن میں بھی جا کے کچھ کام نہیں کرنے دینا. اور سیکشل ابیوز, کیونکہ لاٹ آف ویمن بیکم وکٹم آف میرٹل ریپ, اور کنوکشن ریٹ پاکستان میں بہت کم ہے جو ریپ کی, تو اس کی وجہ سے یہ ابیوزز. اور کیونکہ
زیادہ وہ بے باک ہو کے کھلے ہو کے کرتے ہیں. ایک جو چیز میں کہنا چاہوں گی کہ جب لڑکی کی شادی ہوتی ہے آن دا ڈے آف میرج ایک ابیوسو ریلیشن شپ کی فاؤنڈیشن رکھ دی جاتی ہے, کیونکہ ایک نارمل لڑکی جو کالج جا رہی ہے جس طرح میں ہوں, نوریہ ہے اس ہولیہ میں, بٹ وین یو میک ہر اے برائڈ you give her a very meek look, like she's supposed to sit on the stage with her eyes below, like she is already in her submissive جو اٹائر یا کیریکٹر اس میں آ جاتی ہے. اس کے بعد مجھے تو یہ لگتا ہے جو اس کے ناک میں جو نتھ ڈالی جاتی ہے دیٹ از آلسو ویری سمبولک آف جس طرح آپ نکیل ڈالتے ہیں کسی بھی اینیمل کو. سو آئی مین ویمن ڈو اٹ فار فیشن, بٹ آئی تھنک دیٹ از اے سمبولک آف سم تھنگ ایلس, کہ آپ ایک گائے ہیں اور آپ کو ایک جو بولا جاتا ہے کہ گائے کو ایک کھونٹے سے اٹھا کے دوسرے کھونٹے میں باندھ دیں. تو مجھے لگتا ہے, وہ میں نے اپنی ایک ویڈیو میں بھی بات کی ہے, کہ مجھے ایک سمبلزم لگتا ہے. اور جو لڑکے پاکستان میں ٹریڈیشنلی, اب تو شاید اتنا نہیں ہوتا, کہ وہ گھوڑے پہ بیٹھ کر آتے ہیں ایز اف دے آر گوئنگ ٹو کنکر سم تھنگ, یا انہوں نے کوئی چیز پتہ کر لی. اور اس کے بعد لڑکی کو سب سے پہلے شی ہیز ٹو گیو اپ آن ہر نیم. یہ ہمارے ریلیجن میں نہیں ہے لیکن ہمارے کلچر میں ہے. ویمن ڈو اٹ ویری ہیپیلی. And I feel like name is your identity. That is part of your, you identify yourself with. And then all of a sudden, when you reach in your 20s, mid-20s, then you already suddenly give up on your name. But man doesn't give up on his name. تو یہ ایک فاؤنڈیشن ہوتی ہے کہ there is no equality. And then women will leave their houses and they go to a man's house. ایک different family میں جاتے ہیں. I think یہ بھی لڑکا کبھی بھی لڑکی کے گھر پہ نہیں آتا. دیٹ از کنسیڈرڈ رانگ کہ گھر جمائی بن گیا یا گھر داماد بن گیا. تو ایک طرح سے ان ایکوالٹی کی فاؤنڈیشن شادی کے وقت ہی رکھ دی جاتی ہے, اور اس کے بعد جو ہوتا ہے دیٹ از اے ریزلٹ آف دس جو آپ نے یہ رکھی ہے. تو آئی وونٹ مائنڈ کہ لڑکا اور لڑکی دونوں ایک سوٹ میں جائیں جو نارمل کپڑے ہیں, اور اس میں ایک ایکوالٹی نظر آنی چاہیے. اور یہ ساری جو میرج شادی کی ٹرمز ہے پہلے ڈسکس ہوں, جسٹ لائک وین یو آر سائننگ اے جاب کانٹریکٹ, یو لک فار سو مینی تھنگس. جب میں نے اپنی جاب کا کانٹریکٹ سائن کیا, یو گیو سم لائر ٹو ریویو یہ چیزیں ہیں. لیکن شادی آپ کی زندگی کا اتنا امپورٹنٹ ایک ڈیسیژن ہے, اور اس میں آپ انٹر ہونے سے پہلے یو ڈونٹ ڈسکس ایون ہاؤ مینی چلڈرن یو آر گوئنگ ٹو ہیو, ہو از گوئنگ ٹو میک منی, ہو از گوئنگ ٹو ڈو دس. لائک میں تو کہتی ہوں کہ مائنر سے مائنر چیز کو بھی شادی سے پہلے ڈسکس کرنا چاہیے, لڑکے اور لڑکی کو, ان کی فیملیز کو نہیں. تو یہ لڑکیوں کو امپاور کرنے کی ضرورت ہے کہ دے نیڈ ٹو ٹیک چارج آف دیئر فیوچر, اور ڈسکس ایوری سنگل تھنگ ان گریٹ ڈیٹیل, and maybe make a contract and go over it. اس نکاح نامے کو مطلب اس کو ڈسکارڈ کر دیں, make a new contract, a marital contract, and secure your future, give it to sign it in front of a lawyer, shake your hands, both of you, just like you are on equal footing, and then enter in this relationship. This is basically you're signing your life out with that nikah. جو اس کو ایک چادر اڑا کے ایک جو مولوی کو لاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں قبول ہے قبول ہے قبول ہے, لائک واٹ از دیٹ. اتنا ایک انٹیمیڈیٹنگ سا ایٹماسفیئر ہوتا ہے, اس میں لڑکی کو تو کچھ بولنے کی بھی اجازت نہیں ہوتی سوائے قبول ہے کے. تو آئی تھنک کہ اس کی جو ابیوزو ریلیشن شپ کی فاؤنڈیشن آپ اسی وقت رکھتے ہیں, اور اس کے بعد خاموشی بھی اجازت ہوتی ہے, یاد رکھنا. ہاں, اور اس کے بعد جب اس کے ساتھ جو ہوتا ہے دیٹ از ہر لک, کہ if she is lucky she'll find a good husband who would not do anything to her, and that will be the case only in like 5 to 10% of women. Majority of women, kyunki agar aap domestic iske statistics dekhein, 90% of women face abuse, domestic violence, some form of domestic violence, not like it could be physical, emotional, jo bhi Nuriyah ne bataye hain. اور اگر کیونکہ stats ہمارے پاس صحیح فگرز تو کبھی بھی نہیں آ سکتی کیونکہ women are not vocal about it. They have so many fear and pressure. So approximately 70 to 90% of women go through domestic abuse by their intimate partner in Pakistan, or 30% physical abuse. 32% women complain of physical abuse, and the stats could be higher, but we don't have the figures. تو اس کی وجہ سے یہ ہمیں پتہ نہیں چلتا. اور دوسرا مطلب کہ میل پوائنٹ آف ویو سے میں بات کر دوں کہ کیا ہوتا ہے کہ جو اوور دا پیریڈ اور یہ
صدیوں سے جو ایک میل شوونسٹ آپ کہہ لیں یا یہ جو ٹریڈیشنز چلتے آ رہے ہیں یہ ٹرانسفر ہوتے ہیں ایک میل سے ایک جنریشن سے دوسری جنریشنز میں اینڈ لٹرلی مے بی یو گائز ڈونٹ سی اٹ کیونکہ آپ وہ میلز والی سائٹ کو نہیں دیکھتے جب وہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں لیکن میں نے خود بڑی دفعہ یہ آبزرو کیا ہے کہ شادی سے پہلے تک چاچا ماما بابا باپ دادا یہ جو وہ دکیا نوسی پرانی فضول باتیں ہیں عورت کو پہلے دن جو ہے وہ بس کنٹرول کرنے کی I have heard it. I have seen it with my own eyes. It was pathetic. اور مطلب کہ جب میری بھی شادی ہوئی تو مجھے بھی میرے چاچوں نے جو ہے وہ ایسی میرے ابو نے تو مجھے کوئی ایسی کوئی نہیں دی بیکاز مائی فادر واز اے ویری لونگ ہسبینڈ تو ان کا تو ایسا کوئی چکر نہیں تھا بٹ مائی چاچا نے بھی مجھے ایسی ایڈوائزز دیں جو کہ شکر ہے کہ میں نے نہیں مانی نہیں تو میں یا تو ڈاگ ہاؤس میں ہوتا یا ابھی تک شادی شدہ نہ ہوتا so but I mean literally I mean they were like I mean maybe on a personal level I'll tell you but they were like literally very very bad to control the woman on the first day. Chale, this is a woman show, so I'm not going to take too much time. I welcome IW. IW. Hi. आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल loud and clear. I'm so sorry. I'm extremely sorry. मुझे पता मैं बहुत ज़्यादा लेट हूँ. बाहर आकर भी मुझे लगा था आसानियाँ होंगी पर नहीं है. अपनी struggle है हर जगह. ये बताना था कि आप पाकिस्तान से बाहर आ गई हैं. Very interesting topic. Yeah, I got out. Congratulations. Good for you. Congratulations. Yes, very happy for you. Thank you. और अभी मैं वॉक पे निकली हुई थी 11:30 बजे रात के. Literally. Yes. That was the freedom I was telling you about. Yeah, you were right. And I was like, यार ये क्या है? 11:30 बजे भी मैं निकल रही हूँ. मैं निकल सकती हूँ. You know, I can walk on the roads. और कोई मुझे कुछ नहीं कह रहा. और इतने ढेर सारे इतने मर्द फिर रहे हैं वहाँ पे लेकिन कोई मुझे आंख उठाकर नहीं देख रहा है. और 11:30 बज रहे हैं रात के. Right? And मुझे फिर भी थोड़ा सा दिल में because I'm coming from मैं पीछे से मेरा बैकग्राउंड तो वही है थोड़ा सा डर तो मुझे था लेकिन कुछ हुआ ही नहीं. वापस आ गई सेफली. Welcome to the real world. Enjoy your freedom. And लेकिन फिर भी याद करना because और भी मसला. Yeah, 11 is a little late. It's a little bit, yeah. Me and Dr. Madiha were like, even. Yeah. यूनिवर्सिटी का कैंपस ही है ना. अच्छा. Oh, okay. Then you're fine. Yeah, there must be petrol or. अच्छा मैं थोड़ा बात कर लूँ मुझे थोड़ा जाना था और आप लेडीज को देख जी मुरानी साहब. हेलो कैन यू हियर मी? जी मुरानी साहब go ahead. हाँ नूरिया को बात करते हुए हिंदी के अंदर बहुत अच्छा लगता है. इंग्लिश में बहुत सुनी. नूरिया आप जो है ना अपना उर्दू चैनल स्टार्ट करिए अपनी बहुत मजा आएगा. मेरा है उर्दू चैनल लेकिन उसपे यार कहाँ है यार है नूर इल्म नाम है उसका. It's been there for quite some time. या प्राइवेट चैट में डालो ना जरा सुनेंगे आपको. और जी मैं शेयर कर देता हूँ. हाँ शेयर कर दीजिए प्लीज. और दूसरा एक है मैं कल जो है कल नहीं परसों फ्राइडे मॉर्निंग 10 AM मैं जरा मॉल जा रहा था और मॉल से वापस आया तो मेरी गाड़ी जो है टोटल हो गई. किसी कुछ नहीं हुआ सब सही है बट सब मैं बड़ी खुशी से जा रहा था और मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ मैं क्या लेने जा रहा था. और जब लेके आया और ये हुआ पहले आपको दिखाता हूँ वो है क्या मैं जो लेने जा रहा था. hold on. Okay. आपका कैमरा ओके. मोरी सर आपने कैमरा अपना ऑन करना है. ये जो ना मैं ये लेने जा रहा था. मैंने बनवाया था. दिख रहा है जी. ये बहुत छोटा दिख रहा है. किसकी तस्वीरें हैं ये? हाँ मैं बता रहा हूँ ना. दिख रहा है ये मेरी वालदा है और ये मेरी न्यूली वेडिड वाइफ है. दिख रहा है जी. ये दिख रहा है. Yes, we can see it. ये दिख रहा है जी. ये मेरी वाइफ है. ये मेरे फादर है. मेरे एक्सपायर्ड फादर है ये. अच्छा. He was very handsome.
Exactly. It's a very nice collage. जी, we can see it, Morani sahab. हाँ, तो ये Thank you मैं for लेने sharing. जा रहा और ड्रॉप हो गए. Yeah, I think he. Morani sahab, अगर आप सुन रहे हैं आप हमें तो आप प्लीज दोबारा हमें ज्वाइन करें. We'll take you right and GIW. Oh, मेरे ख्याल आ गए Morani sahab. Let's give him a second. हेलो. जी Morani sahab, आप अपनी बात खत्म कर लें फिर हम अपनी ख्वातीन की तरफ चलेंगे. हाँ हाँ हाँ, तो आवाज आ रही मेरी? जी बिल्कुल बोलें. हाँ, तो बस ये मेरा एक्सीडेंट हुआ कल, मेरी गाड़ी टोटल हो गई और अभी मतलब है कि मैं लिफ्ट लेके घर आया हूँ और आप खुद तो ठीक ठाक है ना वैसे मुरानी साहब? हाँ, मेरे सीने में थोड़ा दर्द हो रहा है, कमर में, बैक में, शोल्डर के अंदर दर्द हो रहा है. मैंने आप लोगों को सुना और नूरिया को हिंदी बोलते हुए सुना तो मैं जरा एक्साइटेड हो गया था, तो मैं आया. नहीं नहीं, आप फिर भी डॉक्टर पे जाएं, आप चेक करा दें. या नूरिया को आप हॉस्पिटल में भी सुन सकते हैं. अपना फोन ले जाइएगा तो हाँ हाँ भाई. और अगर इससे अगर दिल ना भरे तो नूरिया मेरी लास्ट वाली स्ट्रीम में भी थी और उसमें भी उन्होंने बहुत जबरदस्त हिंदी उर्दू बोली थी, तो वो भी सुन लीजिएगा. तो हॉस्पिटल जाएं आप. हाँ, प्लीज जाएं. आज मैंने मतलब इत्तेफाक से मैं देख रहा था तो नूरिया ने हिंदी में बात करी, बहुत अच्छा लगा. और बाकी दूसरी भी जो लेडीज हैं और IW भी से मैंने से बात की है मेरे ख्याल से पहले. हाँ जी, तो बस ये था और मैंने कहा यार जरा शेयर करूं. मुझे ये बड़ा जो मैंने पिलो बनाया है ना, वो मुझे दिल से बहुत बहुत प्यार है उससे मुझे, तो मैंने कहा उसे शेयर करूं. बस और कुछ नहीं है. आप लीजिए, दूसरे लोगों बहुत को प्यारा लीजिए, बाकी क्वेश्चन, कीजिए. बहुत बहुत प्यारा प्यारा लगा. क्वेश्चन. जी आपने सारी थैंक यू. तस्वीरें देखी? सारी तस्वीरें देखी आपने? जी जी we did. हाँ, चले ठीक है यार. चले आप अपना ख्याल रखें और हॉस्पिटल जाना ना भूलेगा क्योंकि वो जो थोड़े 24 घंटे के बाद जो है वो प्रॉपरली आपको पता चलता है कि आपके साथ हुआ क्या. सो कीप एन आई ऑन इट मुरानी साहब. Whiplash वगैरह. या वो फ्लैश वगैरह. अच्छा, मेरी बात सुने, पता है क्या हुआ? आज सुबह एक स्ट्रीम के अंदर मैंने हजरत मोहम्मद को डॉक्टरी कॉम भेज दिया, उन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया भाई. डोंकी कॉन्ग बोल दिया मैंने उनको यार. चले हमारा मुरानी साहब बहुत सीरियस किस्म का टॉपिक चल रहा है औरतों के दर्द के ऊपर, चले, तो दिस इज नॉट अप्रोप्रिएट कि हम इसको मजाक में लें. इट्स अ वेरी सीरियस बट थैंक यू सो मच और अपना ख्याल रखें प्लीज. हाँ जी, ओके. थैंक यू मुरानी साहब. एनीवे सो जहां भी हम थे आप प्लीज टेक ओवर. IW, आप कुछ कहना चाहेंगे? When I can give a quick comment on Dr. Of Madiha. course, go ahead. IW is busy like jumping with joy right now. I was. Like, आप करें नूरिया, आप बात करें. Okay, thank you. Dr. Madiha, आपने literally एक बहुत deep बात की है. ये जो मैंने कभी इसके बारे में मैंने इस बात पे कभी गौर नहीं किया इतना, जो आप literally कह रही हैं एक दुल्हन का जो रोल है कि आंखें नीचे, घूंघट वगैरह नीचे देखती रहें, शर्मीली होनी चाहिए, blah blah blah. Like this all really plays a big part. जो psyche आपका पहले से बना चुके हैं वो before you've even stepped into the bedroom with this man. And वो जैसे आपने कहा वो जो घोड़े की एनालॉजी दी, एग्जैक्टली जैसे आप लिटरली किसी चीज को पता करने जा रहे हैं, ये वही इल्यूजन है, एंड देन आपको एक चीज so that was very deep. I made a video about it. I don't have like too many viewers because people don't know about me, but that video I also discussed. मैंने निकाहनामे को बड़े डिटेल में डिस्कस किया है कि उसमें क्या क्या चीजें हैं जो छोड़ी जाती हैं और क्या क्या चीजें हैं जो बताई जाती हैं. लड़कियों का जो लड़की का पोर्शन है ना निकाहनामे में, पाकिस्तान का जो गवर्नमेंट की तरफ से निकाहनामा बना है उसमें लड़की को डिवोर्स का राइट है. शी कैन टेक दैट राइट, लेकिन वो उसको क्रॉस आउट कर दिया जाता है. तो और जो नॉन का या लाइक शी कैन लिटरली डिक्टेट द टर्म्स जिस पे वो शादी में एंटर होना चाहती है. ये किसी अक्लमंद ने निकाहनामा बनाया होगा जब भी बनाया होगा, लेकिन अवेयरनेस नहीं है पब्लिक में
اور کیونکہ اس سے شیم سے ایسوسیٹ کیا جاتا ہے, شادی کے وقت اس چیز سے ایسوسیٹ کیا جاتا ہے کہ بدشگونی ہوگی, اٹ ول بی اے بیڈ سائن کہ آپ شادی کے وقت ڈیورس کی ٹرمز کو ڈسکرائب کر رہے ہیں, یا شادی کے وقت آپ کوئی بری بات نہ کریں تاکہ شادی پہ کوئی اس کا اثر نہ پڑے. تو اس کی وجہ سے اس پورے باکس کو کراس آؤٹ کر دیا جاتا ہے جو لڑکی کے رائٹس ہیں. اور اس میں یہ بھی ہے کہ اگر مین کسی دوسری شادی میں انٹر ہوگا تو اس کو وائف سے اجازت لینی پڑے گی, he has to tell her, so she can decide if she can give him divorce, like she can take the right to divorce the man at the time of her nikah. اسلام نے تو یہ حق نہیں دیا, لیکن گورنمنٹ آف پاکستان نے نکاح نامے میں یہ حق لڑکی کے لیے رکھا ہے, اور اس چیز کو بڑے کنوینئنٹلی کراس آؤٹ کر دیا جاتا ہے. اور I would say 99% of women don't even know that they have the right, کیونکہ نکاح نامے کو ایک نکاح نامے کا جو پیج یا فارم ہوتا ہے وہ مولوی کے ہاتھ میں ہوتا ہے, لڑکی سے صرف سائن کروایا جاتا ہے اور وہ دوبارہ غائب ہو جاتا ہے. You never see that form ever again in your life. آپ کے کوئی کلازٹ میں جا کے باکس میں کہیں چلا جاتا ہے. تو یہ اٹ شوڈ بی پارٹ آف کریکولم ان پاکستان کے 9th-10th کے کورس میں شامل ہو, اور ویمن شوڈ بی ٹاٹ سلیبس کا پارٹ ہونا چاہیے کہ آپ کے کیا رائٹس ہیں میرج میں. کیونکہ پاکستان کی سوسائٹی میں ہم لیو ان ریلیشن شپ تو ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ دیٹ ول بیکم اے نارم ان دی سوسائٹی ویئر ویمن کین ٹیسٹ دا پارٹنر اینڈ سی ہاؤ ہی از, اینڈ دین دے finally, because we know in West people stay and live in a relationship for 3, 4, 5 years, and then they enter in the marriage when they say they are compatible with each other at all levels. Lekin kyunki Pakistan we are not going to expect that happening at least in the next 10, 20 or 30 years. So then we should teach our girls that this is the way to protect yourself. Aap apne bade بولڈلی اپنی رائٹس کو پروٹیکٹ کریں اور ان چیزوں کو ڈسکس کریں. اور یہ چیز جو کیونکہ پاکستان کی 60-70% ویمن جو ہیں وہ تو رورل ایریاز میں رہتی ہیں, سٹیز میں پھر ویمن کے پاس تھوڑے بہت ایجوکیشن ہے, تھوڑی بہت سپورٹ ہے, لیکن رورل ایریاز میں یہ میسج کیسے پہنچے گا؟ وہ اسی طرح پہنچے گا کہ گورنمنٹ آف پاکستان کے کورس کی بکس میں یہ نکاح نامہ شامل ہو اور لڑکیوں کو بتایا جائے کہ انہوں نے کس طرح سے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا ہے. کیونکہ وہی ایج ہے جس میں پاکستان میں شادی میں لڑکیوں کی بات چیت شروع ہو جاتی ہے. بہت سی لڑکیاں جو ہیں FA کے بعد شادی ہو جاتی ہے, لائک پاکستان میں ارلی ایج میں لڑکیوں کی عام طور پہ شادی کر دی جاتی ہے. تو آئی تھنک دس وڈ ریئلی پروٹیکٹ لاٹ آف گرلز, اور ان کو یہ رائٹ ملے گا. پھر یہ ابیوز بھی کورس میں پڑھانا چاہیے کہ یہ ٹائپس ہیں ابیوز کی, اور جس طرح جو آئی وڈ سے کہ جو سٹل فارم آف ابیوز ہوتا ہے, جو کہ ایموشنل ابیوز ہوتا ہے, جو کہ پتہ نہیں چلتا لڑکیوں کو, جس میں گیس لائٹنگ ہے, لو بامبنگ, اینڈ دین ڈیفلیکشن اور اسٹون والنگ کو ڈسکس کرنا بہت ضروری ہے. کہ جب آپ you are trying to discuss some topic with your husband and he doesn't respond, yeah, he keeps on reading the newspaper, that is also that is also an emotional abuse to you, that you're not being appreciated as a human. It's like it kind of dehumanizes a person when someone totally dismissive about you. اور ایسے بہت سارے مرد ہیں جو کہ باہر تو بڑا اچھا موڈ رکھتے ہیں, بٹ ایز سون ایز دے انٹر دیئر ہومس دے بیکم ویری کولڈ اسٹون کی طرح نا, ایک کولڈ سا بیہیویئر ہو جاتا ہے ان کا اپنی فیملی کے ساتھ, اپنی وائف کے ساتھ, اپنے بچوں کے ساتھ, اینڈ دیٹ از آلسو این ایموشنل ابیوز. I know that is not the foundation to go for divorce, کیونکہ پاکستان میں تو ڈیورس لڑکیاں بہت ہی اینڈ کی اسٹیج میں جا کے لیتی ہیں, اور اس پہ بھی ہم بات کر سکتے ہیں. If you want to add something then I can talk about the other. I actually have 2 questions. میں آپ دونوں خواتین سے 2 سوال کرنا چاہ رہی ہوں کہ ابھی جس طرح ہم نے بات کی کہ پاکستان کے لاء میں تو ہے ڈیورس, لیکن جو مذہب کا قانون ہے اس میں نہیں ہے, اس میں عورت نہیں لے سکتی. تو ڈونٹ یو گائز تھنک دیٹ دس از اٹس اے کانٹرڈکشن obviously. تو یہ دونوں اکٹھے کیسے چل رہی ہیں؟ مجھے ایک تو یہ والی بات کبھی سمجھ نہیں آتی. جس طرح یہ ایک اور ہے نا لاء جس میں جو شوہر ہے وہ دوسری شادی کرنے سے پہلے بیوی سے پرمیشن لے, یہ پاکستانی قانون میں ہے, لیکن اسلام کے قانون میں یہ نہیں ہے. وہ اس کو بغیر بتائے شادی آرام سے کر سکتا ہے, اسے پرمیشن لینے کی بھی ضرورت نہیں, اس کو بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. تو وہ بھی ایک کانٹرڈکشن ہے. تو آئی جسٹ ڈونٹ انڈرسٹینڈ ہاؤ ڈز دس ورک ایکچولی.
یہ تو پھر بیسک جو پاکستان کا سارا قانون ہے وہ تو اسلام کے قانون کے اگینسٹ جا رہا ہے. So that's not Islamic Republic of Pakistan. Also the second question, ابھی جس طرح نوریہ مدیحہ آپ نے کہا تھا کہ لیو ان جو ہے وہ 10 20 30 ایئرس تک نہیں پاسبل ہے. اس کے دو پارٹس ہیں میرے کوشچن کے. The first part کہ ہم انڈورس کرتے, it's actually not related to domestic. I think we lost her. Do you want to respond to her first part? Yeah, I just obviously ایک وقت آیا جب ملک اور قانون اور انٹرنیشنل کمیونٹی آپ سب کو دیکھ رہے ہیں نا, اگر عورتوں کا کوئی بھی ایک حق نہیں ہوگا قانون میں, ان کے پاس کوئی بھی راستہ نہیں ہوگا to file for a divorce, تو آپ پہ بہت سارے سوال اٹھیں گے. تو جیسے پاکستان نے کیا ہے, ٹونیشیا بھی اس قسم کا ملک ہے, انہوں نے بھی خلا کا ایک طریقہ کا خلا جو انہوں نے نکالا وہ پاکستان سے بہت پہلے تھا. لیکن یہ جو ملک ہے یہ جو عورت کا یہ کورٹس کے ایک راستہ بنانا obviously اسلام کے خلاف جاتا ہے. so they are being better than Islam اس لحاظ سے, and obviously اس میں ایک وومن کی پروگریشن ہو رہی ہے, وومن کی آزادی ہو رہی ہے, تو اگر وہ اسلام کے خلاف بھی جا رہا ہے I'm all for it. لیکن آپ نے ایک بہت انٹرسٹنگ بات کی تھی مدیحہ, جو آپ فار ایگزامپل جو نام چینج کرنا, وہ بھی ایک چھوٹی سی چیز ہے. جب میری شادی ہوئی تھی, آئی تھنک میری ایک چھوٹی سی ایک ریبیلین, یہ پتہ نہیں ریبیلین ہی تھا, کیونکہ میں نے کبھی اپنا نام نہیں چینج کیا, کیونکہ جیسے آپ نے کہا وہ مجھے احساس ہوا, I was like like for 24 years this has been my identity, اب میں کیوں جا کے یہ نام ہٹا دوں, like I'm not changing as an entire person کیونکہ میری شادی ہوئی ہے. اینڈ یہ چھوٹا سا کانفلکٹ بن گیا تھا کہ کیوں نہیں نام چینج کر رہی, like آپ کو نہیں لگتا کہ شادی کامیاب ہوگی. اگر میں نے کہا زیادہ دیر کے لیے دیکھ رہی تھی, میری جو دوست تھی, اس نے کہا آپ مجھے پڑھ سکتی ہیں کہ یہ کیا لکھا ہے عربی میں, اینڈ وہ مذاق کر رہی تھی کہ ہم اور کنڈیشنز لگا دیں یہ اس کے. اینڈ دہاتی میں ہر جو بندہ تھا اس کمرے میں, ان کو لگ رہا تھا آپ کیوں دیر لگا رہی ہو اتنا, کیوں, لائک اٹ سیم بیڈ, کیونکہ جیسے آپ نے کہا obviously آپ شادی کو پہلے سے اگر آپ کامیاب نہیں سوچی کیونکہ آپ اپنا حق چیک کر رہی ہو, ان کو لگتا ہے کہ یہ پتہ نہیں ایک ٹبو ہے سوسائٹی میں. اور سوری جو آخری پوائنٹ ہے جو آپ نے کہا ہے, فار ایگزامپل جو بیہیویئر بدلتا ہے مردوں کا, ایک اور بھی چھوٹا سا نہیں بہت بڑا حصہ ہے جو میں دیکھتی ہوں UK میں, جو ابینڈنمنٹ کیسز ہوتے ہیں. فرض کریں جو انگلینڈ میں جو مرد رہتے ہیں ان کو بیوی چاہیے پاکستان سے, تو وہ ان کو یہاں پہ لے کے آتے ہیں لٹرلی ایک نوکر کے طور پہ, ڈومیسٹک سرویٹیوڈ اس سے کہتا ہے. ان سے کھانا پکاتے ہیں, گھر صاف کرتے ہیں, ان کی امی کی پیر دبانے کی ڈیوٹی لگا دیتے ہیں. ان کو اتنا ابیوز کیا جاتا ہے یہاں پہ کہ ایک عورت مجھے بتا رہی تھی کہ جب میں اپنے نیو بورن بچے کو بریسٹ فیڈ کر رہی تھی, جو بائی دا وے میرٹل ریپ سے وہ پیدا ہوا ہے obviously, جب میں اس کو بریسٹ فیڈ کرنے جا رہی تھی, میری مدر ان لا کہہ رہی تھی کہ یہ آپ لوگوں کا ایک بہانہ ہوتا ہے کہ آپ بچے کے ساتھ بس آپ بانڈ کریں اور بیٹھی رہیں اور کچھ کام وغیرہ کچھ نہیں کریں, کام چور ہیں آپ, کیونکہ آپ اپنے بچے کے لیے آپ ٹائم لے کے بریسٹ فیڈ کرنے جا رہی ہیں. سو اتنے لائک جو آپ وربل ابیوز کی کر رہے ہیں, یہ اتنے لیولز ہوتے ہیں اس کے کہ, اور پھر ان کو دھمکیاں دیتے ہیں کیونکہ وہ پاکستان سے آتے ہیں, وہ برٹش ہوتے ہیں یا جو بھی یہاں پہ زیادہ سالوں سے رہ چکے ہیں, ان کو کہتے ہیں کہ ہم آپ کے بچے لے کے جا سکتے ہیں آپ کو واپس پاکستان میں چھوڑ کے آئیں گے, آپ کو یہاں سے لٹرلی ڈپورٹ کیا جا سکتا ہے, میں ایک فون کال کر کے آپ کو یہاں سے نکال سکتا ہوں. ان کے پاس نہ پیسے ہوتے ہیں, ان کو نہیں پتا کہ ان کی سڑک کا نام کیا ہے, ان کا جو سب سے جو پاس بس اسٹاپ ہے, ان کو کچھ بھی نہیں پتا. لیکن یہ سب جان بوجھ کے بہت صحیح سے پلان کیا جاتا ہے, ان لاز سے, خاندان سے, جو بھی. اور ڈومیسٹک اٹس سم آف دی ورسٹ کیسز جو میں نے دیکھے ہیں. اچھا, اب میں IW کا رسپونڈ کر دوں کہ IW نے کہا تھا کہ پاکستان میں مکسچر ہے, آدھے لاز اسلامک ہیں اور آدھے لاز جو ہیں تھوڑے سے سیکولر ہیں. تو ڈیفینیٹلی پاکستان میں ابھی پوری طرح سے شریعہ لا امپلیمنٹ نہیں ہوا. جن کنٹریز میں اس وقت شریعہ لا, اس میں سعودی عرب ہیں, آئی تھنک ملائیشیا, افغانستان, ایران, اینڈ آئی تھنک داعش کے کچھ ایریاز ہیں جن کے انڈر شریعہ لاز ہیں. پاکستان میں ایک اسلامک آئیڈیالوجی کاؤنسل ہے اسلام کا, وہ تھوڑے سے لاس کو دیکھتی ہے, جس میں میرا خیال ہے کہ جو ریپ کے
हैं उसमें अभी तक वही पुराने ज़माने के चल रहे हैं कि 4 विटनेसेस होंगे। अभी भी मेरा ख्याल है उसमें डीएनए या इस टाइप के जो मॉडर्न टेक्निक्स हैं उनको यूज़ नहीं करते, उसको अभी तक रिजेक्ट करते हैं। फिर आई थिंक जो मून विटनेस है उसमें अभी तक वो पुराने जो चीज़ें वो यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद ये जो डोमेस्टिक वायलेंस बिल है जो उन्होंने इस आयत जो उस्मान ने शुरू में शेयर की है उसकी बेसिस पे उस बिल को रिजेक्ट कर दिया गया। तो आधे लॉज इस्लामिक हैं और आधे लॉज जो हैं वी रियली नीड टू गो बैक टू द हिस्ट्री। कोई लॉयर इसको एक्सप्लेन कर सकता है व्हेन ये जो मॉडर्न जो थोड़ी सी मॉडर्निटी आपको नजर आती है निकाह नामे में ये कब इंट्रोड्यूस हुई होगी। आई गेस कि ये 70s में हुई होगी क्योंकि उसी वक्त जो थोड़ी सी लिबरल गवर्नमेंट्स थी तो उनकी वजह से कुछ हो या मे बी आसमा जहांगीर की इंटरवेंशन हो। इसमें मुझे है क्योंकि आसमा जहांगीर यूज्ड टू रेज लॉट ऑफ वॉइसेस। उनकी एक ऑर्गेनाइजेशन थी जो डोमेस्टिक वायलेंस के सर्वाइवर्स के लिए या उनके जो विक्टिम्स थे उनके लिए आई थिंक शी यूज्ड टू प्रोवाइड फ्री लॉयर्स। तो मे बी इट वाज बिकॉज ऑफ आसमा जहांगीर। इट इज नॉट कंपैटिबल कि आप रिलीजन के जरिए मर्दों को अथॉरिटी दें ओवर वेमेन और उनको उनके लाइक दे हैव मोर पावर ओवर वेमेन एंड दे हैव द राइट टू अब्यूज देयर वाइफ्स। दैट्स इट्स नॉट कंपैटिबल। तो इसीलिए हम यही कहते हैं कि जो सोल्यूशन है वो यही है कि वी शुड मूव टुवर्ड्स अ सेक्युलर गवर्नमेंट जिसमें रिलीजन का डोमिनेंस ना हो। पीपल कैन प्रैक्टिस वट एवर रिलीजन दे वांट टू इन इन देयर हाउसेस बट द स्टेट हैज नथिंग टू डू विद इट। उसके बाद ही आप बात कर सकते हैं कि वुमेन के राइट्स इक्वालिटी क्योंकि जेंडर इक्वालिटी इज अन इस्लामिक, द डोमेस्टिक वायलेंस इज अन इस्लामिक, द बिल इज अन इस्लामिक बेस्ड ऑन दीज वर्सेस। और मैंने इस पे एक वीडियो बनाई है, मेरी 1 या 2 दिन में आ जाएगी, अबाउट डोमेस्टिक वायलेंस। तो इसमें मैंने यही डिस्कस किया कि बोथ आर अन इस्लामिक। लाइक जेंडर इक्वालिटी पे आप बात नहीं कर सकते क्योंकि वेमेन मार्च के अगेंस्ट लोग क्यों हैं क्योंकि वेमेन आर आस्किंग फॉर जेंडर इक्वालिटी एंड अकॉर्डिंग टू इस्लाम वेमेन आर नॉट इक्वल टू मैन। उनको प्रॉपर्टीज में भी राइट नहीं मिले हुए हैं, मैरिटल मैरिज में उनका इक्वल राइट नहीं है। देयर विल ऑलवेज बी परसीव्ड एज वाइफ, डॉटर, मदर और what is the fourth, I think fourth role, माँ, बहन, बेटी, sister. So इन 4 roles के अलावा she doesn't exist as an individual. So आप बात ही नहीं कर सकते। It's a totally जो है पाकिस्तानी आदमी ने ये टर्म कभी सुनी ही नहीं है कि उनके नजदीक जो एक सिंगल इंडिपेंडेंट वुमेन है she is a slut, she is a whore, she's just there for men and this is what she does. तो ये कॉन्सेप्ट उनके लिए बड़ा एलियन कॉन्सेप्ट है उनके लिए। और दूसरा मुझे ये भी होता है कि इस पाकिस्तान इज वेयर इट इज बिकॉज इतना कंफ्यूज्ड है उनको समझ ही नहीं है, पाकिस्तानियों को समझ ही नहीं है कि कौन से लॉ पे चलना है। उनको वो ऑब्वियसली इस्लाम वाले रास्ते को अपनाना भी चाहते हैं लेकिन उस पर चल भी नहीं सकते बिकॉज ऑफ द मॉडर्न एरा, right? So I'm so sorry before something else happens to my Wi-Fi again. I had the second question. अभी आपने मदिहा बात की थी लिव इन रिलेशनशिप की, you don't see it happening in 10, 20, 30 years. लेकिन मेरा एक हमेशा से जनरली मैं बड़ी क्यूरियस रही हूँ लिव इन के बारे में कि when even if इंट्रोड्यूस हो, अब इंडिया में तो इंट्रोड्यूस हो गया लिव इन, राइट? वहाँ पे लोग करते होते हैं, पर अगर पाकिस्तान में भी ये होना शुरू हो जाए, when does a couple decide now is the right time to settle down या शादी कर लें या जो भी है? क्योंकि दिस लिव इन भी एक तरह का आप मर्दों को मौका दे रहे हैं टू कि वो कमिट ना करें या वो अपनी अम्मा को ना बताएं कि मैं पहली तो वो अपनी अम्माओं को पहली वो रिश्तों के लिए मना कर देते हैं कि अम्मा नहीं मानेगी, तो लिव इन तो एक और बहाना उनको मिल गया कि नहीं अभी तो और देखते हैं। तो लाइक व्हाट इज द राइट टाइम अगर लिव इन आ गया तो when will किस तरह लोग डिसाइड करेंगे कि यार अब कर लेते हैं? You know what I mean? I don't think live-in relationship is an ideal situation either. I don't think that should be a goal for people because there are a lot of women in West who are frustrated in living relationship because they want their partner to commit
or to propose, and he doesn't, and they're like, their friends are asking when is he going to propose, and they are very frustrated. They want to, you know, go to the next level in a relationship. So it really depends on person to person basis what kind of partner you are living in. Some, you know, maybe you can decide before moving in with your partner that what is your future long-term goal, if that like after this many months or this many years you're gonna go to the next level. तो ये आप दोनों की जो common understanding है या जो आपका अपना relationship उसमें है. But if someone gets bored in a relationship, he's gonna leave. It could be the girl, it could be the boy. So I think it goes for both. What marriage does for women in a patriarchal society, that it gives her protection, financial protection, कि she becomes the even in a Western country, वो अपने husband की property में she becomes an equal partner. वेस्ट में तो शी बिकम्स एन इक्वल पार्टनर. पाकिस्तान में तो 1/8 है ना प्रॉपर्टी जो वाइफ की है, तो उसमें भी उसकी प्रॉपर्टी के राइट्स कम है. लेकिन एक तरह से आपको फाइनेंशियल थोड़ा सा एक बैकअप मिलता है. ये दिस इज व्हाट, एंड देन मैरिज गिव्स यू स्टेबिलिटी, एंड इफ यू हैव चिल्ड्रन देन बोथ ऑफ यू आर रेजिंग द चिल्ड्रन. लेकिन उसमें भी यू नो इट रियली depends what person to person basis के उसमें भी problems हैं. So I don't think living relationships is a goal, but मैं उसको इसलिए बात करी थी, living relationship की मैंने बात इसलिए की थी कि women can live and you know test and try how the partner is before committing for a long term relationship. क्योंकि आप एक दफा शादी के बंधन में बंध जाते हैं, then it's really hard to get out. Because you're kind of trapped, एक तरह से जिसे बोलते हैं locked in syndrome के. So first of all society का pressure कि लोग क्या कहेंगे. इतने सारे लोगों को आप invite करके शादी करते हैं, 400-500 लोग बुलाते हैं, तो उसके बाद ये डर होता है. फिर उसके बाद parents, there are a lot of parents who are not supportive of divorce. It's still a very big stigma, big taboo. उसके बाद women are not financially independent. Then you have children. Who's gonna raise the children? Because मैं एक तो financially बच्चों को raise कौन करेगा, दूसरा ये कि बच्चे आपसे छीन लिए जाएंगे. तो ये भी एक issue है कि like they can take away children, and there are a lot of women out of this fear कि they don't want to abandon their children, or they don't want to give up their children. They stay in abusive relationships, and I personally know many women who are living in abusive relationships. They're literally getting beaten up with belts and डंडों से बच्चों को भी मारा जाता है, but they stay in those relationships क्योंकि they are locked in. तो उसके बाद इन सारी सिचुएशन की वजह से it's not easy to leave an abusive relationship. तो इसलिए मैं live in relationship की बात कर रही थी, but I still believe in marriage. So I don't think live in relationship should be a goal. I was just saying that in a context of that gives women a little bit space to wiggle. Nuriyah, do you have anything to add? जी या मैं थोड़ा सा disagree करूँगी इस पे. I think a live-in relationship is actually a very very good step, and मैं लोगों को encourage करूँगी कि आप, क्योंकि जहाँ तक मुझे लगता है आप से एक बंदे को कभी जान नहीं सकते जब तक आप उनके साथ ना रहें, ना उनके साथ travel करें एक दफ़ा. ये दो चीज़ें ज़रूर करें, ठीक है. You need to be able to see them सिर्फ खुशी के पल में नहीं, लेकिन जब crisis होते हैं ज़िंदगी में, जब उनकी family के साथ कुछ क्राइसिस होता है, जब एक दिन काम का पता नहीं प्रमोशन नहीं मिली उनको, एंड जस्ट सी देम कि वो फॉरेन एनवायरनमेंट में भी किस तरह लोगों से पेश आते हैं, कि वेटर से कैसे बात करते हैं, वो अपने आप को हैंडल कैसे करते हैं एक नई जगह पे. ये सारी चीज़ें जो बाहर आती हैं, ये सिर्फ और सिर्फ आती हैं जब आप उनके साथ इस किस्म का वक्त गुजारें. And I think obviously I don't know if I believe in marriage, like, and I believe in, एक long term जो relationship होता है, and वो live in भी हो सकता है हमेशा, जिस वो कागजात जो marriage का है वो नहीं होगा शामिल उसमें. लेकिन अगर आप दोनों financially अपने assets को protect, वो कुछ भी understanding है, civil registration करें या ना करें, लेकिन वैसे भी at the very basic level वो live in एक relationship live in ही वाला होता है. But it's very interesting क्योंकि हमारा जो neighboring मुल्क है इंडिया, अगर आप देखें, मैं Amazon Prime पे जो इंडिया के इंडिपेंडेंट जो सीरीज निकल रही हैं, उनकी जो मॉडर्न जो मिडिल क्लास बन चुकी है,
लिटरली मुझे लगता है कि मैं एक वेस्टर्न सीरीज देख रही हूँ लेकिन वो हिंदी में बात कर रहे हैं एंड वो भी लाइक आधा इंग्लिश आधा हिंदी में, लेकिन वो ही स्टोरी लाइन्स है, लिव इन रिलेशनशिप्स, गे रिलेशनशिप्स, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, ये वो और भी और ज्यादा मॉडर्न ट्विस्ट डाला है, जिस लाइक वो दिखाते हैं कि सारी औरतें सहेलियां मिलके एक बार जाके शॉट्स पी रही हैं, सब कुछ नॉर्मल है, आप पार्टीज पे जाते हैं, ये वो एक अंकल को दिखाया हुआ है जो होमोसेक्सुअल है लेकिन वो कब से उन्होंने ये बात दबाए रखी है, एंड देन जो उसको अपना What नेबर show is this? there's one called Four More Shots Please, and एक Oh yeah, और I watched it. It's really हाँ good. I love it. exactly, मैं It's a इतनी हैरान थी कि इंडिया में ये हो रहा है एंड पाकिस्तान में हम कह रहे हैं कि औरतें आप प्लीज अपना निकाहनामा में कंडीशंस डालें yeah. अपने मुताबिक है। Yeah. It's नहीं, Nuriyah, और पाकिस्तान इंडिया की society को we have to like see कि कितनी जहालत है अभी भी, they can't even stand women holding placards. So that's a like long shot. We are asking for too much for them to accept living. And if we start raising voice for living relationship, they already think we are like sluts and whores. So नहीं, they're अभी gonna see मर्दों की तो मैं बात this is मर्दों what की their तो agenda is. Yeah. मर्दों की तो दूर की बात है, वो बात ठीक है कि they cannot stand women holding placards, लेकिन I don't understand the women also, They're वो भी also. गलत रास्ते पे है ना, they're talking about things जो इस्लाम में है ही नहीं, उनको इजाजत ही नहीं है उन चीजों की, and they think के इस्लाम का नाम लेके, आयशा का नाम लेके, खदीजा का नाम लेके उनको वो राइट्स मिल जाएंगे, वो खुद गलत रास्ते पे है, पूरे का पूरा सत्यानाश हुआ पड़ा पाकिस्तान का, तो they're so confused. आज ही वो मैंने एक पोस्ट शेयर की थी फेसबुक पे अबाउट आई थिंक द women's right witness. Women are considered as half witness. No, their witness, two women are equal to one man's witness, right? So women are not considered equal to that. तो Yeah, उस the पे testimony is apologists हैं, वो कह रही हैं कि because उसमें ये कहा है ना, reason is that women are deficient in brain. So there is a girl who's in Pakistan and she's sending me articles how women's brains are deficient. So, and I'm arguing with her, then if you think your brain is deficient, you shouldn't be even allowed to be a doctor or engineer or make any decisions in anything in life, Or allowed And to this speak. इतनी brainwashed हैं, इतनी Madiha, syndrome है. if you remember, अगले दिन हम जो एक स्पेस में थे जहाँ एक डॉक्टर और एक लॉयर जो आए थे, और डॉक्टर लिटरली was arguing, लेडी डॉक्टर पाकिस्तान में थी, कि जब थर्ड ट्राइमेस्टर चल रहा होता है और तो like the women, they have memory dump or a memory loss. Right. And So the thing is, there is the gray matter. उसका जो size है maybe थोड़ा बहुत reduce हो जाता है, but women compensate by using their white matter. So brain में gray matter होता है, white matter होता है. And the article that I read, because men and women think differently, but there is no deficiency in like making judgments or making any. So yes, the women are from Venus and men are from Mars, but they think differently. Their brains are wired differently, but it's not like they have any different intellect or intelligence. नहीं तो अगर ग्रे मैटर व्हाइट मैटर है भी, लेट्स जस्ट से कि प्रेगनेंसी में ग्रे मैटर व्हाटएवर कम हो जाए, व्हाटएवर, सारा टाइम तो प्रेग्नेंट नहीं होती ना वो. Yeah, that's the basic logic, right? और जबकि उधर एक और भी एक औरत आई थी, तो उन्होंने कहा जी आज के बाद, वो औरत थी बल्कि, शी सेड कि आज के बाद मैं किसी लेडी डॉक्टर के पास नहीं जा रही, कोई गलत इलाज कर दिया मेरा तो मुझे तो मार देंगी ये औरतें, मैं तो हमेशा मर्द के पास ही जाऊंगी. Neurosurgeons, they're literally making their decisions point at that time when their surgery is being done. So how can you do that when you have a deficient brain? लेकिन मेरा नहीं ख्याल, सॉरी मेरा नहीं ख्याल था, क्योंकि IW जो है एक्चुअली शी is or was a active member of ये हमारा जिस्म हमारी मर्जी है जो वुमेन राइट्स हैं. तो मेरा नहीं ख्याल था कि जब से पहले मैंने ट्विटर ज्वाइन किया कि आप लोगों का जो सामना है वो औरतों से ज्यादा है. मर्द तो बाद में आते हैं, मर्द तो आपकी साइड पे खड़े भी हुए हैं, but your fight is basically with those women. और मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था. It's sad
It's pathetic, it's absurd کہ عورتیں ہی عورتوں کو روک رہی ہیں. I have no clue. I had the idea because I've been following this movement since 2017. I was the only feminist in my own class WhatsApp group, which is composed of like at least 200 people, and they're all doctors living in the Western countries, majority of them. And Goodness imagine me. this is the, you know, highly educated people, you can say cream, and all of them. I was the only feminist. Oh my goodness. And it was like, Yeah. I had to leave the group. I had to leave. They made me Acha kiya. leave the group. I had to leave for Good my own riddance. sanity. But Good but woman. nobody. Exactly. And when I used to raise my Everyone voice, should be a feminist. Every woman should be a feminist. I think every man should be a feminist. Everyone should be a Everybody feminist. should be. Everyone should be a Everybody feminist. should be a feminist, right? Like, we don't Everybody fight should for be a the women feminist. alone. We don't fight for the women. We fight Yeah. for everyone. Everybody. اگر ہمارے لیے once, دنیا بہتر ہوگی تو مردوں کے لیے بھی دنیا بہتر ہوگی, Not بچوں کے only لیے بھی دنیا that, بہتر ہوگی. کیا ہم لوگ بیسکلی کیا کہتے ہیں, میں یہ والی بات اکثر کرتی ہوں, بیکاز آئی آلسو مدیحہ, میں بھی اپنی فیملی میں اکیلی فیمنسٹ, میں اکیلی عورت مارچ پہ چھپ کے گئی تھی, پلائی کارڈ میں نے چھپ کے بنایا تھا, kudos to you. اور میں اپنی اپنی اس میں شہر میں, مجھے لگتا ہے میں تو پورے شہر میں اکیلی فیمنسٹ ہوں گی, لیکن جس کمپلیٹلی میرے دماغ سے نکل گئی بات, میں کیا کرنے لگی تھی. لیکن میں یہ والی بات ضرور کہوں گی کہ مردوں, عثمان بھائی نے بڑی اچھی بات کی کہ مرد تو کھڑے ہو جاتے ہیں کھڑے, ہم لوگ آلریڈی ایک لڑائی لڑ رہے ہیں, اوپر سے جب عورتیں اس طرح کی بات کرتی ہیں, اٹس سو ڈریننگ. ان کو بیٹھ کے بندہ سمجھائے پہلے کہ یار بھائی I think تو لڑ رہے ہیں. religion is the major factor why they demonize everything. Religion کا جب بیچ میں ڈال دیتے ہیں نا کہ اللہ عورت کا جسم اللہ کی مرضی, ٹھیک ہے, سب سے پہلے تو آپ کے سلوگن پہ اٹیک کرتے ہیں. They don't even understand what it means, right? So اللہ کو جب وہ لا دیتے ہیں نا, then there is a full stop. You cannot question, you cannot, that's it. یہ ایک طرح سے بند گلی ہے, آپ اس کے بعد دیوار سے سر پھوڑ رہے ہیں, بیکاز اللہ کے آگے تو کسی کی نہیں چلنی نا, تو وہاں پہ تو بات ہی ختم ہو جاتی ہے کہ عورت کا چل جاتی ہے اللہ کے آگے. اللہ کے آگے آپ کیسے بات ہی نہیں کر سکتے. اور جو ایلڈر جنریشن ہے وہ ایکسٹریم فارم اسٹاکہولم سنڈروم سے گزر رہے ہیں. Right. And women are tiptoeing around. جو پاکستان میں feminists ہیں, they're tiptoeing like they're doing this delicate dance to not to touch this religion thing, and they're trying to stay away from them. But then you cannot talk about equality. Whenever there is religion, you're not equal human as men. مسلمان اور فیمنسٹ ایک سانس میں آپ نے یہ دو چیزیں. And your place is basically home. You're basically a commodity to please men. آپ کا مقصد, اگر آپ مذہب کو پڑھیں تو مقصد تو آپ کا یہ ہے کہ آپ گھر کے اندر ہیں, بچے پالیں اور مرد کو خوش کریں. ہر وقت عورت جو مرد کو خوش نہیں کر رہی اس پہ اللہ کی لعنت ہے, اور عورت کے لیے جنت حاصل کرنا بڑا آسان ہے اگر وہ مرد کی بات, this is all it's like circulating around men. Women's universe circulates around men. She has no other she has no personality of her own. She can't have her own goals. مجھے کبھی کبھی یہ بھی لگتا ہے کہ when I talk about Islam and feminism and اسلام اینڈ عورت مارچ, مجھے کبھی کبھی یہ بھی لگتا ہے کہ عورتیں اٹھ کے یہ نہ کہہ دیں کہ یار تم کیا, ہم ایک لڑائی لڑیں, تم ایک نہیں لے کے آ رہی ہو. لیکن جب مجھے یاد ہے کہ جب یہ 2020 یہ ابھی والا جو 2022 والا عورت مارچ, اس کا مینیفیسٹو جو میرے ساتھ شیئر ہوا تھا, تو میں رونے والی ہو گئی. میں نے کہا یار یہ کیا ہے, تم لوگ اس کو لے کے باہر نکلو گی, کوئی نہیں سنے گا لٹرلی. اور وہ پیچھے سے ملا گینگ آ گیا, انہوں نے آ کے اٹیک کر دیا. ظاہر ہم پھر وہاں سے پولیس نے ہمیں کہا کہ بھاگے آپ یہاں سے, اٹس ناٹ سیف فار یو. لیکن وہ جو مینیفیسٹو اگر آپ پڑھیں نا, آئی ول شیئر اٹ, اس میں کسی اور ٹائم ہم لوگ اس پہ بات کریں گے مینیفیسٹو پہ. وہ کمپلیٹلی اس میں وہ بات کر رہی ہیں کہ ڈومیسٹک وائلنس نہ کریں, فلاں نے تو منع کیا ہے, اسلام میں تو منع. بھائی نہیں منع, ان کو یہی تو نہیں پتا. تو اس طرح ان کو کبھی آزادی نہیں ملے گی. یا تو وہ اس بارے میں اسلام کے اوپر بھی بات کرنا شروع کریں, یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک نیا موڈ, ایک نیا رخ ملے گا اس عورت مارچ کو. یا پھر یہ اوور آل ایک بات کرنا شروع کریں کہ اسلام ٹھیک ہے رہے لیکن وہ اسٹیٹ سے الگ رہے.
Yeah, वो नहीं, strike. I completely agree with you. जब भी मैं औरत मार्च देखती हूँ, I get so disheartened क्योंकि जो एक तरफ से वो साइन लेके खड़े हुए हैं कि मेरी जिस्म मेरी मर्जी, दूसरे हाथ से वो उन्होंने लिखा हुआ है कि Islam gave me rights, Islam gave me freedom, and I'm just like इनका हम क्या करें? एक तरफ से वो ठीक है, लेकिन ये जो आप कह रही हैं नहीं, आपको पता नहीं है इसकी इसलिए वजह तो से आपको आपको rights नहीं ये मिल हो रहे. रहा है जी. अच्छा नूरिया, वो इस्लाम ऑब्वियस सी एक वो ऑब्वियस है जो एक आई थिंक ये कुरान में भी है कि women or brain is deficient. Is it? Am I wrong? जी, इट्स मेरा देयर. ख्याल है कुरान में भी और ये हदीस भी है। में भी है, कुरान में भी है. कुरान में लिखा है कि कुरान में men भी are है, the कुरान की वो अगर आप आयत कुरान में है कि men निकाल are दें the degree तो above दैट विल बी women. रियली गुड. तो अच्छा वो मैं नूरिया एंड IW में वो जिक्र कर रही थी. I put that verse on my Facebook, the hadith, and I said that as a woman, my feminine sentiments are hurt, and I'm asking respectfully this question: can someone forward me a scientific journal that proves that women's brain is deficient? तो उसके जो apologist हैं वो ये कह रही हैं कि it's a wrong context. It was said in a context के women should sit home and they shouldn't be burdened with legal responsibilities. So that's why, so they can do cooking and cleaning at home. So that's why they said 2 women are equal to 1 man. So I was like, aren't you putting more burden on women and you're dragging more women to court? Because now instead of 1 woman, you need 2 women to go to court too. So you're basically bringing more women to court by making this unequal, law. So एक तो ये आपका बस्ट हो गया कि this was done to ease out women, और दूसरा ये कि I forgot my point. लेकिन और दूसरा जो स्टेटमेंट है कि God or your prophet is not trying to say that women's brain is deficient. He's trying to say कि it's to ease out the burden, the legal burden. So why he is using the word brain and why is using the word deficient? Didn't he have any better words to say clearly that women should not be involved in legal matters? And that just clears out the whole situation instead of making this long, what do you call, mental gymnastic. So it just doesn't make any sense. और ये लड़कियां हैं जो मुस्लिम लड़कियां हैं जो इसको explain कर रही हैं इस तरीके से. This is how much they are brainwashed. लेकिन आज भी अगर आप देखें तो जो मौलवीज हैं पाकिस्तान में और जो मुफ्तीज और स्कॉलर्स भी हैं वो इसकी बात करते हैं कि जो हस्बैंड एंड वाइफ की जो डोमेस्टिक वायलेंस में आता है कि मैरिटल रेप्स जैसे होते हैं कि अगर औरत अगर डिलीवरी भी कर रही हो और ऊंटनी पे बैठी हो और अगर उसका मर्द आके उसे अपने सेक्स करने की इजाजत मांगे या इजाजत क्या मांगे मतलब कि ख्वाहिश जाहिर करे तो she has no right to say no. Like literally, I mean, how bad that is to begin with. I mean, यहाँ आपका बच्चा बेबी पैदा हो रहा है और पुराने जमाने में I guess you were sitting on top of a camel delivering a baby and all of a sudden your husband is going to get horny and वो lust के अंदर जो है he wants to just go then and अगर there. आप वो ये ढूंढ के इसमें पोस्ट कर दें ये हदीस, बिकॉज इस तरह की एक वीडियो सर्कुलेट कर रही है सोशल मीडिया पे. वो हारिस ने भी आई थिंक ट्विटर पे लगाई है और उसने वीडियो भी बनाई है. राइट, वो इंडियन मौलवी साहब है. आज सुबह इंग्लिश में बात की है इसके बारे में. आई वाज लाइक डिस्गस्टेड ऑब्वियसली. एंड या जैसे उस्मान आप कह रहे हैं क्योंकि उस मौलवी ने भी कहा था कि उस जमाने में डिलीवरी को आसान करने के लिए वो ऊंट पे बैठती थी तो ऑब्वियसली किसी मर्द ने कहा अभी सेक्स चाहिए. एंड फिर वो हदीस में ऑब्वियसली वो रिवायत आ चुकी थी क्योंकि उस मौलवी ने एग्जैक्टली वही एग्जांपल चुन के कहा. तो इस्लाम में बेसिकली ये जायज़ है कि आप डिलीवरी के वक्त आप अपनी बीवी को रेप करें एंड वो जायज़ है इस्लाम में. और प्रॉब्लम ये है कि 99% ऑफ वुमेन डोंट नो अबाउट दीज हदीस. इनसे छुपाई गई हैं. अब जब ये मौलवियों की बेचारों की नजर आती हैं वीडियोस तो सब उनको गालियां देना शुरू हो जाते हैं जो मुसलमान हैं और उनको ये नहीं पता कि उनका कसूर नहीं है. ये वो तो वही पढ़ रहे हैं जो आपकी लिटरेचर में है, इस्लामिक लिटरेचर में. सो व्हाई आर यू ब्लेमिंग द मौलवीज? They are basically the victim. They're reading whatever is in your literature. आप देखें ये they all get away with this कि it's not Islam is good, the Maulvis are bad who are interpreting wrong. That's not the case. You should go for the source. The source is corrupted. Maulvis they are just the messenger and you're killing the messenger. उनको जाहिर है वो बेचारे तो
So sorry मदिया, मौलवीज को इसलिए भी मैं तो इसलिए ब्लेम करती हूँ कि वो पूरी कहानी नहीं सुनाते, वो पूरी पिक्चर नहीं दिखा रहे हैं। ठीक है, वो आधी बातें सुना रहे हैं, वो आधी बातें ताइफ वाला किस्सा वो सुना रहे हैं, मोहम्मद को पत्थर पड़े उन्होंने माफी दे दी, पर वो दूसरा बनु कुरैजा वाला वाकया नहीं सुना रहे। वो ये तो बता रहे हैं कि उन्होंने सौदा से शादी की, जो बेवा थी वो, लेकिन वो आयशा की शादी की एज छुपाते हैं। तो इस तरह की जो चीजें हैं ना, मैं मौलवी को इसलिए ब्लेम करती हूँ। वो बाकी जो चीजें हैं ना कि यू नो कि सोर्स करप्टेड है, ये वो दैट आई कंप्लीटली एग्री विद, बट द मौलवीज आर नहीं, मैं तो इस बात में कह रही थी कि जब ये अपोलोजिस्ट हैं वो ये कह देते हैं इट्स मौलवीज हु आर बैड, मैं उस कॉन्टेक्स्ट में कह रही थी। आई नो पाकिस्तान में तो बहुत शुगर कोट करते हैं ना रिलीजन को, अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, बुरी बातें। सौदा का ये भी तो है कि उनको डिवोर्स भी देने लगे थे बिकॉज शी वाज ओल्डर एंड शी वाज नॉट ये नहीं प्रिटी। आई बताया, थिंक ये नहीं ये भी वो, बताया। शी वाज नॉट प्रिटी एंड आई थिंक शी वाज ओल्डर। थी, हाँ, he said ये कुछ है। नूरिया, व्हाट इज द, वाज ही गोइंग टू डिवोर्स हर, राइट, बिकॉज शी वाज नहीं, नॉट he So was he लेकिन was फिर उन्होंने, हाँ जी, आप जी he was going to divorce her, और फिर जो उनकी सेटलमेंट ये हुई थी कि इंस्टेड ऑफ कमिंग टू सौदा, अगर वो डिवोर्स ना दें तो वो टर्न जो है वो भी आयशा के लिए दी जा आयशा को सकती है। हाउ इज दैट इक्वालिटी? या इट्स नॉट इक्वालिटी। लेकिन इससे भी पता चलता है कि जो मुसलमान हैं जो कह रहे हैं कि ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट वगैरह, इससे लीस्ट पता चलता है कि उनको भी लगता है कि ये जो कह रहा है ये क्या बकवास कह रहा है, ये हो नहीं सकता इस्लाम। तो वो भी यू नो वो कोशिश कर रहे हैं कि हम कहीं ना कहीं से ये कहें कि ये हमारा इस्लाम नहीं है, ये नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये असलियत सामने आए कि ये सीधा इस्लाम के जो लाइक कुरान हदीस के जो सोर्सेज हैं इससे ये सीधा निकल रहा है, ये बेशक ये मौलवी जो है वर्बेटम वो बात कर रहा है, राइट। एंड लेकिन दे आर, तो ये जो मुसलमान है इस्लाम से बेहतर हैं, उनको पता भी नहीं है कि वो अपने इस्लाम से कई बेहतर हैं या मॉरली। मैं इसलिए मैं कह मेरी रही हूँ आवाज एज आ वी रही आर है? मैं एक डिस्कसिंग पॉइंट देना ये, चाहूंगा यहाँ पे। एज वी आर डिस्कसिंग ये डिस्प्ले करते जाएं ये जो हदीसें हैं जिन पे हम बात करें, ताकि लोगों को ये ना लगे कि हम अपनी तरफ से घड़ रहे हैं। दिस इज इन द लिटरेचर, सो व्हाट वी आर या नहीं, अब टॉकिंग मैं जी अबाउट ट्विटर इज we will प्रेजेंट। पे यही करती हूँ, जब भी कोई भी मुसलमान मुझे ट्विटर पे कुछ yeah कहता है मैं फौरन sunnah.com पे जाके स्क्रीनशॉट लगा देती हूँ। इट्स सो या इफेक्टिव, ये सब कुछ है अच्छा उनकी स्क्रीन में, इतने अगर आप बंदे अलाउ तो हमारे फ्रेंड जो हैं वो मो भी आए हैं। ये नॉर्मली तो सिर्फ इंग्लिश स्ट्रीम्स में नजर आते हैं, लेकिन आई थिंक ये नूरिया को फॉलो करते करते हमारे चैनल पे भी आ गए हैं, सो वेलकम। और उसके बाद हम पा बशीर के पास जाएंगे, क्योंकि पा बशीर इज गोना अपडेट अस वो जो मदिया आपने जो लॉस की बात करी थी ना पाकिस्तान में, तो पा बशीर इज गोना स्पीक अबाउट दोज लॉज श्योर जो श्योर। पाकिस्तान में है। सो विल गो टू मो। मो वेलकम, माइक आप अपना ऑन कर लें, एंड देन विल गो टू पा बशीर। थैंक यू। Well, thank you so much, Usman. Can you hear me? Yes, sir. We can hear you loud and clear. Go ahead. Thank you. I was just trying to tell them, ladies, they are talking about woman's voice in parentheses, I would say, because it has to be in parentheses of the old culture. In Quran, it says, it talks about 72 fair-skinned, wide-eyed women holding the glass of wines under whom the rivers of honey and milk would flow. What are y'all talking about being 1/4 of a wife here? You know, Islam has given so much right to men about having whatever pleasure they might want to have. So having said that, my question to you is, if in the world, if you are so thing about being quarter or 25% of a wife, what would y'all do when you get up there? Where Well, is you- that? There is non-existent though. Let's and Mo, you conveniently forgot We are the not getting there. transparent skin where the bone marrow could be visible. Oh, yeah. and you forgot about round boobs. So where does a brown woman stand after all? What are you talking about? She's burning in hellfire, most likely. Yeah. If not, she's being the madame of like So I'm controlling just, the 72 and enjoying the view really, and she's got some beautiful boy servants. If she
yeah, that's about it, really. And if she starts singing, forget about all that. If she starts singing, you know how many years would she go on for? Do you have any idea? Tell me. Nuriyah, Many. wouldn't that be a hell for women though, having 72 other women to Oh, compete with? hell yes. Well, What kind of a that's y'all. terrible... That's for y'all to decide, not for me. But don't forget, there are going to be windows, right? So from windows, both the places will be visible, right? So while they were sipping on wine, they will be looking at the woman getting burned in hell. You can jump out of the window to go to actual hell just so you can get rid of this scene. Well, I'm not married, ma'am, so I don't know what hell is all about. Yeah. What, you Well, can't... I'm married, and I'm happily married, and I've known my wife for 22 years, and I would have no other way other than what I have right now. And so, Aw, Oh, smart That's guy. sweet. You're so kind. That's, yeah. that's very well, sweet. always Yeah. all remember, don't get married soon. 30, 32 should be the perfect age for guys and girls. I mean, that's my opinion. Wait until that date, right? So don't date just one and fall in love. Date with intent. Yay. Well, I got I'm just I got 21, the as you opinion. can, ma'am. Yeah, I did date my wife for 7 years. So all the drama finished the first 5 years. Then the 2 years we decided when to get married, and then we got married. So we had nothing to fight about. Well, I dated my wife for about 9 years. Good. And then after watching each other, looking at each other's face after 9 years, the family got bored and they said, "Hey, y'all not gonna ever marry," so we married. But yeah, that's another chapter. But really, you know, this teaching of Islam, the teaching of Islam to keep the wife always submissive. I mean, Islam, the very word Islam, doesn't mean peace, my friend. It means submission. You Correct. gotta submit. And after that submission, the four wives then come together as a form of submission to us males and humans. You know, we are I don't know how could I differentiate between a male and a female gender, but to me they are both the same. So Yeah. so I see y'all are very serious looking at me, but that's what it is in Islam. You're looking for women's rights. What are you talking about? This other lady who was nominated as the cheerleader of Women's March right after President Trump was elected, and her name is Beautiful Cockroach in translation, but her real name is Linda Sarsour. She was the cheerleader and the speaker in Women's March. How could you woman let all that happen? If she could, it's like a chicken trying Supporting to. KFC. That's the... Thank you, Nuriyah. You read my mind. So yeah, that's what I'm saying. So there's no place for women, let alone a woman. I'm saying women in Islam, and y'all know very well. Touche. I could not have put it better Yes. myself. A woman Yeah. to that is what I say. I agree. I mean, if somebody, I mean, follows the Islam to the T, and if even not to the T, somewhere in the middle grounds, there's no freedom for women. I mean, there are no women rights. I mean, Nam is a very, I mean, changing the name is a very small thing. And by the way, Mo, you were asking, I mean, just like you, I never asked my wife to change her name. So she is still has the same maiden name what she was named before the Oh, respect to both of you for not. I mean, that's pretty dumb. I mean, you know, why would you change the name? I mean, that doesn't make any sense. I don't never They do wanted. it for the sake of you know, the whole indoctrination thing. They kind of do it for the thing they're doing it for love or whatever, but they're actually doing it because they think it's you know, it's Islamically cool to do it. You know what I I mean? mean, the whole reason, sorry to cut you, the whole reason for doing it, I see, I mean, you know, like you put your name on your property.
So once you don't believe in that aspect that she is your property, I don't want to put my name on it. I mean, Yeah. It A doesn't lot make of no women sense. very proudly Doesn't make do no it sense. because a lot of women proudly do it in Pakistan. So, Yeah. and then it is kind of expected from them to do it. So maybe some women who say they're not gonna change the name, they really have to. They're I think there is an argument between both of them. अगर लड़की stand up कर ले तो maybe that would be like maybe 5 to 10% of women who would not change their names. 90% of women Well, change their name. It is expected That's a from lot. them. 10 well, is a lot. Madiha, I would tend to disagree with you on that. First of all, I don't know about the percentages. Secondly, if a guy like Osman, or say for example, say a guy like me, he doesn't want a woman to adopt a new pathway for him. There's no way a woman would change. I never asked my wife would she change her last name or not, because I know that her last name is her identity. I cannot take her identity away from her just for me being selfish or egoist, I would say. So taking the last name away, I mean, how would you feel, Usman? I'm asking you. How What would are you you disagreeing with me on? What No, point are you well, disagreeing? wait. I'm gonna come back. How would you feel, Usman, if somebody would take your last name away from you? How would you feel? Please tell me. I mean, at this time and age, I mean, I'm 45 years old. Um, I don't believe in any religion and all that. Last name really doesn't make any difference in my life. It just a name for legal references. But I could understand your point. But again, I mean, in America, when you have kids and your kids are born in a hospital, your kids are not known by father's last name. The It, kids are known by absolutely, mother's last name. So absolutely. imagine, my entire family from my side visiting the hospital and looking for my kid and not being able to be able to find that was a little funny because my kids were known as the wife's last name because of the wife. So yeah, so Well, going back to your point, I mean, I really, I mean, I might not be the right person to answer you because I really don't care. Like you can call me like Usman Cruz or Usman Hernandez. I mean, it doesn't change anything in my life. well, How does that having change said to? that, you just triggered another point in my mind that comes from Latino culture. I speak Spanish like my own language. So Latino culture has, especially Mexican, has two last names. Always got two last names. One from mom, another one from dad. So if your name is, say, I'm just hypothetically, I'm just making it up. If your name was Juan, your name would be Juan Rodriguez Hernandez. Yep. You have to have both names. But American culture, well, forget about American culture for right now. Say Islamic culture. Islamic culture got no room in there for a woman's last name. Absolutely not. So so um so coming back to the point, if y'all are only 1/72nd person in a guy's life, I don't know what y'all talking about here. It's like a foreign language to me. I'm just playing devil's advocate here. I mean, there are very smart women on this panel, and I'm pretty sure that they can answer Absolutely, you they very are. well. Yeah. Sorry, why So we should be I happy was with? not sure what were you disagreeing with me on. I was just saying that so I my nobody forced me to change my name, and I kind of willfully changed my name because I was so brainwashed into it. I saw all my friends around me who changed their names. They were very proud of it by changing their names. I think women in Pakistan literally feel like marriage is some form of accomplishment. Getting married is a big achievement for them because they don't have any other sense of purpose in their life. At least from my generation, what I can see, I see now things are changing. So, what I was trying to say is that a lot of women do it
voluntarily. They're expected to do it. They know everybody does it. That's why they do it. But yes, then if they don't change it, they have to have because men don't even have to try for them to change their name. Women assume they're supposed to leave their identity And I and think change the their deeper name. Now behind things that. are changing. Let me just complete it and then I'll let you talk. And then if women stands up that she's going to keep her name, then man pitches in like, why are you not changing your name, and that sorts of thing. So I would say that Nuriyah didn't change her name, so she is very rare, like 5 to 10% women who would stand up for themselves and wouldn't change it, but 90% are brainwashed into it. So that's what I was trying to say. And I think Well, the I think deeper thing Nuriyah wanted behind to say something. Yeah, sorry, just the deeper thing, just on the back of what Dr. Madiha was saying is the reason behind that, I think, is also patriarchal in the sense that a woman's just expected to, because that gets rid of any question marks around what the children's last name is going to be. And coming from a Pakistani background, I've seen my own family tree and I'm literally non-existent. My mother is non-existent. My grandmother is non-existent. And I'm like, what the hell? I exist. Why is it just my father and my brother representative of my entire family? And that's just such a deeply embedded thing in their psyche that, I mean, and it's such a simply like solvable issue, right? We see this with Indian celebrities, we see this with English couples all the time. You just hyphenate it, you add both of your surnames. That's just equality right there. I don't know why we're supposed to forego that in the beginning. But I think So, I really Nuriyah, want to add something here. Apart from being indoctrinated, जिस तरह मदीहा ने कहा है ना कि पाकिस्तान में वो अपनी मर्जी से बस कर रही हैं, you know, एक तो indoctrination, they understand the patriarchy and stuff. Most of the women, they understand patriarchy, they understand domestic abuse and everything, but पता नहीं कुछ नाम को लेके उनके जहन में है कि यार ये करना है. And I really think it has something to do with उनको लगता है बड़ा cool लगेगा, अपने शौहर का नाम साथ लगाएंगे ना, बड़े cool लगेंगे, because again मदीहा ने जिस तरह कहा कि उनको लगता है कि एक तरह की सीढ़ी है, कामयाबी की सीढ़ी है जो इन्होंने क्रॉस कर ली है, you know? Yeah, women still feel proud being associated with a man. ओहो सुने, इसका मतलब ये नहीं है उनके जहनों में. इसका मतलब ये है कि वो एक सेंटिटी को क्रॉस, मतलब सेंटिटी गेन करने की बात होती है. ये थोड़ा सा समझना पड़ेगा. आप लोग इसको अपने लेंस से देख रहे हैं, काइंडली जरा दूसरे लेंस से भी देखें इसको. मुझे थोड़ा काटना पड़ा इसी वजह से, क्योंकि मुझसे वो ये पॉइंट फिर मिस हो जाता. कि मतलब अभी IW ने जो बात की थी जरा रिपीट करें, मैं फिर जवाब देता हूँ इसका अच्छे से. कि वो मतलब उन यार पाबशीर, आपका इंटरनेट जो है, we can't hear you. Nothing. We can't hear you. आपकी बिल्कुल आवाज नहीं आ रही. It's sad because इनके पास वो जो लॉ के बारे में जो हमें अपडेट करने के लिए काफी अच्छी बातें जो हैं वो थी. But yeah, Mo, interesting. Yeah, there was just one last thing, and I'll go because I have to be somewhere for dinner. One of the things that, and thank you, Nuriyah, for participating in today's show, and thanks, Osman, for allowing me to be here. One of the last things is we always call a lot of those customs and cultures coming from the East as Eastern or as Islamic, but I mean, not Islamic, as Eastern, but it stems out of Islam. Islam basically came up and put a rubber stamp on top of the patriarchal cultures. I mean, I even see in my own daughter sometimes, well, let's not discuss about my personal life, but sometimes I see women, they say it's coming from their fathers or forefathers or what have you, but it's actually not coming from fathers or forefathers. It's stemming from the very prescription of Quran. And Quran has many extensive amount of talk about women's subservience. So
calling Islamic culture or Islamic tradition as patriarchal, I would say that's a bit kind of unfairness there at the same time. But women तो in आवाज आ रही 2022, है मेरी? yeah, I'm talking. Please, Bob Bashir, if you could hold it. Eh, So women in Iran are now entering the third week of protest. And the protest is basically for Zandagi, and Azadi. So basically, it's woman, life, freedom. and freedom. We need freedom. We need freedom from Islam. Islam is not going to survive for the next 25 or 50 years, I would say. But at the same time, today is the time to support them women of Iran. So patriarchal society combined with Islam is the worst combination. It's a deadly combination, I would say. So coming to the Iranian protests, um, one of the things that many Indians are actually doing is supporting those protests. And I cannot understand where India comes in the equation from. I mean, there's no place, but still, if they are supporting, that's fine and dandy. But at the same time, a woman, you, Nuriyah, you, Madiha, and you, IW, it's upon you to raise your voice, not here, because we all know here. We all know you here. We are atheist society. But actually raise your voice in your old countries. That's where the difference going to make. I mean, yeah, here we can listen to you all day, all night, but what difference would it make? I mean, it would make a certain difference. I'm not saying it would I not mean, make it. this is not for you, Mo. Sorry to interject. No, So but I these was actually, streams. Moses, it's funny you say that because I was actually at the London protest in Trafalgar Square yesterday for Mahsa Amini. Yeah. And last week I was at the one outside the Iranian embassy for her as well. So yesterday was the global protest across the world. I think there was quite a massive. Congratulations. Thank you. No, and I'll put it on my Twitter. Actually, I'm so tired from that protest yesterday. We did a lot of shouting and a lot of screaming. So Thank my you. voice Thank is you. also gone. Thank you. Yeah. And yeah, obviously, like I'll continue to do my bit to voices. That's all we're doing over here at the moment. And Nuriyah, you were there last week too, right? When you said there were only men over there, and you went with one of your friends, and then you left, right? Yeah, Nuriyah, yeah. if And you can give us yesterday, an update, what's happening in Iran right now? Like, is there any advancements well, or up what's to happening? 70 protesters have been killed, but like, I mean, just I haven't been, because since the protest, honestly, I've just switched off today for a bit, but there's been worldwide, like the solidarity is so good to see. Yesterday, people were coming up to me at the protest. They're like, "Are you Kurdish? Are you this?" I was like, "No," but they were so grateful that we were there standing side by side with them. There was old men, there were young boys. It was so good to see. We were shouting her name over and over again. We were causing some noise, and yeah, her death is not going to be in vain. This Zagros, this fellow atheist, came onto my stream this morning and said his 3 cousins have all taken off their hijab. So every single woman that is looking at what's happened to Mahsa Amini and taking things into her own hands is causing a tsunami, and we're all here for it. So Well, are they I don't know. openly? I don't know if y'all know Osman or Madiha or Nuriyah. You know that Masa Amini wasn't just had a heart attack. That's just a BS, a fine BS that Gushte, the morality police that they had it. They were But trying to say she had underlying health conditions. It's all all lies. They beat even her to a pulp. Nuriyah, even a blind person. And it's a wrong analogy, but I'm gonna still give it to you, even like for emotional reasons. Even a blind person could see the dried blood that oozed out from her ear. I'm a physician. Who would know a heart patient would have blood oozing out from his or her ears? And Madiha, you're also a physician. Could you elaborate more? Did you ever see a heart patient with No.
blood oozing out of his or her ears? Be honest. I think there was a skull fracture, and Absolutely, there was a skull fracture. There were contusions, and there were. I mean, what these guys are talking about, the Iranian regime, that's all BS. So even if they want to, sabotage, or say that this was not the case, she died of heart attack, still, it just brought the attention towards what has been happening in the name of this morality police, how they are treating women over there. So things are not very rosy, even if you ignore that one girl died. Like, you see how many more women they have killed after that. They've killed like 170 people. 3 of them, I know, I made a video, I mentioned 3 other girls that were shot because they were protesting and they removed their hijab. So it just, like, the whole world is now looking at Iran, like what's happening before. But women in Pakistan are, other than feminists, they're not speaking against Iranian. Because deep down in their hearts, they believe that women should wear hijab. Well, I would say, if you don't care, who cares? Nobody cares if you don't care about your own self. First of all, Iranian women. Now, Iranian women, let me tell you a little history, because I've been in that history personally, my experience, and what I recall, what I recollect. On February 11th, 1979, this idiot Khomeini came up, and he took the powers. And before the revolution, he was telling all the Iranian women, "Hey, y'all could just wear whatever you like. I'm not against nothing." On February 11th, he came up, and he became the supreme leader of the country. And right there, he said that y'all need to have your hair covered, or certain dressing. On February 18th, a week after, there was a small protest in Iran, in Tehran. And what happened? He ordered to open up the fire against women. Could you believe it? On March 8th, 1979, y'all could look it up in the history books. I'm not just fabricating myself. On March 8th, 1979, there was a humongous protest by the women of Iran, the brave young ladies and ladies in general. And he actually defied his position right after that. And he said, no. That's how he tricked the women of Iran. Most people, I mean, I don't even know if y'all even were born at that time, but I'm just saying a historical fact. That's what Khomeini did. He cheated all the women. And not just him, Prophet also cheated all the women. I have no shame or no shyness in saying that. Prophet Muhammad cheated women, and he cheated the entire, what they call the word ummah. He cheated the entire ummah, that y'all can have up to 4 wives, but I can have however wives I could have. And not only that, he gave a number of 72 for Jannah, for men to have it. So I don't know. I just lost the track of my talk, but yeah. So whenever there is a Sharia law, the first thing that comes to my mind is women being controlled and women being manipulated, because that's what we see everywhere. Whenever they say Islam gives women all the rights, that I don't see them. I mean, we should be able to see those rights, but what we see is control, manipulation, women being in complete burqas. And that's what's happening in Afghanistan, And especially, that's what happened in Iran, that's what happened in Malaysia. Yep. I think wherever you see Islamic law, Saudi Arabia, so I don't know, it's inhumane. Is this an Urdu stream? Because then we should start switching back to Urdu if this was meant. I'm so sorry. I'm so sorry. No, I'm right. sorry. I just want the Pakistani viewers to like drop off because we've completely lost them at this point. Oh, well, I really appreciate you, Usman, to let me have this chance to come and speak up. Thank you so much, and y'all are doing a phenomenal job.
Thank you so much, and congratulations to all three of you, or four of you. Thank you, Mo. Thanks for sharing your thoughts as well. Thanks for coming. हेलो जी पाप बशीर, आप स्टेबल है? कुछ आवाज तो बता दे। अभी तक तो ठीक है, लेकिन थोड़ी देर के अंदर ही जो है वो आवाज गायब हो जाती है। जल्दी बात करना शुरू करें। जी या गो अहेड। ठग करते हैं, क्या करें? सबसे अच्छा नेट अब यूज किया स्पेशल। यू वेस्टिंग टाइम अगेन। क्या फटाफट अपना पॉइंट रखिए। बोलो। थोड़ा सा अभी हो गया फिर से। I think we should write down what he wants to say and we can read it. We can read it out loud what he wants to say. आप चैट में लिख लें जो आपका रिबटल Chat में था। लिख लें। नहीं है ये, इनको पहले भी कहा था, लिखते नहीं है ये। He just wants to कहना चाहते हैं। लिख के भी वो पॉइंट आ सकता है, लिख के दे दे। Yeah, we will read it out with your name. We'll give you credit for that. अच्छा, यहाँ पे किसी ने पूछा था, यहाँ पे शीन, आई डोंट नो, शीन ही है ना, इन्होंने पूछा था मैं क्या पढ़ रही हूँ। हाँ, तो मैं कंप्यूटर साइंस पढ़ रही हूँ। ये हम यहाँ पे 3 है, एक लॉयर है, एक डॉक्टर है, एक कंप्यूटर साइंटिस्ट और व्हाटएवर, अभी मुझे पता नहीं मैंने आगे क्या। हम we're all deficient, हमारी आधी अकल है, हमारी आधी अकल है। Sorry, अच्छा, ये जो आधी अकल के साथ आप कैसे डेटा प्रोग्रामिंग और आधे ग्रेड्स लूंगी मैं, आधा पढ़ूंगी, सब कुछ आधा मेरे दिमाग में घुसेगा और डबल मेहनत करेंगी। डबल मेहनत। कंप्यूटर और लॉयर्स का तो ठीक है, जो डॉक्टर जो हैं उनसे वाकई डर लगता है। So I was thinking कि वो जो नाकिसुल औरत नाकिसुल अकल है, मैं बचपन से सुनती भी आ रही हूँ। मेरा ख्याल है कि ये इसी हदीस से निकला है। इसमें यूज हुआ है ना, नाकिस, वर्ड नाकिस यूज हुआ है एंड अकल, राइट? यही वर्डिंग है ना? तो मेरा ख्याल है कि ये इसी से निकला है, नाकिसुल अकल। Have you guys heard about this कि औरत नाकिसुल अकल? मैंने कभी नहीं सुना। नहीं, औरत नाकिसुल अकल भी सुना है, और वैसे भी किसी को जनरली कहना नाकिसुल अकल, वो तो नाकिसुल अकल है, तो ये यहीं से निकला है। मैंने औरत के लिए सुना, औरत मर्द के लिए नहीं मैंने सुना। हाँ, औरत नाकिसुल, और औरत पाँव की जूती है, वो कहाँ से निकला है? वो भी इसी तरह की किसी चीज से निकला है। हाँ, पाँव की जूती। I think in our case the region plays role as well, right? मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि औरतों के साथ जो है बाकी पूरी दुनिया में बहुत अच्छा सलूक हो रहा था, नहीं हो रहा था, लेकिन अगर हम हमारे आप रीजन के बारे में जाएं, मतलब कि इंडिया के पास चले जाएं, जो या सब कॉन्टिनेंट है, उसमें तो जैसे हारिस कहता है बेड़ा ही गर्क है और अभी तक गर्क है। मतलब कि वेस्टर्न कंट्रीज में, सिविलाइज कंट्रीज में तो हमें अब सीईओ भी नजर आ रही हैं औरतें, हमें वो जो पे की इक्वालिटी है वो भी नजर आ रही है, हमें वोटिंग भी नजर आती है और हमें एक इक्वालिटी नजर आती है। लेकिन सैडली हमारे मुल्कों में, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश के अंदर, श्रीलंका में जो औरतों का जो हाल है वो वाकई, आई मीन, यू नो, इट्स हार्ट ब्रेकिंग। अभी भी पाकिस्तान के जो नॉर्दर्न एरियाज है जहाँ पे इलेक्शंस होते हैं, तो women are not allowed to vote, they're not allowed to come out of their houses, men vote and that is considered enough. And government knows that राजस्थान के अंदर वो जो घूंघट का कॉन्सेप्ट है कि आप मर्द के सामने आ ही नहीं सकते। और ये केपीके में भी कुछ एरियाज हैं जहाँ पे वोटिंग होती है, सिर्फ आदमी वोट देते हैं एंड वुमेन आर कंप्लीटली ब्लॉक्ड, कि ये उनका कल्चर है और हमारी गवर्नमेंट सोई पड़ी है, दे डोंट इवन इंटरवीन के दे यू नो अश्योर करेंगे वुमेन घर से निकल के अपने वोट डालें। अगर सॉरी मदिया, अगर आप पहाड़ी इलाकों में जाए ना, अब अदर देन वोट्स में वैसे बता रही हूँ, उस्मान भाई ने कहा कि घूंघट वाली बात, तो अगर आप पहाड़ी इलाकों में से पाकिस्तान के मरी और ऊपर नारायण कागान वाली साइड पर जाएं, उससे भी ऊपर आप जाएं, तो वहां पे उनके जो मर्द हैं वो बाहर आके वो सारा ताड़ेंगे लड़कियों को, औरतों को, और वो सारा कुछ करेंगे। लेकिन उनकी जो औरतें हैं, मैं उनकी एक दफा झोंपड़ी में गई थी, वो इस तरह बेचारियां डरी हुई बैठी हूँ कि ये कौन आ गई है, ये कौन है, कौन इनसे मिलने आ गया। मैंने उनसे कहा था कि मैंने देखना है आप लोग किस तरह रहते हैं अंदर से। एंड आई वाज जस्ट लाइक, वो मर्द इतने खुले हो गए, नहीं हम ये बाहर नहीं निकलती, हम इनको बाहर नहीं आने देते, ये अच्छा नहीं समझा जाता हमारे। और मेरा दिल करा था रख के, खैर वो तो चलो लाइक, लेकिन बात ठीक है कि और एक बात मुझे याद आ गई कि मुझे पता नहीं ऐसे फील होता है जैसे इस्लाम में ना स्पेसिफिकली औरत को लेकर भी कंफ्यूजन है। जैसे आपने कहा कि औरत को वो कंट्रोल करना चाहते हैं, बट एट द सेम टाइम
ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ایک جگہ پہ اچھا بھی سمجھا جا رہا ہے عورت کو. محمد نے کہا کہ عورت سے اچھا برتاؤ بھی کرو, ایک جگہ پہ کہا کہ اس کو کنٹرول بھی کرو, ایک جگہ پہ کہا پیر کی جوتی ہے, ایک جگہ پہ کہا کہ ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے, اور ایک جگہ پہ کہا ہوا ہے کہ عورت جو ہے وہ شیطان کے روپ میں آتی ہے, بھڑکاتی ہے, اور ایک جگہ پہ کہا ہوا ہے وہ تمہاری کھیتی کہیں سے بھی آ جاؤ. لائک اتنا کنفیوژن ہے عورت کو لے کر ہی, مجھے سمجھ نہیں کبھی کبھی آتی کہ محمد was he scared of women یا was he like did he hate women, کیا سین تھا؟ نہیں, I don't think he hated women. I think because he had so many marriages, I don't think he hated women. Women ایک objectify کیا ہوا ہے نا, کیونکہ women are considered to be man's property. تو ساری جو کانٹیکسٹ ہے وہی ہے جو patriarchal misogyny جو ان کا کلچر تھا, وہ at that time عورت کا کام ہی یہ تھا کہ وہ ایک سیکس آبجیکٹ ہے, آدمی کو پلیجر دے, بچے پیدا کرے, اور آدمی کو رائٹ ہے کہ وہ جہاں سے اس کو پینیٹریٹ کرنا چاہے کرے. اس کی کھیتی what is کھیتی از اے پراپرٹی, پیس آف لینڈ از اے پراپرٹی. تو اس کی ایگزامپل دینے کا مطلب ہی ہے کہ شی از یور پراپرٹی, یو کین ڈو وٹ ایور یو وانٹ. اٹس ناٹ سیٹ دیٹ مین اینڈ ویمن آر ایچ ادرز پراپرٹی. تو مجھے آئی ڈونٹ تھنک کہ وہ ایک طرح سے جو کہتے ہیں وہ فیمنسٹ, وہ مطلب ان کا یہی ہے کہ وہ انہوں نے ایک طرح سے اس زمانے کے حساب سے جو تھوڑا سا لاٹ کیا ہے عورتوں کو رائٹس, اس زمانے کے حساب سے میں بھی وہ ان کو سمجھتے ہیں بہت زیادہ رائٹس ہیں, لیکن وہ آج کل کے زمانے کے حساب سے ہمیں میک سینس نہیں کرتے. ایک منٹ میں ڈس ایگری کروں گا. بالکل بھی نہیں کیا, کچھ نہیں کیا, یہ سب جھوٹ ہے. یہ آپ انہی کے لیے جو گاندھی جیسے ہو گئے, امین فرائی جیسے ہو گئے, آپ انہی کے گیم کھیل رہے ہیں. یہ پلیز یہ بات اب نہ کریں, کیونکہ اس سے نہ دیکھیں, جب آپ لوگ یہ بات کریں گے نا ان کو ایک گراؤنڈ مل جاتا. اگری ہے حقیقت. کیا مجھے سمجھ نہیں آئی کیا کہا انہوں نے. سو بیسکلی یہ جو آپ لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ تھوڑا سا عورتوں اچھی چیزیں کہا ہے کہ ماؤں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے وغیرہ وغیرہ, یہ ایکچولی نہیں ہے. آپ اگر محمد کا آخری جو خطبہ سنیں, میں نے ایک انگلش میں اس کے اوپر ویڈیو کیا ہے کہ وہ بھی اس میں اتنا بدلاوا ڈال کے انہوں نے ہمیں پیش کیا ہے. جو اوریجنل سرمن آپ دیکھیں گے آخری دم تک محمد صاحب کہہ رہے ہیں کہ عورتیں کو سنبھال کے رکھنا, کیونکہ آپ کی بکریوں وغیرہ کی طرح ہیں, وہ ان میں شامل ہے. ہاں ہاں, آپ کی خطبہ ہے یہاں پہ, ہم چلا سکتے ہیں. جی میرا ویڈیو I'll send it to you عثمان اگر آپ چاہتے ہیں. جی اگر آپ شیئر کرنا چاہیں تو I'll open it up. اوکے ہلو, میں بتا دیتا ہوں, اس میں بڑی مزیدار ایک کمال کی بات. یار آپ کے پاس باتیں تو کمال کی ہیں, آپ کا انٹرنیٹ جو ہے وہ یار بشیر تباہی مچا رہا ہے. اللہ میاں جو ہے نا وہ پاکستان میں لوگوں پہ کڑاکے مار رہے ہیں. مجھے اپنا جو ہے نا 1000 کا ایک اور خرچہ کرنا پڑے گا, وہ یہ پیکیج ہے وہ پھر ویسٹ ہو جائے گا یہ میرا. اب میں کیا اچھا جب آتے ہیں تو ادھر ادھر کی بات کرتے ہیں, اپنا پوائنٹ نہیں کرتے. ہاں جب بھی بات آتی ہے وہ اور ایک اور بات مدیحہ جو آپ کہہ رہی تھی نا کہ جو ووٹنگ رائٹس نہیں ہوتے, اگر آپ KPK کی طرح کے آپ علاقے دیکھیں گے, فرض کریں وہاں پہ اگر وہ ووٹ کر رہے بھی ہیں تو یہ جو زیادہ پٹھان والے علاقے ہوتے ہیں, وہ پشتون والی جو اپنا کلچر ہے, وہ ان کے ویسے بھی ان کے خود کے قانون ہوتے ہیں جو ٹرائبل لاز ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں نا, تو ان بھی اتنا سارا آنر بیسڈ, وہ ہر چیز آنر بیسڈ ہو جاتی ہے. تو ابھی جیسے میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں, یہ ماشا امنی ایران والا ہوا, اس میں ایک اور پہلو بھی ہے. اس کا پہلو یہ ہے کہ وہ لڑکی کردش تھی بیسیکلی, ٹھیک ہے. ابھی اگر آپ نے اس کا فیونرل دیکھا ہو تو اس کے باپ نے ٹوٹلی اسلام کو ڈس آن کیا ہے. وہ کوئی ملا شلہ اس کے فیونرل میں آ رہا ہوگا, کرڈش ورژن جو ہے نا اسلام کا وہ بڑا ڈفرینٹ ہے, اس کو سمجھنا پڑے گا تھوڑا سا. ٹھیک ہے اس میں نیشنلزم کا وہ لاسٹ میں نوریہ نے نہیں بھائی گئے آپ دوبارہ. اور دوسرا میں بات کروں گا کہ جس طرح 11 شادیاں کرنا, 11 شادیوں کے علاوہ محمد صاحب کی جو ہے وہ لونڈیز تھیں. تو اگر آپ ایک عورت کی عزت کرتے ہیں اور آپ ایک عورت کا خیال رکھتے ہیں, اور ہمیں ٹریٹمنٹ پتہ ہے کہ ان کا سودا کے ساتھ کیسے ٹریٹمنٹ تھا, اور جب وہ حفصہ والا آتا ہے, وہ ماریا والا جو واقعہ ہے,
وہ ماریا والے واقعہ سے آپ کو صاف پتہ چل جائے گا کہ ان کو اپنی بیویوں کی عزت نہیں تھی, کیونکہ ہم یہاں بیویوں کے ڈر سے جو ہے وہ کسی غیر اسٹرینجر عورت کو جو ہے وہ ٹیکسٹ بھی نہیں کرتے, ناٹ ڈر سے but whatever you want to take it in, نہیں کرتے. But he was like having a full blown like sexual encounter on Hifza's bed, اور عزت کہاں سے آ گئی؟ تو کیا یہ نارم تھا اس زمانے کا؟ اگر یہ نارم تھا تو جتنی دیر تک وہ ختیجہ کے ساتھ تھے تو کیا ہوا؟ انہوں نے نہ دوسری شادی کی, نہ کوئی گرل فرینڈ بنائی, نہ ان کے پاس کوئی لونڈیز تھیں, تو اس وقت وہ بندے کے بچے بن کے رہے. لیکن جیسے ختیجہ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور ان کے پاس پاور آ جاتی ہے تو then he pretty much did whatever pleased him. بالکل. اور آپ غور کریں نا کہ خدیجہ کے دور میں انہوں نے کبھی شادی نہیں کی دوبارہ, اینڈ ایون اینڈ تک وہ صرف خدیجہ کو زیادہ لفٹ کرتے تھے کیونکہ وہ دوسری بیویوں کو تانے دیتے تھے کہ آپ لوگوں نے کسی نے میرے لیے ایک بچہ پیدا نہیں کیا. تو ایون اینڈ تک لائک خدیجہ کے بعد جو تھوڑے سے وہ دبے ہوئے تھے نا خدیجہ کے دور میں, فائنانسز وغیرہ, اور شادی سے پہلے بھی وہ خدیجہ کے لیے کام کرتے تھے, اس کے وہ امپلائی تھے. اینڈ دین اس کے بٹ آئی ڈو تھنک جب بچپن میں محمد کی جو امی کہتے ہیں جو ہے وہ انہوں نے جو اس کو اتنی جلدی ڈس اون کر دیا, مطلب جو ان کی جو کیا کہتے ہیں اردو میں, لائک the women who رضائمہ, ہاں, وہ ان کے پاس محمد کو رکھا. تو اینڈ محمد کا ہمیشہ اگر آپ دیکھیں تو امی کے ساتھ ان کا رشتہ کبھی صحیح نہیں تھا. تو یہ جو جی کیئر, اینڈ دین obviously آپ خدیجہ کو دیکھیں گے, یہ ایک عورت ہے, وہ کنٹرول کر رہی ہے ہر چیز. ٹیکنیکلی اگر آپ اسلام کی نظر سے دیکھیں گے تو وہ مرد تھی اس رشتے میں. تو obviously اس کے بعد اس کی جو ساری فرسٹریشن تھی کہ اب عورتیں میرے قابو میں آئیں گے, تو یہ سارا سب کچھ بدلا جب وہ obviously 40 سال I think کہ ریلیجن سارے کے سارے جو ہیں وہ عورتوں کو دباتے ہیں. تو I think اسلام was no different. It was but جس طرح سے the thing is کہ یہ پورٹرے کرتے ہیں کہ اسلام نے بہت رائٹس دی ہیں, تو when you compare them آپ کو کوئی خاص ڈفرینس نظر نہیں آتا ہے. تو یہ سمجھ نہیں آتی ہے کہ یہ اتنا ہائی لائٹ کیا چیز کرتے ہیں. جب ہم نے ڈگ کر کے دیکھتے ہیں تو ہمیں تو نہیں کوئی رائٹس نظر آتے. لائک women are still considered less than men. تو اتنا کس چیز پہ زور, کیسے اتنی دیر آفٹر لائک اٹس بین 1400 years, اتنی دیر تک انہوں نے یہ سلوگن کیسے بنائے رکھا کہ یہ جو پرسپشن ہے یہ کیسے بنائے رکھی؟ نوریا, now we are talking about no, we don't have rights. So how they maintain this perception for this long? That's یہ کہانیاں جیسے بچیاں جو دفاتے تھے وہ اب وہ اسلام نے روکا, محمد نے تھی. ایگزیکٹلی. اور نارمل جو مسلمان ہیں ان کو یہ نہیں باتیں پتا کہ یہ سارے جھوٹ ہے, اور یہ پرسپشن جو بلڈ کی ہے. اور اب ویمن اتنی برین واشڈ ہیں کہ وہ سمجھتی ہیں بس یہی رائٹ ہے, they are enough for us. Like 1/8 پراپرٹی جو عورت کی مرد کی اس میں ہوتی ہے تو وہ کہتی ہیں yeah that is اللہ نے جو دی ہے تو اللہ کے آگے اب کیا. It just blocks your mind کہ یار it makes sense نا, کیونکہ میرا شوہر تو کام کرتا ہے, وہ محنت کرتا ہے, میں تو گھر پہ ہوتی ہوں, تو obviously بنتا ہے کیونکہ مرد کو اپنی فیملی کو سنبھالنا پڑتا ہے. میں بس کسی اور کے گھر جا رہی ہوں, میری بیٹی کسی اور کے گھر جائے گی, وہ اس کے لیے پرووائڈ کرے گا. اگر آپ کی بیٹی کی طلاق ہوگی تو کیا, پھر کیا؟ یہ چیزیں نہیں سوچتا ہے. اور نہیں, اور اگر پیرنٹس کی پراپرٹی میں بھی اگر بیٹی کا آدھا ہے اور بیٹے کا پورا ہے, what if she is not married to a well-off man? What if she needs, or what if he dies? A lot of men go to war and they die. Like, جس طرح ابھی بھی وار ہو رہی ہے پاکستان میں, کوئی ہو جائے تو if a man dies early death, then what about then? Doesn't she need the property? تو it just doesn't make any sense. لیکن ابھی تک کوئی جسٹ یہ عورتوں کو ہی کھڑا ہونا پڑے گا تبھی یہ بات ہوگی. That's where feminism comes in, that's where عورت مارچ comes in. لیکن اس کو بھی تھوڑا سا سیٹ کرنا ہے, بس آہستہ آہستہ بات ہونا شروع ہو جائے گی تو وہ بھی سیٹ ہونا شروع ہو جائے گی. بھائی یہی تو ہم کہہ رہی ہوتی ہیں عورت مارچ میں کہ ہم اپنی فائنینشیل انڈیپینڈنس کی بات کرتی ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ the men, we don't want you to act all macho all the time. آپ لوگ ہمیں بھی اگر اس میں ورک فیلڈ میں آنے دیں, ہم لوگوں کو بھی موقع دیں تو ہم لوگ برابری سے چل سکتے ہیں. تو اگر کچھ جس طرح آپ نے کہا مدیحہ کہ کچھ ہو جائے مرد کو, تو وہ اتنی جوگی تو رہے کہ وہ اپنا خرچہ وغیرہ تو اٹھا لے. تو
یہ اس طرح ہی ہوگا کہ بات ہوگی. That's where feminism comes in. That's where عورت مارچ comes in. Yeah. جتنا زیادہ اس کو سپورٹ کر سکتے ہیں, جتنا زیادہ اس کے اوپر بات کر سکتے ہیں, کرنی چاہیے. جیسے جیسے عورت مارچ میں تو کہتی ہوں مارچ قریب آتا ہے نا, جنوری سے شروع ہو جانا چاہیے, اور اس کو اتنا لمبا لے کے چلنا چاہیے نا, اس پہ جتنی بات ہو اتنا اچھا ہے. Yeah, I agree with that. جیسے وہ ہمارے جو کالر آئے تھے, he was suggesting کہ ہمیں اپنے ملکوں میں بات کرنی چاہیے اور یوٹیوب پہ فرق نہیں ہوتا. I disagree with that statement. اس طرح کی جو اسٹریمز ہیں, خاص کر مطلب کہ آپ جیسی انٹیلیجنٹ اینڈ بولڈ مطلب کہ عورتوں کا آگے آ کے بولنا, ہمیں ریالٹی پتہ ہے, کیونکہ جیسے آپ لوگ بھی سوشل میڈیا کے ساتھ ہیں, ہمیں جو مطلب کہ میسیجز آتے ہیں, حارث اکثر وہ میسج پڑھا کرتے ہیں. تو یہ جو لوگ ہیں جو یا تو بارڈر لائن پہ کھڑے ہوتے ہیں, جو دے آر ڈیسائڈنگ ویدر ٹو لیو ریلیجن اور وہ کس طرف جائیں, اس طرح کی ویڈیوز آئی پرسنلی بلیو کہ ان کے لیے بہت بینیفیشل ہے. دے گیٹ ٹو ہیئر اٹ, کیونکہ یہ چیزیں وہ سننا چاہتی ہیں یا چاہتے ہیں, اور ان کو یہ کہیں نہیں ملتا. یہ ٹی وی پہ تو بولا نہیں جا رہا. I think Dr. Madiha has said it many times کہ ٹی وی پہ تو آپ کو ایسی چیزیں نہیں ملیں گی, اور یوٹیوب پہ بھی سیڈلی آپ کو زیادہ تر ایسی چیزیں نہیں مل رہی. ہاں, آپ کو ایک میل پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ زیادہ آپ کو ملتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہماری سوشل ایکٹیوسٹ نہیں ہیں, ہماری نوریہ ہیں, سلطان سلاطین ہیں, اس کے علاوہ مالیج کام کر رہی ہیں, اس کے بعد انفیڈل نوڈل ہیں. سو دے آر مینی وومن لائک دیٹ. مریم نمازی ہیں, لیکن ان کا پلیٹ فارم جو ہے وہ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے. وہ اس طرح جو ہے وہ انگیجمنٹ نہیں کر سکتی ایک ریگولر فیمیل کے ساتھ. تو کوڈوز ٹو یو گائز. جس طرح آپ لوگ مطلب کہ گراؤنڈ لیول کے اندر جو ہے وہ گراس روٹ لیول پہ آپ جو انگیجمنٹ کرتے ہو, it is definitely bringing a lot of people. ہاں, وہ سامنے نہیں آتے because of obvious reason, لیکن جو میسیجز ہمیں آتے ہیں, جو ہمارے فالو کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ اور وہ ہم سے میسیج شیئر کرتے ہیں ٹویٹر کے اوپر. ٹویٹر پہ میرا خیال ہے ڈاکٹر مدیہ بھی بہت ایکٹیو ہو گئی ہیں ابھی, اور میں بھی پچھلے تھینکس ٹو اسٹارم پائلٹ یا اسٹوئک اور حارث بھی I've been going on, اور اس کے اوپر ایک بہت بڑی تعداد ہے ان لبرلز کی جو کہ بچارے پاکستان میں ہوتے ہوئے اپنی آئیڈینٹی کو چھپا رہی ہیں. So they choose their words very carefully because they are in Pakistan, they are in India, لیکن they are totally agnostic. Most of them they're agnostic, اور وہ کچھ کہتی ہیں دین لائک آپ اپنا وہ ڈائریکٹ میسج دیکھیں تو ڈی ایم میں آپ کو آیا ہوتا ہے کہ یو ڈوئنگ گریٹ اینڈ یو نو آئی ایم جسٹ لائک یو, آئی اگری ود یو, آئی ڈونٹ بلیو ان اللہ, میں نے چھوڑ دیا ہوا ہے لیکن میری مجبوری ہے. سو kudos to you guys. Right. Yeah, Nuriyah, very brave of you. I always listen to you and Harris's stream, the Sunday stream. It's very informative. A lot of you guys are like wealth of knowledge. We get to know so much. اور میں اب آپ نے دیکھا کہ میں فیس بک پہ بھی شیئر کرنا شروع ہو گئی ہوں. دیز آر لائک ٹیزرز جسٹ ٹو ٹیسٹ دا واٹرز. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی کوئی میں چیز شیئر کرتی ہوں, women come against defending, they come defending Islam, اور جو میں انہی کے لیے بات کر رہی ہوتی ہوں بڑا ڈسپوائنٹنگ لگتا ہے مجھے. لیکن then I get a lot of messages in my private کہ you're doing great. Women, a lot of women contact me. So you're doing great, you're very brave and all that, but like women don't have courage to talk for themselves. I don't know, they're scared. I don't know, fear of judgment. مجھے تو ڈر نہیں ہے کہ مجھے لوگ جج کریں. I stand for what I believe and I firmly believe in it. اور مجھے پتہ ہے جب میں لاجک سے بات کر رہی ہوں تو میں اس طرح بے شک اسلام کے اگینسٹ ہے, لیکن آپ نے بات تو کرنی ہے جو صحیح ہے. اس لیے کہ آپ لوگوں کا بلیف ہے یا سینٹیمنٹ ہرٹ ہو, میں آپ چپ کر کے تو نہیں بیٹھ سکتے. آبویسلی انجسٹس ہو رہا ہے اور آپ کو کنیکشن نظر آ رہا ہے کہ جو ڈومیسٹک وائلنس ہے اس کی روٹس جو ہیں ملتی ہیں اسلام سے. کلچر بھی ہے, ڈیفینیٹلی سوسائٹی ہے, کلچر ہے, لیکن ریلیجن ایک بہت بڑا فیکٹر ہے. اگر ڈومیسٹک وائلنس بل ہی پاس نہیں ہو رہا بیکاز ریلیجن کے اگینسٹ جا رہا ہے, تو اس سے بڑی بات کیا ہوگی؟ آپ ویمن کو پروٹیکٹ کر ہی نہیں سکتے پاکستان میں, تو آپ کیسے بات کر سکتے ہیں کہ اسلام نے رائٹس دیے ہوئے ہیں؟ ایسے کر کے بس چپ کر کے بیٹھ جائیں.
یہ بہت بڑی بات ہے. مجھے لگتا ہے کہ اس کے علاوہ سوری نوریہ اس کے علاوہ کوئی اور بات ہو بھی نہیں سکتی کہ اب جب بل ہی پاس نہیں ہوا کیونکہ وہ کانٹراڈکٹ کر رہا ہے اسلامک لا کے ساتھ, تو اس کے علاوہ کوئی بات ہو بھی نہیں نہ سکتی. اور جو ریلیجیس اپالوجسٹ ہیں, یا جس سے نوریہ یو ور گونا سے سم تھنگ. میں نے ایک میم دیکھا تھا ٹویٹر پہ کہ اس میں لکھا تھا کہ جو بھی بیسکلی ٹی ایل پی وغیرہ جو بھی ڈومیسٹک وائلنس بل کے خلاف ہیں, جو بھی عورت مارچ کے خلاف ہے, آپ کو ہمیشہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ان کے خلاف ووٹ دینا چاہیے. یا ٹرو. لیکن پاکستان میں بڑی سپورٹ ہے نا ٹی ایل پی کی. پیپل have these wet dreams about Taliban rule. They want them to come back they want them to come to Pakistan. کبھی اس کے نیچے وہ خود رہ نہیں ہے نا, رہ چکے نہیں ہے. ہاں ایگزیکٹلی. wait till it happens to مجھے them. ٹی ایل پی سے یاد ہے, I was actually in last time میں پاکستان میں تھی, میں کہیں جا رہی تھی, پتہ نہیں راستے میں جو کھمبے نہیں ہوتے ہیں اس کے اوپر نا ٹی ایل پی دیواروں پہ اتنا زیادہ ٹی ایل پی بڑا بڑا کر کے لکھا ہوتا ہے نا. جسٹ تھنکنگ کہ یار میں اب بھی اتر کے جاؤں اور میں جا کے یہاں پہ لکھوں عورت مارچ یا میں کچھ بھی یہاں پہ میں لکھ ہی نہیں سکتی, اور یہ مزے سے ٹی ایل پی لکھ کے بیٹھے ہیں. ان کو کوئی کچھ کہتا ہی ہوا تھا کچھ پوسٹرز اوور لیپ کیے تھے عورت مارچ کے, اس کے ساتھ وہ تصویریں آئی تھیں عورت مارچ کے پوسٹر اور ٹی ایل پی کے پوسٹر اکٹھے لگے ہوئے تھے. ٹی ایل پی کے ساتھ ساتھ. جی جی بالکل. اچھا یہ کب میں دکھاؤں گا میں عثمان بھائی آپ کو سینڈ کروں گا, وہ دکھانا سر. ابھی مجھے ٹائم لگے گا ڈھونڈنے میں. اچھا باقی پلیز آپ کی بات سننی تھی. اچھا کچھ سال پہلے وہ ایک منسٹر تھے جن کا ایک وہ ہوا تھا نا, انہوں نے کوئی ایسا بل پاس کیا تھا, آئی تھنک بلاسفیمی لا کو اینڈ کرنے کے لیے بل پاس کیا تھا, اور اس کے بعد سے ٹی ایل پی کو رائز ملا تھا کیونکہ انہوں نے کیا تھا کہ دس از اگینسٹ اسلام اور ہم تحریک لبیک پاکستان ہے, اور اس کو فائر کر دیا تھا منسٹر کو. اس کو کہا تھا کہ کلمہ پڑھیں, اس نے کلمہ پڑھ کے کہا میں مسلمان ہوں. اور اس کے بعد پاکستان میں یہ جو ہے بہت بڑی موومنٹ چلی تھی, عاشق رسول موومنٹ, پتہ نہیں اس میں کوئی عاشقان رسول کی, اور بہت بڑی پبلک سپورٹ تھی تحریک ٹی ایل پی کو. پاکستان کی 95% population was on board with TLP for that to not to end the blasphemy law. اور وہ آئی تھنک منسٹر ریزائن ہوا تھا, اور اس کے بعد انہوں نے کئی دن جو ہے پارلیمنٹ کو اور اس کو اسلام آباد کو ہائی جیک کیے رکھا, اور سڑکوں پہ انہوں نے بہت زیادہ مارچز کیے اور برننگ کیے, ٹائر برن, اور یہ وہ بڑے وائلنٹ پروٹیسٹ ہوئے تھے, اور اس کے بعد وہ ختم ہوا تھا. اس اندازہ ہوتا ہے کہ پاکستان میں ان کے لیے اتنی زیادہ سمپتیز ہیں کہ یو ول بی سرپرائزڈ. اور ونس دے کم اور انہوں نے آدمیوں پہ امپوز کی نا, then they will be really it. Like once they start telling men to have beard, then they will start having problems. کیونکہ عورتوں کو تو ایکسپیکٹڈ ہے کہ ان پہ تو برقعے ڈلیں گے, ان کی تو لمٹ ہوگی, لیکن ایک دفعہ آدمیوں پہ آئے گی نا, کیونکہ ان کو ابھی تک کسی نے رول نہیں کیا. افغانستان میں ہے نا آدمیوں کو, I don't know if they are اب پھول والا ہیئر اسٹائل نہیں بنا سکتے جیسے نوجوان. بالکل. اور آپ پینٹیں نیچے نہیں گرا سکتے, وہ چھوٹے بچوں کی طرح آپ ڈائپر آپ کے جس طرح لوز ہوتا ہے, آپ نے پینٹیں نیچے کی ہوتی ہے نا, ویسے آپ نہیں کر سکتے. بالکل. I just feel like Pakistanis deserve TLP. If they want them so bad, they should have them, and then they like taste the medicine themselves and then see what it is. اس کے بعد انہیں کچھ عقل آئے گی, کیونکہ ویسے تو یہ ایسے ہی بولتے رہیں گے. یہ ہمارے ساتھ ایک کالر جڑنے کی کوشش کر رہے ہیں, عائشہ علی. سو I'm gonna change the screen because I'm not 100% sure. کیونکہ آج کل ٹونیز جو ہیں وہ ہمارے پہ ٹیکس بھی پڑے کر رہے ہیں. So let me add and see. جی عائشہ. Yeah, that's what I thought. But anyway, sorry about that. Is it a troll? Yeah, it was a troll. یہ اکثر ہو رہا ہے کیا عثمان آج کل آپ کے ساتھ؟ Yeah, so especially I mean حارث اور غالب اور میرے ساتھ تو ہو رہا ہے, کیونکہ ہم اپ فرنٹ ہیں ٹونیس کے اوپر, اور پہلے جب وہ ہم
respond भी कर रहे थे. खैर, I mean, you know, now we don't respond it, it's not worth it. लेकिन हाँ, हमारे ऊपर attacks होते हैं. Yeah, just for that fact, I just want to say, science चलाएंगे तो नहीं पे ले जाएंगे. So, good luck. Sorry, let's go back. जी, I just तो want वो to share जी. one of my experience के domestic violence का. One of my patients इधर अमेरिका में पाकिस्तानी couple था. So the woman was admitted in the hospital because I'm ID. So she was admitted with for proctitis, like inflammation of the rectum because of the anal sex, you know. So it's she had inflammation because of that. So when I went to take history from the patient, the husband would not leave her bedside. He would not, because and the patient, he would not let his wife speak what happened to her. And I mean, it's such a red flag. And I requested man to leave his wife so many times, and he would say, no, ask me what you want to ask me, right? You cannot just like ask him to, like, unless you call the security and have him go outside, he would not leave the यहाँ पे तो bedside. कानून है कि आपको अलहदा उनसे मिलना चाहिए, क्योंकि जब फॉर एग्जांपल हम डोमेस्टिक वायलेंस एजेंसी हैं, हमें जब राब्ता नहीं हो रहा उस औरत से काफ़ी दिनों से, हम चेक करते हैं कि उसकी मेडिकल अपॉइंटमेंट कब है, तो वहाँ हम फ़ौरन पहुँच जाते हैं, क्योंकि हस्बैंड को ज़रूरी तौर पे बाहर रहना पड़ता है. तो उस जो 2 मिनट होते हैं ना, हम डॉक्टर को पहले से ईमेल कर देते हैं कि हम भी आएंगे एंड हमें कई सवाल करने उससे, जब वो आपके साथ शामिल होगी, मौजूद होगी, क्योंकि उसका हस्बैंड को ज़रूर बाहर बैठना पड़ता है. तो वो नहीं है. No, then we kind of forced him to leave, and then we found out what happened to her, like he was having anal sex with her. And you know, वैसे उसने पूरी वो दाढ़ी रखी हुई है and this and that. So I was like, I think ये थोड़ा सा controversial है इस्लाम में कि you are supposed to have anal sex or not, or हाँ, नहीं, मना है. Yeah, मना है ना, but there is this verse that नहीं, लेकिन कहीं से भी आ जाओ, ये वाली हदीस में तो है. Yeah. So it's such a hypocrisy of these men. I think वो जो कहीं से भी आने वाली बात है, उसमें वो लिखा हुआ है साफ तौर से कि as long as you come like you enter in the front. I don't think उसमें इतना open नहीं छोड़ा हुआ. जब भी आप उन पे like कूद जाना चाहो तो वो है, लेकिन it is नहीं एक मिनट मैं बताता हूँ. नहीं, यहूदी थे बेसिकली, अंसार जो थे ना, ये जब वहाँ गए थे तो वो करते थे मिशनरी पोजीशन में, बाकी जो दूसरी पोजीशंस थी वो दूसरे लोग ट्राई करते थे, तो वो करने में शाय करते थे. तो ये आयत उस कॉन्टेक्स्ट में आई थी. थोड़ा सा मैं इस वजह से मुझे जहाँ तक मैंने पढ़ा है, and you can correct. हाँ, जहाँ तक मैंने पढ़ा है वो ये लिखा हुआ था कि जिस वक्त इन्होंने वहां से हिजरत की है मक्का से मदीना में, सो जो मदीना में जो इन सारी औरतें थीं, जब वो सेक्सुअल पोजीशन में आती थी तो वो डॉगी स्टाइल दे प्रेफर्ड, सो दे वुड टर्न अराउंड, नॉट मिशनरी. जो मक्के वाले थे, they were used to of missionary, and then doggy style was very very new thing for them. तो उन्होंने हजरत मोहम्मद से पूछा जाके कि वो इस तरह हो जाती हैं तो क्या ये अलाउड है, और उसके बाद फिर ये जो आप बात करिए ना कि जहाँ मर्जी से आओ, as long as you enter in the front. Right. Is it specifically said in the verse, या ये फिर explanations हैं बंदों की? ये जो इंसार वाली है वो तो explanation है, वो तो आपको तफसीर से मिलेगी कि जिस वक्त दे हिजरत करके गए थे तो वहाँ की जो औरतें थीं, इंसारी जो women थीं, they did that. So that was a very different thing. What makes me angry is that God, who has made more than 200 billion galaxies, he took his sweet time to, you know, address the sexual positions and all these sexual stuff, but totally forgot to mention about alimony, child support. इतने जो भी औरतों से रिलेटेड या बच्चों से, ये डिवोर्स हो जाए तो बच्चों से रिलेटेड है, वो तो बिल्कुल मेंशन ही नहीं है. I mean, germs, how unfair is that, right? आप एक चीज और देखें, एक मिनट मेरी बात को सुनने. आप ये देखिए कि आपने ये हेडसेट लगाया हुआ है, मतलब कि हेडफोन लगाया हुआ है, क्योंकि आप किट की आवाज आ रही है. हेलो, हाँ, आपने हेडसेट लगाया हुआ है या क्या लगाया हुआ? आपकी आवाज जो है ना बहुत स्टैटिक है उसके अंदर. नहीं, मैंने कुछ भी नहीं लगाया, मैंने प्रोग्राम चेंज किया अपना. अब आवाज सही है?
It's very static ही, लेकिन go ahead, आपने काफी सब्र का मुजाहरा किया तो बोलें आप, लेकिन static बहुत है. आप बताएं. वो बात ये है कि आप अभी मुझे कह रहे थे. अच्छा ठीक है. तो क्या बात थी? अच्छा ये इसकी पोजीशन की मुख्तलिफ. हाँ, इसमें एक चीज़ और भी है. इनकी शरीयत में या कुरान में ये भी है कि औरत जो है बच्चे को दूध पिलाने का, ब्रेस्ट फीडिंग के पैसे ले सकती है उजरत के तौर पर अपने मर्द से. तो ये आप लोगों को पता ही होगा शायद, या आपके लिए नहीं है ये तो नॉर्मल सी बात है. तो यहाँ पर मुझे भी नहीं पता था. क्या चीज कही है उन्होंने? इस्लामिक शरीयत के में पैसे ले सकती है वो. अपने शोहर से ले सकती है पैसे? बिल्कुल अपने खुद के बच्चे को ब्रेस्ट फीड करने के लिए? अपने भी बच्चे को ब्रेस्ट फीड करने के लिए. ये है आपके पास बशीर इसके कोई रेफरेंस? हाँ मैं दे देता हूँ. Is it in Quran? आई थिंक ये है कुरान में है. मैं 1 मिनट, मुझे 2 मिनट दें, मैं इसको देख के लाया. मैंने रखा था ये संभाल के. आप बात कंटिन्यू करें, मैं देख देता हूँ. ओके, मैंने बस वो लेकिन वो तो टेम्पररी चीज है ना. ब्रेस्ट फीडिंग तो टेम्पररी चीज है. सपोज द हस्बैंड लीव्स द वाइफ आफ्टर 10 years of marriage, उसके बाद जो एलिमनी है वो सिर्फ 3 months के लिए है. दैट्स इट. और अमेरिका में if you divorce your wife, you give alimony for half of the duration of the marriage. If marriage is of 12 years, after 12 years, it could be lifelong. You will end up paying her alimony for rest of the life, depends upon case to case. The judge decides. But after 17 years, it is the rule. You must, some states it's 15 years, some states it's 17 years. So 12 years ke baad risky, you may end up paying for rest of her life. But after 15 years, there are some states who will make husband pay alimony for rest of her life. That's how American laws protect women. But in Islam, there is no explanation anywhere. इतनी डेप्थ में जाके जो प्रॉपर्टी है उसकी डिवीजन की, इतनी डेप्थ में जाके चाचे को इतनी मिलेगी, भाई को इतनी मिलेगी, ताए को इतनी मिलेगी, फलाने रिश्तेदार को इतनी मिलेगी, इतनी डेप्थ में जाके एक्सप्लेनेशन है प्रॉपर्टी की. लेकिन जहाँ पे वुमेन की बात है, सिर्फ 3 months तक men will pay for the women the alimony, and after that that's it. So 3 month आप जो बात कर रही हैं वो क्या, वो इद्दत का जो टाइम पीरियड है, इद्दत का टाइम है. या उसके बाद कोई एलिमनी, चाइल्ड सपोर्ट का तो जिक्र ही नहीं है. There is no mention that father will be responsible for children, as if children don't even exist. There are marriages का जिक्र है कि या नहीं. और अगर बच्चा शादी के बिना हो जाए ना, निकाह के बिना हो जाए, तो वो तो उसको तो मानते ही नहीं है ना, उसको तो कुछ मिलता ही नहीं है. Sure. हाँ दिखाएं उस्मान भाई, आपको सेंड किया. What did you send me? उस पे WhatsApp पे जी देखें, बल्कि उससे पहले अच्छा. भी और बातें दूसरा ये डोमेस्टिक वायलेंस की बात हम कर रहे थे, उसमें आप देखें कि जिस वक्त ये लॉन्डीज होती थी इनकी, और उनसे जो बच्चे पैदा होते थे, तो लिटरली उनसे अगर बच्चे पैदा हो भी गए हैं, वो जिसे उम्मे अव्वल कहते थे, तो उनको भी बेचा जाता था. तो दे हैड नो रिगार्ड जो इनके बच्चों की माएँ थी, बिकॉज दे स्टिल ट्रीटेड देम. और वो जो बेचारी जो लॉन्डीज थी जिनको बेचा जाता था, वो जो बच्चे जो है वो उनके साथ ही बिक जाते थे. Like how horrible practice was that? Yeah. AW अगर लैपटॉप से तो वो दिखा रहा है. अगर इसमें एलिमनी और चाइल्ड सपोर्ट की किसी के पास है कोई एविडेंस कुरान में, तो प्लीज. ये जो आपने मुझे भेजा है, क्या ये किस में है, कुरान से है या हदीस से है? ये कुरान है जी. 1 मिनट, इसकी मुझे Just tell me उसका surah number, surah and the verse, please. तो मुताबिक, और ना इनको तकलीफ दो ना इनको तंगी डालो, अगर वो हो हामला तो पश करते रहो. जिसमें तलाक. We can Google it. इसको गूगल भी कर सकते. नहीं, मैंने कुरान खोला हुआ है. आप मुझे सिर्फ उसका प्राइवेट चैट में ना आप मुझे लिखते हैं उसकी क्या कहते हैं, just write down उसका सूरत और verse number. I'll open it up. अच्छा, आप लिखते हैं. And by the way, just in the interest of fairness, ताकि हम हमारे ऊपर अटैक्स ना पड़े, इस्लाम में एक कॉन्सेप्ट है नफका का, जो मेंटेनेंस होता है जब आपकी डिवोर्स
हो जाती है, तो जो जितनी देर तक आप सेपरेट हो चुकी थी अपने हस्बैंड से या जो भी, उस हर महीने के लिए आपको पेमेंट्स मिलती हैं. This is nowhere near जो वेस्टर्न सोसाइटीज ने तय रखा है कि एक बीवी, एक डिवोर्स बीवी के लिए, लेकिन I'm just saying कि इस्लाम में नफका का है एक कॉन्सेप्ट. नॉन नफका जो नूरिया ड्यूरेशन पता है कितनी ड्यूरेशन है? और मुझे सिर्फ अपने पर्सनल सिचुएशन के बारे में, लेकिन मैंने इसके बारे में कभी डीप डाइव नहीं किया. नहीं, आई थिंक नफका सिर्फ 3 months के लिए, आई थिंक, unless she is pregnant. मेरी सिचुएशन में था कि जितने महीने मैं उसके बगैर रही थी, लेकिन तब तक तलाक नहीं मिला मुझे, तो जितने महीने वो थे तो उस सारे, लेकिन इतने लाइक जो ये वजूहात देते हैं उनके आखिरी जो कोर्ट की जजमेंट है, नफका किस लिए होता है, लाइक नॉट कि जो आपकी इमोशनल या मेंटल वेल बीइंग या आपकी ट्रॉमा से गुजरी हैं या आप डोमेस्टिक थी या जो भी, इट्स जस्ट आपके मेकअप के लिए इतने दिरहम्स, आपकी शॉपिंग के लिए इतने दिरहम्स, नए जूते के लिए इतने, जैसे पता नहीं कौन से पिछले जमाने में है, बिल्कुल जैसे उन जमानों में होता होगा ना कि एक लिपस्टिक के लिए 1 महीने आपको इतने दिरहम्स चाहिए होंगे. Really? हाँ, ये आखिरी ये जज, ये दुबई का जज ने ये लिख के ये स्टैम्प किया उस पे कि अब ये तलाक हो चुकी है, ये है नफका. और नफका के अंदर था कि मेकअप, थोड़ा सा खाना, जूते, ईद की वो जो. But once you're divorced, you don't get anything, right? If you have children तो फिर you do, लेकिन if you don't फिर नहीं. आप जैसे मैंने कहा, मैंने वो जो हक महर था वो आप वापस देते हैं तकरीबन, आप forgo करते हैं, तो मैंने कहा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, तब भी तो तलाक आपको लाइक मंजूर हो सकता है. Oh, I see. So यहाँ अमेरिका में फाइनेंशियल रेमेडी सिर्फ और सिर्फ वो जो नफका है ना, चाहे जो भी है, वो आपकी फाइनेंशियल रेमेडी सिर्फ वही चीज है, इसलिए मैं इसका जिक्र करना चाह रही थी. हमारे साथ एक कॉलर है and I think she's from India and she wants to speak about women rights. Let's see if that is the right one. Real person. Ji, Shivani, welcome to the stream. आपको आवाज आ रही है? आपका माइक जो है वो म्यूट पे है. चलें, सॉरी. मैं चाहता नहीं कि मैं किसी को मिस करूं, और खासकर अगर वो कोई लड़की हैं और वो ज्वाइन हमारे साथ कर रही हैं इस डोमेस्टिक वायलेंस पे, बिकॉज हम चाहते हैं कि जितनी औरतें आएं और बोलें आके. जी. Can I ask a question? 65.6 खोले. 65.6 जी. जी, अच्छा जी. ये वही वाली है नूरिया जो मैंने सेंड की है भाई पे, मैंने किया है अभी. ये वही तो है. ये वही वाली है, वो होनी तो वही चाहिए. 65.6 अल तलाक होगी. हाँ, तो मैंने कहा इसमें तलाक के मामले का जिक्र है. एक बकरा की 223 भी है. 233. सॉरी. अच्छा जी, 65.6 बात कर रही है. आपको पता ही नजर आ रहा है या नहीं आप लोगों को? बट मैं पढ़ देता हूँ. उनको ज़माना इद्दत में उसी जगह रखो जहां तुम रहते हो, जैसे कुछ भी जगह. यही है? हाँ जी, यही है. चलें, ठीक है. यही वो दिखा रहे हैं आप. पढ़े ना आप, इसको इसी को पढ़ दें, कोई बात नहीं. जी. उनको ज़माना इद्दत में उसी जगह रखो जहां तुम रहते हो, जैसे कुछ भी जगह तुम्हें मुयस्सर हो, और उन्हें तंग करने के लिए इनको ना सताओ, और अगर वो हामला हो तो इन पर उस वक्त तक खर्च करते रहो जब तक इनका वुज़ा हमल ना हो जाए. फिर अगर वो तुम्हारे लिए बच्चे को दूध पिलाएं तो इनकी उजरत इन्हें दो, और भले तरीके से उजरत का मामला बामी गुफ्तो शनीद से तय कर लो. लेकिन अगर तुमने उजरत तय करने में एक दूसरे को तंग किया तो बच्चे को कोई और औरत दूध पिला लेगी. उस मुद्दत तक. अच्छा, वो जो मैंने आपको सेंड किया, why is it so vague? Like, why it is left to men to decide? Why God is not giving an order when he's giving orders, so many other orders, like for, you know. Why is God so focused on
بریسٹ فیڈنگ. جتنے لوگ بچے مر رہے ہیں وہاں پہ محمد کے ٹائم پہ شاید پروبیبلی دنیا میں کہیں پہ بچے مر رہے ہوں گے بھوک سے, پر خدا کو عورت کے بریسٹ فیڈنگ میں اتنا انٹرسٹ کیوں تھا؟ ٹو بی ویری آنیسٹ وہ فور ہارس مین ہے نا, جس میں سیم ہیرس کا, ڈینیل ڈینیٹ کا, اور کرسٹوفر ہجنس کا, اور یہ ڈاکنز کا ہے. اس میں لکھا ہوا ہے کہ گاڈ از obsessively talking about breast feeding. لائک اس میں جس عورت نے آپ کو بریسٹ فیڈ کروایا ہو اس سے آپ شادی نہیں کر سکتے. اس لائک بریسٹ فیڈنگ کا اتنا ذکر ہے, کیونکہ میرا خیال ہے عربز میں بڑی کامن تھی اس وقت بریسٹ فیڈنگ. وائی از اٹ ایون این ایشو؟ لائک ایک تو یہ بریسٹ کتنا فیڈ ویگ, کرا دو اس کو, بندے کو, سوری بریسٹ فیڈ کرا دو تو وہ آپ کا وہ بن جاتا ہے, محرم بن جائے گا. لیکن مطلب بات صرف یہ ہے کہ why is it kept so vague and why is it left to men to decide? What if he's an abuser? Why would he pay the women? And then whom she goes to? اگر یہ ڈیسیجن ہوتا, جب آپ کی شادی ٹوٹ رہی ہوتی ہے, آپ کا ریلیشن شپ تو ایسا ہوتا ہے نہیں, you're on talking terms. اس میں تو یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کا بچہ کو پیدا ہونے دو اور پھر آگے جا کے یہ معاملہ نمٹاؤ. بھائی وہ اپنے ٹراما سے گزر رہے ہیں, تم اللہ کو بھی الگ ہی لوچ چلنے کا شوق تھا بیچ میں آ کے, اور بھائی دو لوگوں کا میٹر ہوگا, ان کو سنبھالنے تھے, تو بیچ میں آ گیا بھائی. لیکن نہیں, کمانڈ آدمی ہے, یعنی کہ یہ ٹوٹلی اگر دیکھیں بات سنیں, یہ چیز ہوتی ہے جہاں پر ہمارا, اس لیے میں عثمان بھائی اور یہ آپ لوگ جو کہتے ہیں ایکس مسلم ہونا کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے. اس کے لیے آپ کو الگ طرح کی ریشنلٹی چاہیے. اب ہو سکتا ہے کوئی بندہ یا بندی پی ایچ ڈی ہو, کوئی بہت پڑھا لکھا ہو, اکیڈمک طور پہ کچھ بھی ہو, وہ اس اینگل سے کبھی بھی نہیں سوچے گا. وہ جائے گا پالیٹکس اینگل کے ساتھ, جس سے گاندھی جاتے ہیں یا پڑھائی لوگ جاتے ہیں, جن سے جاتے ہیں وہ موٹی موٹی کتابیں پڑھ کے. میں نے بھی ساری چاہتی ہیں ٹو بی آنیسٹ, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میں آپ کو ایک ورڈ میں بتا دیتا ہوں, صرف اور صرف 9 اور 19 کا فرق ہے ان کی پوری کتابوں میں. یہ میں نے ایک ٹرم میں بات کی, شاید آپ سمجھ جائیں. 9 اور 19 کا فرق ہے بس, اور کوئی فرق نہیں ہے. یعنی کہ مجھے آپ نے یہ بات اچھی کی ہے کہ ہم انسانوں کو پتا ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کی لائف میں انٹرفیئر نہیں کرنا, ایک دوسرے کے, اللہ تعالیٰ کو بیچ میں گھسنے, ہر چیز میں گھسنے کا شوق ہے. اچھا اب اس میں ایک اور بات پہ چلتے جائیں. جو میں بات کرنے لگا تھا نا بریسٹ فیڈنگ کے لحاظ سے, میں اور لحاظ سے آ رہا تھا کہ آپ عورتیں ایسے بیٹھی ہیں, آپ مجھے بتائیں کہ آپ اچھا ارن بھی کر رہی ہیں, کما بھی رہی ہیں, ایسے اگر کوئی ایسی سچویشن بھی ہوتی ہے تو عورت خود نہیں کیا بچے کو پال سکتی؟ سوچنے والی بات ہے. مطلب وہی کیوں اجرت دے بھائی؟ آپ کو اچھا لگے گا؟ آپ کے لحاظ سے اگر آپ سے پوچھا جائے آپ کو اچھا لگے گا؟ women are seen as men's property نا, اس لیے. اور جیسے ایک بات سوری یہ بہت ضروری کہنا ہے کہ شریعہ کے مطابق ایک عورت کو کبھی کستری اپنے بچوں کے لیے نہیں ملتی. بائی ڈیفالٹ جب بیٹا یا بیٹی 9 سال کی ہوگی وہ امیڈیٹلی اپنے باپ کی کستری میں ٹرانسفر ہو جائے گی کسی بھی شریعہ کوڈ کے مطابق. تو یہاں پہ پاکستان میں بھی جاتا ہے, یہاں پہ ایون ان پاکستان یہاں پہ اگر ایک باپ کو اپنے بچوں سے ملنا ہے, ان کو کورٹ پہ اپلیکیشن ڈالنا پڑتا ہے کیونکہ ایک عورت کا حق ہے پہلے, لیکن شریعہ ملکوں میں یہ کبھی نہیں ہوگا. they keep the child until they're 7 years تک ماں بچے کو رکھتی ہے, and then they go automatically in Pakistan they go to father. لیکن وہ ٹائم جس میں ماں نے پالنا ہوتا ہے نا, ماں کی ضرورت ہوتی ہے, so selfish کہ اس وقت ماں کو دے دیتے ہیں, and then they just rip them away from mother and then give it to father. تاکہ باپ کا نام آئے and وہ باپ کی lineage لے, لیکن ماں نے وہ obviously لیکن it has to be the father's lineage. And in Western countries they are given equal 50% custody. They are not like ہمیشہ شروعات سے عورت کے پاس رہتے ہیں بچے, ہمیشہ. کورٹس کبھی یہ کوشش نہیں کریں گے کہ ایک ماں کو بچے سے جدا کریں, کبھی نہیں. انفیکٹ یہاں پہ حق ہے کہ اگر باپ کو ملنا ہے تو وہ لٹرلی اپلیکیشن کر سکتے ہیں, بچے ہمیشہ ماں کے ساتھ رہتے ہیں in the first case scenario. نوریہ میں آپ کو کاٹ رہا ہوں, بڑا اچھا پوائنٹ ہے. ابھی آپ یہ دیکھیں کہ اس کی وجہ کیا ہے. پاکستان میں اگر ایسا کیس ہو جاتا ہے تو ڈیورس کے بعد آپ کو تو ایک بیسٹ میں تو یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ کی ڈائیورس بھی ہوگی ہے تو آپ کا اپنے ایکس کے ساتھ ایک اچھا ریلیشن پھر بھی رہ جاتا ہے سماؤ, کہ چلو وہ بچوں کو ملنے بھی آ رہا ہے, کچھ کریں تو بچے اگر آپ کے ہیں یا کچھ بھی ہے, اور آپ آگے بھی چلو ججمنٹل. یہ
پیٹریارکی ہے. اب بیسکلی اس میں مذہب ٹھیک ہے, مذہب تو روٹ, وہ تو مدر آف آل ایول ہو گیا نا. اب جو پیٹریارکی کے ٹوسٹ آ رہے ہیں جو سب کانٹیننٹ کلچر کے ہیں وہ بھی بڑے میٹر کرتے ہیں. اب چکر یہ ہے کہ اگر تو ڈائیورس ہوتی ہے دو خاندانوں, اچھا وہ دو لوگوں کی ڈائیورس نہیں ہوتی یہاں پر ہمارے یہاں, آپ کیونکہ سارے دیسی پنجابی ہیں سارے, آئی تھنک یہی ہے نا, وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ پھر وہ اس سے نہیں ملے گا, وہ اس سے نہیں ملے گا. اگر اس کا زیادہ تر پھر جب انسیسٹ میرجز ہوئی ہوتی ہیں پاکستان میں, کزن میرجز ان شارٹ, تو اس میں یہی ہوتا ہے پورا خاندان ہی ٹوٹ جاتا ہے. وہ اگلی جنریشن جا کے بچے آپس میں ملنا شروع ہو تو ہوں, وہ بات کی بات ہے, لیکن وہ لوگ نہیں ملتے. تو مسئلہ یہ ہے کہ بالکل بھئی اگر بچہ بھی ہے تو اس کی کسٹڈی ہے ہی نہیں, وہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوگا, کیونکہ ان لوگوں کے پاس جانا, ان سے بات کرنا ویسے ہی مایوس سمجھا جائے گا. ٹھیک ہے, تو آپ یہ بھی آپ دیکھیں بھائی, یہ بڑا مسئلہ ہے. کیونکہ یہ دیکھیں مس مدیہ جو آپ اسٹارٹ میں بات کر رہی تھی نا, میں بات کو وہاں سے لے کے آؤں. عثمان بھائی وہ ذرا لنک کھول لیں, وہ نکاح نامے والا, اب فلو چل رہا ہے نیٹ کا, میں بات کر لیتا ہوں. وہ اگر اسکرین شیئر کر دیں تو اچھا ہو جائے گا. اور بشیر آپ کچھ کہہ سکتے ہیں اپنے مائک کے بارے میں کچھ بھی, کیونکہ ابھی بھی کرکر آ رہی ہے Yeah, تھوڑی it's سی. like اگر really annoying. آپ کی جو اسٹیٹک ہے نا, وہ آپ کی بات صحیح طرح سے سمجھ بھی نہیں آ رہی. It would be really great if he types all this because he does have great Yeah. points, but Yeah, he has a lot of great points to add. خاص کر ان کے پاس جو لا کے جو تھے نا, وہ جو آپ نے لاز کو کیا تھا, تو he has information of وہ جو articles ہیں وہ کون سے ہیں, so that would be helpful. اچھا یہ شوانی جو ہے, she's saying کہ اب وہ she's ready, so I'm going to try one last time. جی شوانی آپ بولیں. کیا اپنے آپ کو آپ انمیوٹ کر سکتی ہیں؟ نہیں. چلیں, I tried a couple times, I can't keep on doing it. اچھا مجھ جی پہ ابھی تک یہ بات کلیئر ہوئی نہیں ہے کہ ایلیمنی جو ہے وہ تو اس وقت تک ہے once she's pregnant, then they can decide on their own, right? یہ چھوڑ دیا like loophole, like it left open for basically آدمی کی مرضی پہ چھوڑ دیا, he can decide what he wants to do. اور چائلڈ سپورٹ کا کیا ہے؟ is there any clear statement from Quran کہ جب تک بچہ بڑا نہیں ہوتا کالج کا, یا you know his whole I life, have who's going to never take care? I have never seen, I mean, maybe Nuriyah could add something, but I have never read any verse جس کے Anything اندر about کوئی, child. no, I have never. میں نے تو سیکس کے بارے میں اتنی ڈیٹیلز میں قرآن میں اتنی دفعہ آیا ہے, وائفس کے بارے میں, لانڈی, لائک آل ادر جو مین کو انٹرسٹ کرتی ہیں, لیکن جو اصل باتیں ہیں ان کو تو ڈسکس ہی نہیں کیا ہوا. نہیں, لیکن میں یہ کہوں گی کہ میں نے قرآن سے کبھی سیدھا نہیں دیکھا کہ یو نو لائک ایلیمونی وغیرہ کے بارے میں کچھ ہے, لیکن جیسے لیوڈ ایکسپیرئنس جو میرا شریعہ کے مطابق تھا تو ان میں ہے پروویژنس. فرض کریں اگر میرے بچے ہوتے اس کے ساتھ تو پھر obviously انہوں نے کچھ لائک انتظام کرنا تھا. اگین جیسے اب اس لیے میں وہ پوائنٹ اٹھا رہی تھی کسٹڈی کا, کیونکہ صرف وہ انتظام انہوں نے اٹھانا تھا جب تک وہ 7 8 9 پتہ نہیں, ہر ملک میں تھوڑا فرق ہے, لیکن جب بھی ان کو لگتا ہے کہ اب بیٹا یا بیٹی اب باپ کے وہ obviously she doesn't need to be breastfed anymore or he doesn't need to be breastfed anymore, obviously جو جیسے آپ نے کہا جو سارے جو مہینے محنت کے جو سال ہیں نا وہ گزر گئے ہیں, اینڈ اب ان کو زیادہ تر انڈوکٹرینیٹ کرنا ہے کہ ان کے جو ددیال کے خاندان ہے ان کی کیا سوچ ہے, ان کی کیا وہ ہے, تو پھر obviously بچہ آپ سے چھین لیتے ہیں. لیکن جیسے میں نے کہا نفقہ, اور اگر بچہ ہو تو تھوڑا سا اس میں ہے پروویژنس, لیکن I mean بیسکلی عورت کو ایز اے یو نو لائک نینی یوز کر کے اینڈ دین دے ڈسکارڈ ہر, دے جسٹ لائک, بالکل and بالکل children are used for, basically children are man's property that are living with their mother for some time and then they are taken care of, and once that job is done conveniently they are removed from the mother. So how selfish is that? لیکن مجھے ایک بات سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ عثمان بھائی جیسے آپ نے کہا تھا کہ باہر امریکہ میں بھی آپ نے بات کی کہ آپ کی جب when you had a baby وہ بھی ان کے مدر کے نام سے ان کی پہچان تھی, رائٹ؟ تو how does that change to
ابھی بھی جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی بھی بچے جو ہیں وہ اپنی ماں کے نام سے وہاں پہ رکھے جاتے ہیں ہاسپٹل میں, تو وہ پھر کیسے چینج ہو جاتا ہے کہ باپ کا نام لگنا شروع ہو جاتا ہے ساتھ میں؟ ادھر امریکہ میں تو باپ کا نام نہیں لگتا. یہاں تو برتھ سرٹیفکیٹ کے اوپر جو ہے مین جو ہے وہ تو ماں کا نام ہوتا ہے امریکہ کے اندر. سو دے آر نون بائی لائک بائی دیئر مدر. باپ کا ایک خانہ ضرور ہوتا ہے لیکن وہ ایک آپشنل قسم کا ایک خانہ پوری ہوتی ہے کہ اس پہ آپ ڈالیں کچھ یا نہ ڈالیں, اٹس ناٹ امپورٹنٹ, لیکن ماں کا نام ضرور اس کے اندر لیکن ہوتا ہے. وہ لاسٹ نیم تو ڈلتا ہے نا, یہ نہیں ڈلتا؟ وہ فیملی نیم ہوتا ہے, بٹ آل لیگل ڈاکیومنٹس لائک پاسپورٹ کی اپلیکیشن میں مدرز لاسٹ نیم, آپ ایون بینک ٹو کے لیے اپلائی فار اپلائی کریں سوشل سیکورٹی. mother's last name, driver's license, mother's last name. So mother is given a lot of, ایون آپ کا جو مین پاسورڈ ادھر جو ہوتا ہے وہ مدرز میڈن نیم ہوتا ہے. That's what I'm saying. And یہ assumption ہوتی ہے کہ بچے ہمیشہ ماں کے ساتھ رہیں گے. اگر باپ کو ان سے ملنا بھی ہے, ان کو کورٹ کے تھرو اپلیکیشن ڈالنا پڑتا ہے. وہ اٹس ناٹ وہ باپ ہیں, ان کو فلی اجازت ہے کہ وہ ملیں. خاص طور پہ اگر ڈومیسٹک کوئی ابیوز کے رپورٹس آ چکے ہیں پولیس میں یا کچھ بھی, یا سوشل سروسز وغیرہ انوالوڈ ہیں, تو باپ کا کوئی حق نہیں ہے جب تک کورٹ کے آرڈرز نہ ہوں اور پھر چائلڈ ارینجمنٹ آرڈرز ہو کہ آپ پبلک جگہ میں ملیں, آپ ڈراپ آف پک اپ اس طرح ہوگا, ایک تھرڈ پارٹی بھی شامل ہوگی تاکہ ماں باپ کو سامنا نہیں کرنا پڑے وغیرہ وغیرہ. I think in America, it's case to case basis, and they see what's in best interest of children. If father has a higher social status and he's the one who's taking care of everything and he's more responsible among the two, then they go by that. But the custody is shared between both parents, 50-50. It's nobody has like the whole. Yep, shared custody. There is no if and buts unless mother is an alcoholic, an IV drug abuser, or father is an alcoholic. Only in those extreme cases, or and she you have has to prove it to the court. mental issues, and Mental if a issues. husband could prove that she cannot. اگر That one وہ of them domestic is violence کی شکار ہو تو پھر presumed thing is with the mother, right? you have to prove it to the court. Otherwise, they say it's he said, she said. Court doesn't get into, because Florida, like all the states in America, are mostly a no fault state. They don't care what was the reason for your divorce. They don't care. They only in extreme circumstances when there was like proven abuse, like domestic violence, they think it's mother's, it's parents. کوئی no fault divorce تو لے گا ہی نہیں نا. But if children were not harmed, they don't take it as a reason for father not to see their children. اچھا, Children were never harmed. یہاں پہ اتنا قانون پروگریس ہو چکا ہے کہ میں نے پچھلے ہفتے ایک ٹریننگ پہ میں شامل تھی کہ اب قانون کے مطابق اگر آپ کے بچے نے ایک ڈومیسٹک وائلنس کا حادثہ بھی, کچھ ایموشنل ابیوز بھی سنا ہو یا مار پیٹ کی آوازیں بھی سنی ہو, کچھ بھی, وہ بھی اب وکٹمز مانے جاتے ہیں ان their own right. تو ان کے ساتھ وہی ایموشنل سپورٹ, سیف گارڈنگ, سب کچھ دیا جاتا ہے جو عورتوں کو دیے جاتے ہیں. لیکن پہلے they were not considered victims, they were just, اب ان کی سائیکالوجی پہ لوگ اتنا دھیان دے رہے ہیں کہ اگر ایک بچے نے گھر پہ ڈومیسٹک وائلنس وٹنس کیا ہو, آپ دیکھنا کہ ان کے اسکول پہ کیا افیکٹس ہوں گے, ان کے جو دوست ہیں, ریلیشن شپس ہیں, ان پہ کیا اثر ہوگا, ان کے جو انٹریکشنز ہوں ان کے کانفیڈنس پہ, ہر چیز پہ. تو وہ بھی اتنے ہی شکار ہیں جتنی وہ عورت ہے. Yeah, I'm not sure, but I think it's a no fault. The divorce کے معاملے میں وہ لوگ نہیں consider کرتے unless children were harmed in some way. Then they consider about custody. آپ کا کیا خیال ہے عثمان؟ میں ڈومیسٹک وائلنس کے کیسز کی بات کر رہی ہوں. نو فالٹ ڈیورس تو obviously الگ معاملہ ہے, وہ تو no contestant, there's no nothing being contested نا, تو وہ تو obviously they don't investigate this. لیکن اگر ایک عورت نے کہا ہے کہ میں ایک ڈومیسٹک وائلنس کی شکار ہوں, تو پھر میں کہہ رہی ہوں کہ ہمیشہ بچے ماں کے ساتھ رہتے ہیں جب تک باپ کورٹ کے تھرو نہیں جاتا. وہ ہے لائک ایک بیسک. That's good. ادھر وہی جیسے ڈاکٹر مدیہ نے ابھی کہا کہ the husband has to prove that وہ جو domestic violence ہے it I mean didn't occur.
تو مطلب کہ کورٹ ول ناٹ جسٹ ٹیک اے ورڈ فار اٹ, کیونکہ پھر وہ اس کے بیک گراؤنڈ میں جائیں گے کہ اگر ڈومیسٹک وائلنس ہو رہا تھا تو ماں نے کتنی دفعہ جو ہے وہ 911 کال کیا. سو اف دے کین گو اینڈ بیک ٹریک all those events, then جو نوریہ بات کر رہی ہیں that will come to play. لیکن اگر اس کی کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے اور جیسے بیچاری عورتیں ہوتی ہیں شادی کے اندر, ریگارڈلیس کہ وہ مسلمان ہیں یا وہ نان مسلم ہیں, امریکنز ہیں, بہت سی ہوتی ہیں وہ شادی کو نہ ٹوٹنے کی وجہ سے they don't call 911, کیونکہ امریکہ میں calling 911 means regardless کیا ہوا ہے, husband has to leave the house. تو ہسبینڈ جو ہے وہ گھر میں نہیں رہے گا. وہ جو اگر پولیس والے آئیں گے اور اگر عورت نے کال کیا تو ہسبینڈ اور بوائے فرینڈ اور میل پارٹنر ہیز ٹو لیو دا ہاؤس, چاہے گھر جو ہے وہ آپ کے نام پہ ہے چاہے جو بھی 24 hours کے لیے. So depending on, right, depending on کہ اگر صرف بات گالی گلوچ تک ہے تو yeah there's 24 hours, right. لیکن اگر وہ تھوڑا سا physical alterations ہو چکی ہیں تو then it's not 24 hours, then both the parties have to appear in front of judge and then the judge will decide the outcome. لیکن وہ آپ آپس میں پھر نہیں کر سکتے کیونکہ اس وقت آپ کے وہ ڈومیسٹک وائلنس کا جو ہے وہ آپ کو چارج لگ جاتا ہے اینڈ دین یو ہیو ٹو گو اینڈ پروو اس پہ. لیکن اس کی موسٹلی جو آؤٹ کم ہوتی ہیں وہ صلح نامہ ہی ہوتا ہے اینڈ بوتھ دی پارٹی دے ڈراپ دی چارجز اف دے وانٹ ٹو گو بیک, سو دے کین ڈو دیٹ. بٹ یہ جو عثمان یہ چیز ہم اس پہ ٹچ اگر کر سکتے ہیں, کیونکہ یہ ہوتا ہے جو بھی میں جتنی بھی عورتیں ہیں جن سے میں بات کرتی ہوں وہ اسپیشلی اتنی ڈری ہوئی ہوتی ہیں جب وہ پولیس انوالو ہو جاتے ہیں یا انہوں نے کرائم ریفرنس نمبر ان کے لائک ہاتھ آ جاتا ہے یا ان کو کورٹ میں یہ نمبرز پیش کرنے ہوں گے, کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ پہلی بات جو میں نے پولیس کو بھی بلائی ہے نا تو یہ میری عزت پہ وہ ہے, لائک نیبرز دیکھ رہے ہیں, محلہ دیکھ رہے ہیں, یہ کیا شور شرابہ ہو رہا ہے میرے گھر پہ. ٹھیک ہے میرے ہسبینڈ نے مجھے مارا ہے لیکن یہ شاید وہ زیادہ غصے میں تھے, شاید میں نے بھی اس کو تھوڑا سا تنگ کیا تھا, شاید یا مجھے وہ برتن وہاں پہ نہیں رکھنا چاہیے تھا اس دن, وہ بہت تھکا ہوا آیا تھا. وہ اپنے اندر اتنا ریشنلائز کرتے ہیں اپنی جو بھی بروزز ہیں اس وقت یا جو بھی فلیشنگ لائٹس ہیں پولیس کے, یا خاص طور پہ پولیس ان کے اتنے پرسنل سوالات کرتے ہیں اس وقت. obviously ان کا فرض ہے, ان کو کرنا پڑتا ہے, لیکن ایک عورت کو لگتا ہے لائک بہت شروع سے کہ آپ جو میرے اتنے انٹروسو پرسنل سوال کر رہے ہیں میری شادی کے بارے میں, یہ آلریڈی میری بےزتی ہے اس میں کہ آپ کون ہیں جو میں آپ کو بتاؤں کہ میرے گھر میرے بیڈ روم کے اندر میرے کیا کیا ہو رہا ہے. تو میں نے لٹرلی اتنی عورتوں کو سنا ہے فون پہ جو کہہ رہے ہیں پلیز ان کو کچھ نہیں ہوگا نا, لیکن کسی کو پتہ نہیں چلے گا نا. اینڈ آئی ایم جسٹ سیئنگ نہیں آپ کی ساری باتیں کانفیڈینشیل ہیں, لیکن اگر ہمیں کسی کو نوٹیفائی کرنا ہے تو ہم کریں گے, لیکن آپ نہیں سوچیں کہ اس میں آپ کی بےزتی ہے. ان کو اتنا ڈر ہے کہ محلے والے نے مجھے دیکھا ہے, یا میں نے اپنے شوہر کو خود ہی پولیس کے حوالے کر دیا, کیونکہ وہ بھی ہے نا کہ میں نے اپنا گھر کو خود توڑا ہے کیونکہ میں اپنے لیے کھڑی ہو رہی تھی. کون سی ایتھنیسٹی کو آپ ڈیل کرتی ہیں, ساؤتھ ایشین یا ایوریبڈی؟ لیکن جو کیسز ہم لیتے ہیں وہ ساؤتھ ایشین اور بلیک وومن ہوتے ہیں صرف. I see. So even in the black women they are afraid of people, like لوگ کیا کہیں گے, اس میں بھی ان کے بھی میں نے زیادہ دیکھا ہے سکھ, ہندو اور مسلم کمیونٹیز میں زیادہ تر. پنجابیز جو ہوتے ہیں نا وہ بہت ڈرے ہوئے رہتے ہیں, وہ اپنے ماں باپ کو وہ کال نہیں کرنا چاہتے ہیں انڈیا میں کہ میری شادی ٹوٹ گئی ہے, میں ریفیوج میں رہ رہی ہوں, یہ وہ کال کرنا ہی نہیں چاہتے. وہ لٹرلی ہمارے آفس تک آتے ہیں اور پھر بھی کہتے ہیں کہ وہ نہیں میں چلی جاؤں واپس, حالانکہ وہ گالیاں دیکھ کے شیشے کو توڑ رہا ہے باہر. اب وہ کہتی ہوں کہ میں صرف میں سنبھال سکتی ہوں اس کو, صرف میں کام ڈاؤن کر سکتی ہوں اس کو. جسٹ کیونکہ جو کالیں آ رہی ہے انڈیا سے, جو کالیں آ رہی ہیں, اینڈ یہ پیچھے بھی دھمکیاں آتی ہیں کہ اگر ہم یہاں پہ مائی گاڈ, یہ میں نے کتنی دفعہ سنا ہے کہ آپ لائک کیونکہ ہم UK میں ہیں, لیکن اگر آپ پاکستان میں ہوتی ہے نا ابھی, اگر افغانستان میں ہوتی ہے نا ابھی, اگر آپ ہمارے گاؤں میں ہوتی ہے نا ابھی, آپ کو کاٹ کے ابھی لائک پیسز میں آپ کو پھینک دیا ہوگا. مجھے کالیں آتی ہے کہ میں واپس جا نہیں سکتی کیونکہ مجھے مار دیں گے. میرے ہسبینڈ مذاق نہیں کر رہے, ان کے وہاں پہ گاؤں میں کوئی دیکھنے والا ہے نہیں, مافیا کی طرح پھرتے ہیں, ان کے دوست مجھے مارنے کے لیے تیار ہیں. اگر میں یہ بچہ پیدا کروں مجھے مار دے گے جان سے. اگر میں نہیں پیدا کروں, trauma bonding when you're so
connected to your abuser. So ये ऐसे बहुत मुश्किल से छूटता है, just like when women are in abusive relationship, they are so emotionally attached to their abuser that they feel very hard to. ये जो सारा का जो केस है उसमें भी यही था ना कि he was the father is saying, जो लड़के का बाप है जिसने उसे कत्ल किया, वो कह रहा था मैंने इसे वार्न किया था, they were class fellows, and she said she knew how. I mean, I don't know if he's victim blaming, but what he's saying that she knew how messed up he was, but she said, I will fix him. So कुछ औरतों में ये भी एक होती है कि I can fix him. I am the only one who can, take care of him. Savior complex कहते हैं, हाँ. Yeah, savior लेकिन complex. Nuriyah, I just want to औरतों say, में I just appreciate you for what you do. बहुत अच्छा काम है, बहुत बड़ा काम आप कर रही हैं. Yeah. I'm sure at the end of का सामना करना पड़ता है. हाँ, नहीं, at the end of the day it must बड़ा exhausting होता होगा आपके लिए. लेकिन just kudos to you. Thank you for doing. Must be very disappointing at times when you're trying to save women. You can clearly see it, but they go back to their abusers. So it must be very disappointing at that time. दो गुना खुशी होती है जब वो आखिरी दफा के लिए जाते हैं ना, फिर मैं उनको एक हफ्ते बाद, दो दिन के बाद कॉल करती रहती हूँ just to check, क्योंकि कि आप वापस नहीं गए, and वो like आहिस्ता like आज मैं एक वॉक के लिए गई हूँ, like कोई मेरा पीछा नहीं कर रहा था, मैंने पहली दफा एक 40 साल की औरत बेचारी जिंदगी भर वो एक जैसे अपने घर में नौकर की तरह रही, उसने कहा कि मैंने अपनी जिंदगी में कभी चुना कि मैं आज क्या खाऊंगी, जो भी वो कहते थे मैं जबरदस्ती बनाती थी उनके लिए, एंड वो ही खाती थी, वो मुझे जो भी बचा होता था मैं वो जमीन पे खाती थी, वो उनकी बेटी थी बेचारी, एंड वो मुझे फोन पे कह रही है कि मैंने आज सैंडविच अपने खुद का चुना है, एंड लाइक ऑब्वियसली मैं प्रोफेशनल बनने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन आई एम लाइक हम हर दिन मैं लिटरली सुबह उठ के आई एम लाइक आज क्या खाऊंगी मैं, नाश्ते में उसमें वी टेक इट फॉर ग्रांटेड. इस औरत ने कभी जिंदगी में अपने खुद की वो एजेंसी से किसी चीज को अपने मुंह में नहीं डाला. लाइक व्हाट, माय माइंड वाज ब्लोन. Yeah. So a lot of South Asian women have not, क्योंकि जैसे ही आपकी education complete होती है, you get married. जैसे ही you get married, you have children. So you have not seen the freedom. Other people are making choices for you, right? तो बहुत सारी South Asian women जब उनकी divorce होती है, they for the first time in their life, they experience that freedom, that they are doing things for themselves. और मेरी बहुत सारी ऐसी friends हैं जिनकी divorces हुई हैं, traumatic relationships से निकली हैं, and now they feel like, oh my God, we are experiencing it for the first time. क्योंकि West में तो लड़कियां late शादी करती हैं ना, once they get married, तो वो sabbatical के लिए चले जाती हैं इधर-उधर. They take a break, they go abroad, a lot of people travel. तो मदीहा, हमारे सोसाइटी में कहते हैं कि आप, मुझे लिटरली ये कहा गया था कि अगर आप 25 से ऊपर हो जाएंगी ना, आप एक एक्सपायर्ड दूध का डब्बा हो जाएंगी. बिल्कुल, ये मैंने भी सुना हुआ है. एक्सपायर्ड दूध का डब्बा, नूडल्स का डब्बा, इस तरह करके भी कुछ है. बासी नूडल्स, I don't know. It's just so sad. I think लड़कियों को empower करना चाहिए. जैसे हम बकरा मंडी के हिस्सा हैं. उस्मान भाई, आप जो बात करते हैं ना 30-32 साल की उम्र में, इसको ज्यादा कहा करें. मैं तो I've been saying it to everyone. I mean, जितनी लड़कियां मेरे आसपास हैं, और ऊपर. I agree. और ऊपर करें ना थोड़ा. First stream में that's why I said that should be the minimum. I mean, Yeah, if it's it's a 35, minimum. 36, that's even better. And he said it's his own opinion. Should be the law. Nobody should be because human brain is not fully developed until the age of 25. Thank So you. how can you? What about guys? What about guys? Everybody. 46. Oh, come on. होता ही नहीं है. अगर लड़कियों का 25 पे हो रहा है तो लड़कों का जो है वो 30-32 पे होगा. No, but your brain is not. Haris told me the other day क्या है number. Haris से पूछना. He knows exactly मर्द का कब होता है, but it's औरत के. Haris. No, it's for everybody. If you are there, could you come and let us know? Human brain is not. I truly believe कि जो लड़कियां जो हैं वो चाहे आप सोसाइटी नॉर्म्स के लिए जो भी है, they mature before men. और उनके अंदर जो एक लॉजिकल डिसाइडिंग फैक्टर आता है वो मर्दों से बहुत पहले आता है, खासकर like being
जो रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो होता है, they get the responsibility part way before earlier than male. और एक ये भी तो है ना, ये जो biological clock is ticking for women, so that is also a very like limiting factor. Like जो पाकिस्तानी society में, don't get me wrong, I'm not saying that women have a like this kind of restriction. लेकिन पाकिस्तानी society में once they cross 30, they're not considered as suitable for reproduction. ठीक है, क्योंकि अगर पहला बच्चा होगा 31 का, फिर दूसरा तीसरा, people see them as बच्चा पैदा करने की machine. They're not considered as humans. So ये एक limiting factor है पाकिस्तानी society में, but you are supposed to come out of it. You can just freeze your eggs and just get out. You can, there are so many things if you really want to have children. लेकिन अब तो मैं है शुरू हो जाता 30 के बाद ना, like because मैं तो पाकिस्तान से I've spent a very good time, like a long time in Pakistan, और मेरी फैमिली भी इसी तरह की, so like वो जो है वाला फैक्टर है ना, है 30 साल की, अब तो लेट हो गया, तो ये बहुत ज्यादा। एंड ये जो 35 का जो मिथ है ना कि 35 के बाद आप लिटरली कंसीव ही नहीं कर पाओगे, ये भी अब डिस्पेल हो चुका है। एग्जैक्टली लेकिन हमारी सोसाइटी में उन्होंने, आई मीन मेरे खुद की जो दोस्त हैं पाकिस्तानी दोस्त, इज नो फॉल्ट ऑफ देयर ओन, क्योंकि वो पाकिस्तानी हैं एंड दे आर मेन, वो नेचुरली दे आर कंसर्न फॉर मी एंड दे लाइक अच्छा अब आप 30 साल की हो गई हो, आपको बच्चे नहीं चाहिए, एंड आई एम लाइक आप भी really like like आप मेगन मार्कल को देखें आप, एक न्यूज आर्टिकल मैंने शेयर की थी कि इस महीने पहले एक 70-year-old औरत ने she had a baby, and I'm like आप लोग that's also very extreme, लेकिन ये जो 35 का जो कट ऑफ डेट पता नहीं पाकिस्तानी सोसाइटी ने ये इस बात को लेके कि 20 अगर आपकी तलाक भी हो जाए आपको शादी फिर से दोबारा करनी होगी, क्योंकि 30 साल के बाद आपको कोई विधवा होके भी कोई आपसे शादी नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि आपकी जो फर्टिलिटी है वो खत्म हो गई है। ये दैट्स नॉट ट्रू। और साइंस और मेडिसिन कितने आगे बढ़ चुकी है। IVF को आप देख लें, एग फ्रीजिंग को देख लें, लाइक इट्स जस्ट आपको अब पता चलता है कि आप कितनी जल्दी प्रेग्नेंट हो सकते हैं। जो 3D 4D 5 स्कैन्स जो आने वाले हैं, 5D स्कैन्स, इसमें इतना कुछ पता चल। I know a very good amount of people who are young and who are anti-natalists. They don't want to have children at all. So like the thinking is really changing. I think it will come within like 5-10 Yeah, and why we don't, मुझे समझ नहीं आती हम adoption की बात क्यों नहीं करते। Yeah. ठीक है, हम लोग उसकी बातें करते रहते हैं कि वो तो बूढ़ी हो रही है। There are children there that can be adopted, if you really But IW, the problem in Islamic societies, adoption is not allowed. महरम वाली बात आ जाती है। Really? Oh, I see. Islam doesn't allow adoption. इसीलिए तो अल्लाह मियाँ ने adoption को जो है वो खत्म करना था दुनिया से. So that's why Muhammad साहब married अपनी daughter-in-law, ताकि उन्होंने कहना था कि जो adoption जो है वो आप adopt कर भी लो तो वो आपका बेटा नहीं होता. नहीं, but hypocrisy नहीं आती कि you are supposed to marry तलाक याफ्ता औरतें. Don't they have children? Don't they become their adopted children? They're not biological. So how does that, how do you reconcile with that? Yeah, that's a good point, Madiha. That's actually that's a great point. But I think like वो जो अल्लाह मियाँ जब clause लिख रहे थे कुरान में, ये will के ऊपर नहीं जाते हैं जी. So पाकिस्तान के अंदर भी अगर आप जो mostly आप देखें तो you won't see adoption, क्योंकि इसी की वजह से, इस्लाम की वजह से adoption is not like really like a तरीका जो है वो, and which is very sad. लेकिन मेरी एक्चुअली खाला जो हैं वो पाकिस्तान में she couldn't have a baby. वो वैसे लॉयर हैं सुप्रीम कोर्ट की, और she was busy in career और शादी वादी लेट वेट हुई, and then हमारी फैमिली के अंदर वैसे भी लड़कियों को जो है वो पुश नहीं किया जाता कि जल्दी शादी करो. Then she ended up adopting a child. और उनकी तरफ से कोई मसला नहीं था, लेकिन उनके जो शोहर हैं उनकी फैमिली was saying the same thing कि इससे पता नहीं होगा कि कौन सा ब्लड होगा, पता नहीं वो जो नहीं गंदा खून है, वो जो stupid सा एक कॉन्सेप्ट जो है कि पता नहीं कैसा खून होगा. I mean that's like retarded. और ये मेरी खाला के लिए बहुत ही मुश्किल था. एक तो आप इतने पढ़े लिखे हों, then you come from like a
फैमिली बैकग्राउंड जो आपको पूरे सपोर्ट कर रहे हो और आपके ससुराल में इस तरह की बातें हो रही हैं, ये नहीं पता कि खून कैसा होगा। खून का क्या मतलब है आपका? खून तो सारों का एक जैसा ही होता है। नहीं, रिग्रेसिव बात है, क्योंकि इफ वुमन इज डिवोर्स्ड, most likely she was in an abusive relationship, the husband was not nice guy, so that is a ganda khun too. Then that woman marries to a nicer person, so that children become like his adopted kids, so they're ganda khun too. तो ये इस्लाम किस तरह reconcile करता है इसको? Exactly. हम अपने एक कॉलर हमारे आए हैं, हेड्रियन, go ahead. ये फिर की बात कर रहे थे नान नुफ्का की, तो इनसे वो explanation ले लें अगर जी हेड्रियन, go ahead. Hello, Usman. Hello, everyone. I didn't follow. I didn't. I joined late, so I didn't really listen to a lot of the stream yet. And I just started listening 15 minutes ago. But actually, I came here to just share something. I'm not exactly sure if it qualifies as domestic violence, and it is not related to Pakistan. It's related to my home country, Bangladesh, and America and Canada. So a couple of months ago, unfortunately, I was unlucky and I came to know about certain people in Canada from Bangladesh. And so they're my people, they're Bongis. So they happened to they started to get their second wives in Bangladesh. So what they would do is they already have their legally wedded wife in Canada, and some of them probably in America. Then they would take a trip to Bangladesh, and then they would just Islamically get married to their second wife, and that's it. And now they have two families, one in North America and one in Bangladesh. So, like, of course, I couldn't be nosy enough to know about their personal choices, but I did hear that they what my family told me was they just wanted to do sunnah, and then they travel a lot, so they needed another family in Bangladesh, which I know is complete BS, absolute BS, right? But then I couldn't help myself, so I tried to get some more information by hook or crook. What's really sad are the women, I mean, their second wives in Bangladesh, they come from a lower socioeconomic, lower socioeconomic background. And the fact that they'll never be able to immigrate to North America, because in North America, you cannot legally have two wives. And they'll be much younger than them as well, because they like have younger wives. I don't know about the exact age, but I'm pretty sure they're like 12, 13 years younger. It's not even about that. It's just exactly what you're saying. I see this happen all the time where they're already married. So because you only need to get Islamically married abroad, it's not legally registered here. So you can kind of do it under the radar. And then you can imagine that the second wife or the third wife is purely bought into the equation, for her body to just be there as like an actual sex doll to satisfy his needs, or to be a domestic servant and just cater to all his needs, or a mix of both. And they get away with it because they operate under the system. And that's why organizations in England, like Council of Ex-Muslims Britain, they campaign for one law for all, because women then who come here, or they realize that their husband has another life and another family, and they are being sexually abused and just used, literally almost like humanly trafficked to be this second or third wife. They have no legal remedies because their marriage is not recognized, because it was just Islamically done back home. So there's always that problem. And so these women will never be able to any help of any sort. They are left at the behest of these men. And what you're saying is a very, very real experienced reality. That's you can complete what you were saying. Oh no, that's why I would like to say something. मैं एक सेकंड, आप मुरानी साहब and Hadrian, I'm sorry, आपको मैं मौका देता हूँ. IW has to leave. उन्होंने मुझसे कहा था, उनकी क्लास है थोड़ी देर के बाद,
तो वो सिर्फ आप लोगों को बाय करना चाहती हैं तो IW कर लें, फिर उसके बाद we'll go to Murani साहब and Hadrian. Thank you. जी, thank you so much Usman भाई. I'm sorry I was late and I'm sorry I'm leaving early. लेकिन अगली दफा हम जब स्ट्रीम करेंगे तो टाइमिंग थोड़ी सी सेट कर लेंगे. It's actually मेरा नूरिया जैसा ही टाइम है. I'm in the same बहुत लेट country. है हमारे लिए उस्मान, प्लीज थोड़ा थोड़ा जल्दी हाँ, जल्दी. I can do anything you need to convince Dr. Madiha. Yeah, sure. ठीक है. Yeah, Yeah, but like I'm open. और मैं IW के जाने के पहले IW thank you so much for choosing this title. औरत का दर्द औरत से पूछो, तो all credit जबरदस्त. goes to you. No, honestly, you so Usman much. भाई is very I don't know. Usman भाई ने कहा था, मैंने इसको थोड़ा सा रिफ्रेश कर दिया बस. पर yeah, ये बात बिल्कुल सही है. औरत का दर्द औरत से पूछो, हमसे बेहतर. Not just I'm not talking about us specifically, but like औरत in general. उसके अलावा दर्द जो है और कोई समझ नहीं सकता. So we need women. We need more women talking about this. That's sorry, I didn't get it. आवाज भी डिस्टॉर्ट कर रही है. Okay. Can you hear me now? Can you hear me all? Can you hear me? Hello? जी मुरानी साहब, हमें आवाज आ रही, क्या कह रहे हैं आप? हाँ, मैं कह रहा हूँ नूरिया ने जो कहा ना अंडर द रेडार, तो ये बड़ा मजा आ गया सुन के वर्ड अंडर द रेडार. तो ये जरा मतलब ये कि मजा आ गया मुझे सुन के. मतलब बातें कर रहे थे आप लोग, मैं सुन रहा था. तो ठीक है, आपको समझ में आई तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं. IW is gone, but I want to, congratulate her for leaving Pakistan as a single girl. Or she's very brave. Kudos to her and good luck. And she's gonna do great. We can see that she's brave and smart. हाँ जी, I commend her bravery as well. Like मैं ये कहूँगी कि जितने भी पाकिस्तानी जो भी आप जितनी भी औरतें आप फ्री थिंकर्स हैं या आप कुछ एक्चुअली हासिल करना चाहती हैं अपनी जिंदगी में, तो वेस्ट और जहाँ भी आप निकल सकती हैं पाकिस्तान से. Because it's sad, क्योंकि हम जितना भी पाकिस्तान के लिए करना चाहते हैं ना, जितना पाकिस्तान में रह के कर सकते हैं आप obviously बाहर रह के नहीं कर सकते. लेकिन फिर हमारी भी मजबूरी है कि हम YouTube पे इस तरह की कॉन्वर्सेशंस कभी नहीं कर पाते. वहां पे हमें ऑलरेडी बैन्स आ रहे हैं लेफ्ट राइट और सेंटर. तो करे तो बंदा क्या करे. पाकिस्तान की भलाई चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान की जो एक्चुअल बीमारी है वो पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन और नाम से जुड़े हुए हैं. तो हम तो वेलकम ही नहीं है उस मुल्क में. तो जो भी हम कर सकते हैं वो बाहर से कर सकते हैं. तो क्यों ना हम अपनी जिंदगी भी बेहतर करें. जैसे IW ने कहा कि IW को आज आज़ादी मिली कि वो एक पार्क में चले अकेली 11 बजे रात के भी, कोई उसको कुछ नहीं कह रहा. ये पाकिस्तान में हम कह नहीं सकते. और नूरिया, जब मैं देखती हूँ ना पाकिस्तान के स्कूल्स की पिक्चर्स जिसमें छोटी छोटी नॉर्दर्न एरियाज में बच्चियां हैं जो लाइक क्लास 2nd, 3rd, 4th ग्रेड चादरों में लिपटी हुई है. इतनी छोटी छोटी बच्चियां उन्होंने तो फ्रीडम देखा ही नहीं, उन्हें तो पता ही नहीं है कि व्हाट इज फ्रीडम. तो चैलेंज तो बहुत बड़ा है, लेकिन जिस तरह ये women accept the role of being a second wife, you can blame men, but women are also being kind of dragged into this जब तक उनकी consent नहीं. No, जब तक कि आप. थैंक यू मुरानी साहब जी. और वो एक जो नूरिया ने जो बात की थी ना, मैं उसकी थोड़ी डिटेल में जाना चाहूंगा, देन विल आस्क हेड्रियन टू कंक्लूड. वो बात ये थी कि जैसे नूरिया बता रही थी कि वो औरतें जो हैं वो पहली दफा मर्जी से सैंडविच ऑर्डर करती हैं. तो मेजॉरिटी पाकिस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर, बांग्लादेश के अंदर होता क्या है, जब आप छोटी बहनें होती हैं या बड़ी बहनें भी होती हैं, यू सॉर्ट ऑफ लाइक आर फोर्स्ड टू लाइक समथिंग योर ब्रदर लाइक्स. घर में वो बनेगा जो भाई को पसंद है, तो वो बेचारी इससे पहले कि वो मियाँ के हाथ जो है वो तबाह हो, वो पहले वो खाती हैं जो बाप को पसंद आता है, फिर वो खाती हैं क्योंकि उसकी माँ वही बनाती है जो बाप को पसंद है. फिर उसके बाद वो भाई साहब आ जाते हैं कहीं से, या 2-3 भाई आ जाते हैं, फिर वो बेचारी वो एक 3rd क्लास सिटीजन बन जाती है कि वो घर में वही बन रहा है. लेकिन कुछ फैमिलीज ऐसी होती हैं, मैं मेजॉरिटी तो नहीं बोलूंगा, जैसे हमारी फैमिली मतलब कि पंजाबी देख लें, लेकिन पढ़े लिखी आप फैमिली देख लें, एंड मोस्टली कश्मीरीज. आई मीन आई एम नॉट नेमिंग एनी कास्ट और एनीथिंग, बट मैंने देखा है कि उसके अंदर लड़कियों को जो है वो थोड़ा सा अबव रखा जाता है, लेकिन जो शुरू से घर के जो
डिसीजंस होती हैं उनको अगर घर में बड़ी बेटी मौजूद है तो उसे जरूर डिस्कस किया जाता है ओवर अ बॉय और अ सिबलिंग लाइक दैट, लेकिन मेजॉरिटी बेचारियों के साथ सही नहीं होता. और अगर ईद वगैरह के आप गैदरिंग्स देखें जब सब शामिल होते हैं पूरी एक्सटेंडेड फैमिली, तो ज़्यादातर जहाँ तक मैंने देखा है कि जब खाना लगता है टेबल पे या जो भी, सिर्फ आदमी पहले जाते हैं. वो एक्सपेक्टेड है कि जो भी कुर्सियाँ होंगी वो पहले आदमियों को जाएंगी और औरतें बाद में खाएंगी. बच्चे भी पहले शायद खाएंगे, औरतें बिल्कुल बाद में खाएंगी. और जो भी मेकशिफ्ट कुर्सियाँ होंगी औरत किसी भी हाल में खा लेगी, लेकिन मर्द जो होंगे उनके सामने कढ़ाइयाँ होनी चाहिए, उनके पास ठीक ठाक सीट होनी चाहिए एंड वो सर्व होंगे पहले. मैं एक्चुअली आपको अपने बचपन की स्टोरीज भी सुना देता हूँ कि कई दफा मैं शहरों की बात नहीं कर रहा, पर लिटरली आई हैव अटेंडेड वेडिंग्स बैक इन लाइक लेट 80s और अर्ली 90s जिसके अंदर लिटरली क्योंकि वो सेपरेट वाला होता था, मर्द अलग बैठे होते थे, औरतें अलग बैठी हुई हैं, एंड दे लिटरली लेट द मेन ईट बिफोर द वुमेन, लाइक लिटरली. Yes, और exactly. वो हस्बैंड वाइफ में क्या मसले हो रहे होते थे, क्योंकि नॉर्मली इट्स अ थिंग कि माँ जो है वो बच्चे को खाना खिलाएगी, छोटे बच्चों को, माँ जो है वो बच्चे को बाथरूम लेके जाएगी, माँ जो है वो ये करेगी. आई मीन इट्स लाइक रिटार्डेड, आई मीन किस्म का जो है वो कॉन्सेप्ट है, लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ है पाकिस्तान के अंदर मर्दों को पहले खाते हुए. बिल्कुल. जब बाहर से भाई आ गया, उसको खाना दो, पानी दो भाई, गरम रोटी बनेगी, जस्ट लाइक भाई नहीं आ गया, कोई किंग आ गया. तो ऑलरेडी वुमेन को इस तरह से ग्रूम किया जाता है कि वो ऑलरेडी एक सबमिसिव रोल ले लेती हैं, एक्सेप्ट कर लेती हैं कि वी आर एन इंफीरियर जेंडर. अगर आप अपने इर्द गिर्द हर इस तरह से देखेंगे तो आप ऑटोमेटिकली आप अपने गिव अप कर देंगे अपनी स्पेस को फॉर द मैन. और उसमें एक बाप का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा है मेरी खुद की फैमिली में. फर्ज करें एक दफा हमारे घर पे भी ईद हो रही थी एंड मैंने अपने पापा को कहा था मजाक के तौर पे कि आज अगर आप कहना कि मर्द से पहले हम औरतें खाएंगी तो जस्ट ट्राई इट, लेकिन देखना क्या होता है. एंड पापा मेरे मान गए नहीं. लाइक ठीक है, नहीं आप सही हैं, लाइक लेट्स डू दैट, क्यों नहीं. एंड आई वाज लाइक या क्यों नहीं, आपके पास 3 बेटियां हैं एंड हम लाइक क्या हो रहा है ये कई सालों से. तो जब मेरे पापा ने कहा कि आज पहले सारी औरतें अपना खाना डालेंगी, ऑब्वियसली चाचा मामू ताया सब देख रहे थे कि लाइक क्या हो रहा है, लेकिन मेरी दादी सबसे हैरान थी. शी इज like I don't know my dad's name, लेकिन she said like बेटा क्या हो गया. and it was literally एक शॉक सा मोमेंट था पूरे खानदान में. and I was like इतनी छोटी सी चीज पे जो मैंने एक बात कही थी अपने पापा को, इतनी रेवोल्यूशनरी बात बन गई एक छोटे से खाने पे. लेकिन मैंने देखा है कि मेरे जो कजन्स है फॉर एग्जाम्पल, अगर उनकी अम्मियाँ भी कहती हैं उनको और ट्रेन करती हैं इसी कल्चर और ट्रेडिशन में कि आप अपने भाई के लिए चाय बनाना, खाना गर्म करना वगैरह वगैरह, तो मैंने खुद देखा है कि जो बाप होता है उन्होंने स्टैंड लिया. उन्होंने कहा कि नहीं, आप बेटी और बेटे में फर्क क्यों कर रही हो. अगर बेटी भी बर्तन डिशवॉशर में डालेगी तो बेटे भी बर्तन डिशवॉशर में डाल सकते हैं. दोनों को यूनिवर्सिटी जाना है और ये क्या है, ये सिर्फ लाइफ स्किल्स हैं. खाना बनाना, अंडा पकाना, जो भी ये लाइफ स्किल्स हैं, जैसे गाड़ी चलाना. तो इनमें फर्क क्यों कर रहे हैं. तो जो भी बेचारी मेरे जो कजन्स होते थे पहले, जब वो दादी वगैरह के घर पे आते थे, जो ऑलरेडी ये पेट्रियार्की और मिसोजिनिस्टिक माहौल सब बना हुआ है, सब मेरे चाचू ताया सब उनका फायदा उठाते थे कि बेटा जो मेरे लिए कॉफी बनाना जरा, जो मेरे लिए खाना गर्म करना जरा. और वो छोटी सी बच्ची ये करती थी एंड मैं देखती थी कि बेचारी आप क्यों कर रही हो, ये क्या चाइल्ड लेबर है. क्यों आपके अल्लाह, अगर हम अल्लाह को भी माने, अल्लाह ने आपको टांगे दी हैं, आप खुद जाके उठ के अपना खाना गर्म करो. या तो आप अपनी 50 साल के मर्द होके, या तो आप एक 10 साल की बेटी पे डिपेंड कर रहे हैं, आप खुद नहीं जा सकते. तो मुझे इतना गुस्सा चढ़ रहा. लेकिन जब मैंने ऑब्वियसली उनके बाप को मेरी दादी को कहते हुए देखा कि आप इनसे क्यों करवा रही हैं हर दफा, आप मेरे बेटे से भी पूछ सकती हैं, आप ये भी पानी ला सकता है उनके लिए, आप उनसे क्यों नहीं पूछी क्योंकि एक लड़की है. नहीं,
یہ بھی ان کی طرح پڑھائی کر رہی ہے, اس کو بھی اسکول جانا ہے, کل اس کو بھی یہ ہر چیز کرنا ہے. اور پھر یہ میں نے لائک ایکچولی یہ observably چینج نظر آیا کہ لائک یو نو جس طرح سے میری دادی ٹریٹ کرتی ہیں لائک نواسیوں کو, اینڈ دین obviously نواسوں کو, اب یہ آہستہ آہستہ ان کے دہان میں یہ بات ہے کہ ہاں مجھے ہمیشہ جب کوئی صفائی کی بات ہو یا چائے کی بات ہو یا کوئی مہمان آئے اینڈ یو نو بیٹا اچھے سے ٹرے لے کے آؤ, چائے سموسے اسنیکس, ہمیشہ یہ لڑکی کیوں کرے بیچاری. تو لیکن یہ بہت جنریشنل مسئلہ ہے جو اگین پیرنٹس کو اب اسٹینڈ لینا پڑے گا اپنے بچوں کے لیے تاکہ وہ جنریشنل ٹراما ہم کاٹ لیں. اینڈ ٹرو, I mean, میں اپنی وائف کی بات کر لیتا ہوں تو دے آر 3 سسٹرز اور ان کا ایک بھائی ہے, اور مطلب کہ ایک بڑی بہن ہے, پھر بھائی ہے, پھر بیچ میں 2 چھوٹی بہنیں ہیں. تو وہ کبھی بھی اگر بھائی آ گیا, مطلب کہ ہمارے گھر آ گیا, اپنی بہن کے گھر چلا گیا, کسی بہن کے گھر بھی چلا گیا, they all are married, تو وہ جو تینوں بہنیں جو ہیں وہ all of a sudden جو ہیں وہ بس اسی میں بس ہو جاتی ہیں. ان کو کوئی فکر نہیں ہوتی کہ اور بھی کوئی بندہ وہاں ایگزسٹ کرتا ہے. وہ ایک کھانا نکال رہی ہوگی, ایک اس کے لیے کوئی پانی یا سوڈا ڈال رہی ہوگی, ایک اس کے لیے چائے آلریڈی رکھتی ہے کہ اس کو کھانے کے بعد چائے پسند ہے. سو لٹرلی آئی سی دیٹ, I mean, they do it out of love, but یہ کانسیپٹ کہیں سے تو آیا. My problem is that in return, yeah, he loves his sisters, there's no question about it, he respects his sisters, but he would not do anything like that for the sisters. جو میں اکثر اسے کہتا ہوں کہ I mean, کبھی تم بھی کسی بہن کے لیے کھانا نکال دو, یا تم کبھی کسی, I mean, again, I'm not saying that he doesn't love his sister. He truly loves his sisters and respects his sisters. That's not the point. میں کہتی ہوں نا کہ ماں باپ کا اتنا بڑا ہاتھ ہوتا ہے اس میں, کیونکہ جو میری 100% agree. میرے ماما اور پاپا نے کبھی ڈفرینشیٹ نہیں کیا میرے اور میرے بھائی میں. تو جب میں کافی بنانے جاؤں گی, I would just ask everybody casually, جب میرا بھائی بنائے گا, اگر وہ ناشتہ کر رہا ہے, he's like, بات آپ کو چاہیے تھوڑا سا, like whatever, it's so جیسے نیچرل ہے یہ چیز, یہ آپ کو یہ سوچ کے بات نہیں آتی, یا نہ کوئی آپ پریجوڈس اوورکم کر کے یہ یو نو انویٹیشن آپ کسی کو دے رہے ہیں. یہ ایک نیچرل چیز ہے, جیسے میں ڈاکٹر مدیحہ سے پوچھوں گی, آپ سے پوچھوں گی, وہ نیچرل چیز ہے. اور میں نے ہماری فیملی میں میرے فادر واز اے فیمنسٹ اینڈ مائی مدر واز ایکچولی لٹل بٹ آف شی واز سیکسسٹ. سو مائی فادر وڈ گیو اس یو نو امپورٹینس, اور انہوں نے کبھی اس طرح سے نہیں کیا کہ لڑکیاں لڑکے یہ کریں, بٹ مائی مدر یوز ٹو گیو مور امپورٹینس ٹو مائی بردرز اینڈ شی وڈ لائک ڈو فیوریٹزم. ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا اسی طرح سے ہے, لیکن یہ کہ I think men play a role. اگر فادر ہیں اس طرح کے تو بچوں میں بھی آتا ہے, کیونکہ I see my brothers are not, they're feminists, they don't like, اگر ہماری فیملی گیٹ ٹوگیدر ہوگی تو میرے بھائی اٹھ کے چائے بنائیں گے, they will like, you know, they don't expect us to work. تو اس طرح سے ہم لوگوں نے بلکہ باریاں لگائی ہوتی تھی کہ آج میں نے بنائی ہے, کل اس نے بنانی ہے, تو we would divide equally. تو ہماری, میرا خیال ہے کہ فادر سے آئی ہے. اگر اپوزٹ ہوتا کہ my father was like expecting women to do the work, then my brother would, you know, they would do the same. تو میرا خیال ہے کہ یہ اس طرح سے ریفلیکٹ ہوتا ہے, نیکسٹ جنریشن میں پاس آن ہوتا ہے. فادر کا رول بہت امپورٹنٹ ہے. اینڈ یہ آپ کو نظر آتا ہوگا اگر آپ تھیم پارک میں جائیں, جیسے میں مدیحہ سے بات کر رہا ہوں, اف یو گو ٹو اینی تھیم پارک, آپ کو نظر آ گیا کہ بچے جو ہیں وہ ایون لائک 6, 7, 8 years old, وہ اپنی ماں کے ساتھ ریسٹ روم میں, باتھ روم میں جا رہے ہوتے ہیں. Like, it doesn't make any sense. I mean, a 9-year-old or 10-year-old kid to tag along, یا تو ہو کہ بات نہ ہو تو I get it, یا کوئی میل کوئی پرسن نہ ہو, but if there's a male person, I mean, 9-10 سال کا بچہ should go to the male one. بلکہ ہم لوگ پاکستان میں, ہم بھائی کی شادی میں تھے تو میرا بھائی آسٹریلیا سے مطلب آیا ہوا تھا, تو he was, you know, holding throughout his wedding, he was holding the baby. اور بیکاز لڑکیوں نے کام والے کپڑے پہنے تو اس کی بیوی نے کام والے کپڑے پہنے ہوئے تھے, تو she was not, you know, able to hold it. اور ویسے بھی آپ موو نہیں فری کر سکتے اتنے بھاری کپڑوں میں. تو lot of women in our family, they were so bothered کہ اس نے کیوں اٹھایا ہوا ہے, یا بیوی کے نیچے لگ گیا ہے. Like, it's just unbelievable کہ how women are just اتنا انہوں نے انٹرنلائز کیا ہوا اس کو, مسوجنی کو, کہ وہ ایکسیپٹ ہی نہیں کرتی کہ کوئی اور ویمن بھی انجوائے کر رہی ہے تھوڑا سا فریڈم یا لبرٹی. they can't stand that.
इतना sexist हैं, they're against their own gender. Like women भी बहुत ज़्यादा sexist होती हैं और यही वही अब तो काफी डिफरेंस हो गया हुआ है, लेकिन अगेन आई मीन लेट 80s और अर्ली 90s में भी मेमोरीज हैं कि अगर बाप कभी डायपर चेंज कर देते थे बच्चे का, तो ये जो भी आपने बात की है कि बीवी के नीचे लगा हुआ है, जोरू का गुलाम बन गया है, आई मीन फॉर गॉड सेक, आई मीन आप अपने बच्चे का डायपर चेंज करें. कई दफा हो सकता है बीवी जो है वो बाहर गई हुई है या कुछ गई हुई, आई मीन यू शुड बी थोड़ी एक्सपर्ट, वो आपका भी बच्चा है. तो इतनी छोटी छोटी बातें, अभी मैं ये कह रहा हूं कि काफी बेहतर हो गया है, बट इट्स स्टिल नॉट, आई मीन बहुत से पार्ट्स के अंदर, इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश और इस तरह के मुल्कों में अभी भी ये बड़ा बुरा काम समझा जाता है कि बाप करे अगर. और हिपोक्रेसी इतनी ज्यादा है कि वैसे तो प्रॉफिट की एग्जांपल देंगे कि ही वाज सो लविंग टू हिज वाइफ, घर के काम खुद करते थे ये वो, लेकिन जब यहाँ कोई आदमी हेल्प कर रहा होगा तो वो हिपोक्रेसी आ जाएगी कि ये तो बीवी के नीचे लगा. लाइक दो डबल स्टैंडर्ड्स इतने ज्यादा हैं. वो यही हिपोक्रेसी आपको नजर आएगी कि जब कोई बड़ी उम्र की औरत यंग लड़के से शादी करती है तो माँ बेटा, जिस तरह यू नो प्रियंका चोपड़ा के केस में हुआ. एंड लाइक इवन इंडियंस कैन नॉट स्टैंड दैट, उसको माँ बेटा. मैं देखती हूँ कि जो इंडियन की वेबसाइट्स पे उसको ट्रोल करते हैं कि माँ बेटा. एंड लाइक पाकिस्तान में भी दे कैन नॉट स्टैंड इट. लेकिन दूसरी तरफ प्रॉफिट की एग्जांपल देते हैं कि ही मैरिड खदीजा. तो आई मीन अगर आपने एक चीज को फॉलो कर रहे हैं उसमें हिपोक्रेसी क्यों दिखा रहे हैं? व्हाई यू हैव टू डिफरेंट स्टैंडर्ड्स? एक बंदे को अगर आप किसी चीज के लिए प्रेज कर रहे हैं देन यू शुड सी दैट इन योर यू नो अपनी सोसाइटी में देख रहे हैं आपको क्या प्रॉब्लम है, समझ से बाहर है. I mean, being जैसे प्रॉफिट ने किया था 25 and 40, I mean, अभी अगर पाकिस्तान में आप आज भी कर लें, पाकिस्तान, इंडिया, I mean, you'll be a laughing stock. I mean, people will just make fun of you. वो है ना, वो इकरा नहीं, वो एक्चुअली ऑपोजिट है. ही इज गेटिंग ट्रोल्ड एक्चुअली. वो एक कपल है जिसमें मैन इज ओल्डर बट वुमेन इज वेरी यंग एंड दे आर बीइंग ट्रोल्ड फॉर दैट. सो द सोसाइटी इज जस्ट they just can't see anybody happy. Yeah, true. My nanny once told me क्योंकि she's a doctor and I know कि अंदर से she's such a feminist, लेकिन जो माहौल है, जो society है, जो generation है, जो culture है, वो obviously feminism का इतना इजहार नहीं कर सकती. लेकिन जो मुश्किल सवाल हैं, फर्ज करें like जन्नत के बारे में, हूरें के बारे में वगैरह, like मेरी नानी खुद सोचती हैं कि क्या चक्कर है, and you know like surely इससे बेहतर होगा. तो वो आधी हदीथ को मानती नहीं है. and कुरान पे भी अगर कुछ like मुश्किल सा है like आयत जो you know तो जैसे आप बच्चों से भी शादी कर सकती हैं क्योंकि जिनकी वो मेंस्ट्रुएशन शुरू नहीं हुई उनसे भी आप डिवोर्स कर सकते हैं वगैरह वगैरह. वो के ना like obviously कोई और इस्लाम मानती हैं. लेकिन एक दफ़ा उन्होंने एक किस्सा बताया था कि जब वो गई हुई थी एंड उनके 2 ट्विन्स थे, सो मेरे मामूज, तो उनमें से एक बच्चे को पानी चाहिए था एंड जो मेरे नाना थे वो भी देख रहे थे एंड सब कह रहे थे कि वो अपने बच्चे को पानी नहीं दे रही, कब से मांग रहा है एंड सब पीछे मेरी नानी के बारे में बात कर रहे थे. तो मेरी नानी ने like मुड़ के कहा कि आप भी बाप है ना उसके, आप क्यों नहीं दे सकते थे पानी? आपको पता था पानी मांग रहे कब से, मैं मसरूफ हूँ इधर, आप क्यों नहीं उठ के पानी दे सकते हैं? ये जो छोटी चीजें हैं ना जो इंग्रेन्ड होती हैं सोसाइटी में कि माँ का फर्ज है कि वो बच्चे का हर ख्याल रखेगी, चाहे बाप कुछ भी कर रहा हो या नहीं, उनका हाथ नहीं है जितना माँ का है like in raising the child. It's a very toxic mentality जो embedded है. Good. अच्छा, we're coming to a 3.5 hour mark, और I know कि नूरिया के लिए भी बहुत लेट हो गया हुआ है and it's getting late over here too. तो next time नूरिया will discuss the timing, और डॉक्टर मदिया से मैं करके आप मुझे बता दीजिएगा which time actually works better for you, क्योंकि ये जो औरत का दर्द औरत से पूछो, ये तो unlimited topics इस पे आते जाएंगे. तो ये तो हमारा टाइटल तो हमने डिसाइड कर लिया है, now we'll just keep on going with it. तो हम टाइम डिसाइड कर लेंगे for next stream, or which will work better. Let's ask Nuriyah what topic she would like to discuss.
It's so funny کہ جب بھی ہم اسٹریمز کرتے ہیں نا, جب بھی میں نے بھی پاس میں رکھے ہیں اسٹریمز غالب وغیرہ کے ساتھ کہ ویمنز رائٹس ان اسلام, اب میں سوچتی ہوں کہ کیا فضول نام رکھا ہے ہم نے ٹاپک کا, کیونکہ ہے ہی نہیں کوئی رائٹس اسلام میں. تو یہ جو ٹائٹل ہے یہ ایک پازیٹیو اسرشن ہے پہلے سے جو ہم لکھ رہے ہیں. we can say busting the myth that women have rights in Islam. Zero rights for women in Islam, or like, you know, اسلام نے کون سے حقوق چھینے عورتوں سے, like یہ ان چیزوں کے بارے میں ہمیں بات کرنا چاہیے for sure. لیکن نہیں, I found today's topic very very informative. آپ لوگ کبھی کبھار ہمیں I think اسلامک جنت پہ بھی ڈیپ ڈائیو کرنا چاہیے کہ عورت کا مقصد کیا ہے مسلمان رہنے کا, I mean پوری زندگی. like I think قرآن کی دو شاید آیتیں ہیں, 3 اگر آپ مشکل سے پش کریں, لیکن 2-3 جو آپ فلسافیکلی انٹرپریٹ کر سکتے ہیں کہ جو بھی آپ کی دل کی خواہش ہوگی آپ کو ملے گی. تو ٹھیک ہے, اس لحاظ سے ہم تھوڑا سا مطلب you know we can be like کچھ تو ہے, لیکن باقی جو مردوں کے لیے ہے, I don't, جب میں خود مسلمان تھی مجھے پتہ نہیں تھا کہ is this جنت really worth it, اس لیے میں گناہ کرتی تھی ویسے بھی سائڈ پہ, کیونکہ مجھے بھروسہ نہیں تھا اس جنت پہ. لیکن اسلامک جنت تو عورتوں کے لیے ویسے بھی جہنم ہی ہے. بالکل. That's what I was saying, if there is a window you can just jump out of the Jannat and go to hell. You don't want to see your husband messing around with the 72 virgins. اور مدیحہ کس نے کہا کہ ہمیں لائک اس دنیا کا ہسبینڈ چاہیے, ویسے بھی اس سے تنگ آگے ہوں گے, What if آگے ہو گیا ہمیں پلیز in their life they didn't have a to begin with? What if somebody was single in their life? And so there are so many questions. There are more questions than answers. جی یہ پتہ نہیں مدیہ اور نوریہ آپ سوامی جی کو جانتے ہیں, تو he does a lot of great work for women rights as well. تو سوامی جی جو ہیں ان کا جو ورلڈ ویو ہے وہ ہمارے جیسا ہی ہے. تو یہ حارث کے شعبے بھی آتے ہیں, غالب کے ساتھ بھی آتے ہیں. میں نے بھی کیسزم پہ براون وات میں ان کے ساتھ ہم نے اسٹریمز کی نہیں ہیں. تو یہ بھی بہت کلیئر میسج یہ بھیجتے ہیں وومن رائٹس. اگر آپ کو نہیں پتا, جسٹ وانٹڈ ٹو فل یو ان سوامی جی کے بارے میں. اٹس سو نائس ٹو آپ کے ساتھ کنیکٹ کرنے کے لیے. جی بہت بہت دھنیہ واد آپ نے مجھے دیا. میری آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ Yes, we can hear you. جی جی جی, آپ نے بہت اچھا ٹاپک لیا ہے, ناریوں کا درد, عورتوں کے درد کے بارے میں. سبھی دھرموں نے استریوں کو یا ناریوں کو دویم درجے کا ناگرک مانا ہے, دویم درجے کا ان کا انسان نہیں مانا ہے, اور یہاں سے لے کے دھرتی سے لے کے جنت تک ان کے ساتھ انیائے ہوا ہے, یا بے انصافی ہوئی ہے, بے انصافی ہوئی ہے. تو اس پر میں سوامی جی آپ کا مائک جو ہے میرے خیال آپ سے بہت دور ہے, آپ اسے تھوڑا قریب کر لیں گے, آپ کی آواز تھوڑی بہت دور سے آ رہی ہے. اچھا چلیے آپ دیکھیے تھوڑا بہتر ہے, ایکو کر رہی ہے. بہتر ہے نا. چلیے میں دوسرا مائک لگاتا ہوں, ایک منٹ بس تھوڑا سا آپ بات کریے, میں دوسرا مائک لگاتا ہوں, آپ بات کریے. اچھا ٹھیک ہے. نوریہ جنت کے بارے میں بتا رہی تھی. there was a woman I was discussing Muslim women. تو میں نے کہا کہ عورتوں کو تو جنت میں کچھ نہیں ملے گا, کہتی لیکن یہ بھی تو نہیں کہا کہ کچھ نہیں ملے گا. she was just happy with I was like, oh my god, how can you argue these people? These people have made up their own explanations for something that پھر میں نے کہا یہ بھی تو نہیں لکھا کہ عورت 4 شادیاں نہیں کر سکتی. then women can do 4 marriages. like what is this? ہاں صحیح کہا آپ نے. exactly. اگر اس لاجک کو اپلائی کریں تو بالکل ہم بھی 4 شادیاں کا, ہم بھی لانڈیاں رکھ سکتے ہیں, ہر چیز. یہ نہیں لکھا کہ لانڈے سوری لانڈیاں بھی. عثمان آپ کیوں ہو؟ sure, no, I'm not against it. I mean, I'm happy. Yeah, میں تو بالکل مسئلہ نہیں ہوں. I'm okay anyway. میں تو ایکچولی پریڈ بھی جو ہے وہ میں 2 اٹینڈ کر چکا ہوں, because I really wanted to get that experience. Confirming who they are. جی میرے خیال سوامی جی آگے میں. سوامی جی آپ کے مائک کا مسئلہ حل ہوا یا نہیں؟ ہاں ہو گیا. آپ کو آواز آ رہی؟ جی آواز آ رہی ہے, پلیز گو اہیڈ. جی میں نے آپ کو ایک واٹس ایپ پر ایک ناریوں کے درد کے بارے میں ایک کویتا لکھی ہے, کویتا بھیجی ہے, یعنی شاعری بھیجی ہے. تو سمبھو ہو تو اس کو آپ کو اسکرین پہ لائیے. میں 3 شعر سناتا ہوں اس سے پہلے.
तो आपने लिखा क्या है, मुझे उधर व्हाट्सएप पे भेजी है? हाँ व्हाट्सएप पे मैंने एक कविता भेजी है जो मेरी प्रसिद्ध कविता है, यानी फेमस कविता है। नारियों का दर्द जो है, स्त्रियों का दर्द है, औरतों का दर्द है, उस पर मैंने बताया है। तो उसको उसको मैं इससे पहले आपकी बातों का थोड़ा सा विश्लेषण कर दूं। जो हमारी बहनें और आपने जो टॉपिक रखा है बहुत अच्छा है। दूसरा मैं बता दूं कि मेरा जहां भी प्रवचन होता है, मैं सबसे पहले लोगों को ये बताता हूं, जैसे शादी होती है या और भी जो अवसर होता, अवसर जिसको कहते हैं मृत्यु भोज बोलते हैं, यानी जब आदमी मर जाता है उसके बाद उसके जो तेरहवीं वगैरह होती है, तो मैं वहां पर जब प्रवचन करता हूँ या लोगों को बताता हूँ तो बोलता हूँ कि पहले महिलाओं को भोजन करवाइए, खाना खिलवाइए, क्योंकि महिलाओं को साथ बच्चे रहते हैं, छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, और दूध पिलाने वाली माता रहती है, गर्भवती माताएं रहती है, और किशोरी बालिका रहती है। और दूसरा काम मैं करता हूँ प्रवचन में कि जो औरतें हर हर दूसरे तीसरे दिन या 8 दिन में एक दिन खाना नहीं खाती है, ईश्वर अल्लाह गाड़ यहोवा के नाम पर व्रत करती है, तो मैं लोगों को बोलता हूं कि स्त्रियों को बोलता हूं कि भाई किसी भी प्रकार के देवी देवता के नाम पर आपको व्रत नहीं करना है, उपास नहीं करना है, क्योंकि आपका जो शरीर है, आपका जो शरीर है वो तंदुरुस्त रहना बहुत जरूरी है, मजबूत रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे चल के जो किशोरी बालिका रहेगी वो माँ बनेगी, और जो माँ बनी हुई है या गर्भावस्था में है, जो हमल से है, तो ऐसी लेडियों को खाने की या पोषक तत्वों की या न्यूट्रिएंट्स की बहुत जरूरत है, इसलिए वो किसी भी प्रकार के अंधविश्वास में ना पड़े, ये मेरा काम है। चलिए मैं एक दो शेर सुनाता हूं और आप उसको निकालने की कोशिश करें। तो लिखा है मैंने कि हाँ जी, बेटियों को जो पेट में मार देते, पेट में यानी हमल में मार देते, उनके लिए लिखा है कि बेटियों को मत मार पागल, बेटियों को मत मार पागल, बहू कहां से लाएगा, बेटी को मत मार पागल, बहू कहां से लाएगा, और बेटी नहीं होगी तो नाना मामू ढूंढते रह जाएगा, बेटी नहीं होगी तो नाना मामू ढूंढते रह जाएगा। तो एक शेर है। जबरदस्त। जी जी। हमारे यहाँ पे भूत का मतलब होता है पिछला कल, पास्ट टेंस, वर्तमान मतलब प्रेजेंट टेंस, है ना, और भविष्य काल मतलब होता है फ्यूचर टेंस। तो लिखा है भूत क्या वर्तमान क्या हमारा कल है बेटियां, भूत क्या वर्तमान क्या हमारा कल है बेटियां, अरे खुशियों का खजराऊ और ताजमहल है बेटियां, भूत क्या वर्तमान क्या हमारा कल है बेटियां, खुशियों का खजराऊ और ताजमहल है बेटियां, ताजमहल है बेटियां। तो बेटियों के साथ, नारियों के साथ, स्त्रियों के साथ दोयम दर्जे का नागरिक नहीं बनाना चाहिए उनको, और उनका ऐसा ट्रीट नहीं करना चाहिए। जो लिंग भेद है यानी सेक्स डिस्क्रिमिनेशन, जिसको जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, उसके मैं सख्त खिलाफ हूं। और अगर देखिए पूरी दुनिया की जो शास्त्र है या आसमानी किताबें हैं, अगर वो औरतें लिखती तो फिर वो औरतें अपने लिए जन्नत में जिस प्रकार ये कह रहे हैं कि 70-70 हूर मिलेगी, तो औरतें लिखती कि भाई हमारे लिए 70-70 हूरें मिलेंगे, और आदमी को वही औरत मिलेगी, वही औरत मिलेगी जो यहाँ पर है। और औरतों के लिए, क्योंकि देखिए जिसके हाथ में कलम होती है, जिसके हाथ में कलम होती है, वो अपने लिए फायदा सुविधा उठाता है और दूसरों को नुकसान पहुंचाता है, दूसरे को वो दोयम दर्जे का नागरिक बनाता है। जैसे आज भी देखते हैं अपन दुनिया में जहां जहां सो शासक वर्ग होता है, यानी जो जिसको कहते हैं कि उच्च वर्ग, शायद मेरी भाषा आपको समझ में आ रही होगा, एलिट क्लास, जो एलिट क्लास होता है, या गवर्नमेंट में जो लोग होते हैं या मुल्ला मौलवी होते हैं, वो लोगों को विशेष सुविधा। हिस्ट्री इज रिटन बाय द विक्टर्स। हाँ, ये बात बहुत प्यारी बात कही आपने। जो हिस्ट्री है, रिलीजन है, या जो वैल्यू है, इनके जो निर्माता होते हैं यानी इनके जो क्रिएटर होते हैं, वो मुल्ला मौलवी, पंडे पुजारी और शासक वर्ग होता है, एलिट क्लास होता है, और वो अपनी सुविधा के हिसाब से सारे नियम कानून बनाता है, और उसी को वो बोलता है कि ये मॉरलिटी है, ह्यूमनिटी है, और ये रिलीजियस कोड है, और इसी से तुम्हारा जो स्वर्ग नरक या जन्नत जहन्नुम के फैसले इसी से होंगे। तो उसने 90% लोगों के नुकसान मतलब उसको दोयम दर्जे का नागरिक बनाया, 90% लोगों को दोयम दर्जे का नागरिक बनाया, और जो 10% लोग हैं उनके फायदे के लिए सारी चीजें बनी हुई है।
अच्छा, जब हम इनके खिलाफ बोलते हैं, इनकी मुखालफत करते हैं, तो लोग हमें नास्तिक, काफिर, हिंदू विरोधी, मुस्लिम विरोधी, देशद्रोही या शैतान बोलते हैं, क्योंकि उनकी जो व्यवस्था है या उनका जो सिस्टम है, उनके सिस्टम को नष्ट करने के लिए जब हम बात करते हैं, तो हम चाहते हैं कि 90% लोगों को भी लाभ मिले, यानी बेनिफिट्स मिले और इक्वलिटी मिले, लेकिन वो नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि 10% लोगों के हाथ में सब कुछ रहे और 90% लोग गुलाम रहे, और उसमें स्त्रियां तो हर धर्म में किसी न किसी रूप में उनको गुलाम बना के रखा है। तो अयूब साहब, अगर वो कविता अगर निकल जाए तो हमारी बहनों को और पूरे देश और दुनिया की जनता को बहुत लाभ होगा। संभव हो तो आप उसको निकाल लीजिए, मैंने व्हाट्सएप आपको किया है, जी, मैं स्क्रीन पे बता व्हाट्सएप दीजिए। पे मैं देख रहा हूँ, मुझे वो डाउनलोड तो मैंने किया, लेकिन वो मेरे से खुल नहीं रही फॉर सम रीजन। हाँ, इन बहनों को भेज दीजिए, अगर इनके पास हो जाए तो, अगर आ जाए तो। Thank you so बहुत much. प्यारी आपकी सोच को, we should appreciate your thought process, और आप जैसे और भी लोग चाहिए, और आई होप कि हम जो अवेयरनेस स्प्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं लोगों तक पहुंचे बात, और they try to understand what we are talking about. We're not trying to bash a religion. We're talking about the problems that women are facing. जो औरतें जो गुजर रही हैं उसकी रूट कॉज क्या है, उस पर जा रहे हैं, और हम चाहते हैं कि हम उसे एड्रेस करें। और मेरा तो, अगर कोई सुन रहा है, मैन वेमेन जो भी सुन रहे हैं, मतलब मेरा उनको यही सजेशन होगी कि women है या men है, don't get married. You should get education, complete your education, अपनी कोई ऐसी फील्ड चूज करें जिसमें you can raise yourself, you be independent, और उसके बाद बिकॉज सारी रूट कॉज वायलेंस की यही है कि आपकी को डिपेंडेंसी, जब तक आप को डिपेंडेंट हैं किसी के, यू आर गोइंग टू गेट अब्यूज्ड वन वे और अनदर। तो जब आप इंडिपेंडेंट होते हैं तो यू आर एबल टू टेक डिसीजंस। अगर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इज द की, एजुकेशन इज द की, अवेयरनेस इज द की, तो ये इसके बगैर आप पे जुल्म होता रहेगा। nobody will come and save you. मैं बहुत सारी औरतों को जानती हूँ जो abusive marriages में हैं, they cannot get out because they are not financially independent. हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। मैं यहाँ पर लड़कियों को भी बोलता हूँ कि सब एजुकेटेड हो जाइए और अपने पैरों पर खड़ी हो जाइए। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई हमारी लड़की अगर कॉलेज भेजेंगे, यहाँ पर जो 10वीं और 12वीं के बाद लड़कियों को ग्रामीण क्षेत्रों में, यानी रूरल एरिया में लड़कियों को कॉलेज स्कूल नहीं भेजते। वो सोचते कि हमारी लड़की किसी से मोहब्बत ना कर ले, किसी के साथ भाग ना जाए, शादी ना कर ले। तो मैं लोगों को समझाता हूँ कि भाई अगर प्यार मोहब्बत करना है तो कर लेगी भाई, एक ही तो शादी करना है, तो ये जीवन में एक जीवन साथी चुनना है। आप खुद कह दीजिए कि बेटा तुम्हें जो पसंद आए उससे शादी कर देंगे तुम्हारी, लेकिन तुम अपनी एजुकेशन कर लो और अपने पैरों पर खड़ी हो जाओ, फिर हम तुम्हारी पसंद के लड़के से शादी करेंगे। तो किसी लड़की को भागने की जरूरत नहीं रहेगी, किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं रहेगी। और ऑनर किलिंग की जो समस्या है उसको भी हम हल करना चाहते हैं कि एक लड़की को या लड़के को अपना जीवन साथी चुनने का अधिकार होना चाहिए, और ये कास्ट रिलीजन की जो बैरियर्स है ये खत्म होना चाहिए, और पूरे वर्ल्ड के लोग एक मंच पे आना चाहिए। ऐसी मेरी मान्यता है। ऑल वर्ल्ड के लोग ह्यूमन बीइंग है और सब लोग आपस में रोटी बेटी व्यवहार करे, ऐसा मेरा मोमेंट है, ऐसा मेरा प्रवचन है। ठीक है, बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। अगर जी, थैंक यू सो मच। और डॉक्टर मदिया और नूरिया, अगर आपने इनका चैनल जो है वो भी सब्सक्राइब करना है, तो ये जो कास्ट सिस्टम है या जो ब्राह्मण वादी हैं उसके ऊपर जो है ये डिबंक करते हैं, उसके ऊपर बहुत ये अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ, तो आप सभी का स्वागत है। आज रात्रि 8 बजे, यानी आज शाम जो इंडियन टाइम है, इंडियन पाकिस्तान बांग्लादेश का जो टाइम है 8 बजे, मेरे चैनल पर एक अच्छा हमने एक टॉपिक रखा है, संबूक की हत्या। यानी एक शूद्र संबूक था, उसको रामायण में राम के द्वारा मरवाया गया कि भाई शूद्र जाति का होकर के तू पढ़ाई लिखाई करके आगे क्यों बढ़ रहा है। तो इस टॉपिक पर मैंने कार्यक्रम रखा है। आप चाहो तो आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल सत्य के दर्शन पर। और कोई स्त्री या औरतों की समस्याओं पर जब मैं स्ट्रीम रखूंगा तो आप बहनों का और आपका स्वागत है। आप जरूर मेरे चैनल पर आइए, सत्य के दर्शन। बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद। जी, आप प्लीज हमें इन्फॉर्म कर दीजिएगा। मैंने तो आपके नोटिफिकेशंस ऑन की हुई हैं। तो कई दफा होता है वो आप टाइटल जो है वो हिंदी में लिखते हैं और मैं हिंदी नहीं पढ़ सकता, लेकिन आप सिर्फ इन्फॉर्म कर दिएगा जब औरतों का होगा तो हम कोलैबोरेट कर लेंगे आपके साथ डेफिनेटली।
ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू। Nuriyah, back to you. What topic would you like to discuss next time? I think you were saying something. Yeah, I will just एक second उससे पहले I just want to जो आपने बात की थी ना just before we wrap up because I know this is the end, ये बात I think कहना ज़रूरी है as well, जो आपने बात की बिल्कुल अच्छी बात, I'm so happy कि आपने इस बात पे टच की end होने से पहले, क्योंकि ये जो financial, for example जो financial abuse हम देखते हैं in domestic abuse situations के अंदर, कई सिचुएशंस में फर्ज करें लाइक आपके पास कुछ नहीं होता, सो कई औरतें मेरे पास आती हैं जो उनको कभी जिंदगी में मौका नहीं मिला कि उनके पैसे उनके मुताबिक वो स्पेंड कर सकें, ठीक है, वो हमेशा किसी और को उनको जवाब देना पड़ता था या उनको सबूत दिखाना पड़ता था कि ये पैसे कहाँ गए किस पे, अगर वो अपने खुद के भी पैसे थे वो उनके अकाउंट के थ्रू जाने पड़ते थे या जो भी, एंड देन मुझे उल्टा नजर आता है, एंड जो ये लिटरली जितना ये औरतें मुझे कॉल करती हैं वो मुझे कहती हैं कि मेरी इतनी अच्छी नौकरी थी कंसल्टेंसी में या एक हेज फंड में या एक पता नहीं लाइक एक बैंक में या जो भी, और मैंने अपनी नौकरी क्विट की क्योंकि जैसे आपने कहा डॉक्टर मदीहा, मेरे शौहर नहीं चाहते कि मैं काम पे जाऊं, सो 1.5 साल से या 2 साल से मैं अब नौकरी पे नहीं गई हूँ, मेरी इतनी अच्छी सैलरी थी कि मैं हम दोनों को संभाल सकी और हमारे बच्चों को भी, लेकिन उसने कहा था कि मैं काम पे नहीं जाऊं, मैं घर पे रहूं, तो मैंने उसकी बात मान के मैं घर पे बैठी रही हूँ, और वो खुद एक अल्कोहलिक निकला या एक जुआ का नशे whatever I don't know how you say it in Urdu, but a gambling addict निकला या कुछ भी या एक जो भी, तो वैसे भी पैसे जो हैं उस फैमिली के वो I mean they've gone down the drain, right? तो ना कोई कमा रहा है ना कोई हिफाजत कर सकता है उनके बच्चों के लिए या जो भी, लेकिन वो औरत जो है इतनी पढ़ी लिखे हो के भी, that's what I'm saying कि ये जो डोमेस्टिक वायलेंस है ना इस पे कोई एज का फर्क है, ना क्लास का फर्क है, ना जेंडर का फर्क है, ना उम्र का फर्क है, ना एथनिसिटी का फर्क है, ना कल्चर ना मजहब का फर्क है, ये किसी को भी हो सकता है, लेकिन खास कर जब हो सकता है हमारी औरतों को, ना उनको कभी पता है कि अपने पैसे कमाने का क्या लाइक वो खुशी क्या होती है कि मैं खुद अपने पैसे संभालती हूँ, मैं कमाती हूँ, मैं अपने बिल्स खुद देती हूँ, मेरे पैसे मेरे कंट्रोल में है, मेरा फोन मेरे कंट्रोल में है, मेरी गाड़ी मेरे कंट्रोल में है, मेरे मूवमेंट्स मेरे कंट्रोल में है, जो लोग मुझसे बात कर रहे हैं वो भी मेरे कंट्रोल में है, जो लोग मैं उनको आने दे रही हूँ अपनी जिंदगी में वो भी मेरे कंट्रोल में है, ठीक है, ये सारी चीजें जो हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं ना वेस्ट में, क्योंकि ये लीगल प्रोटेक्शंस है, गवर्नमेंट की प्रोटेक्शंस है, औरत की आजादी है, मैं literally I walk into places here जैसे I'm just you're so confident like कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता because you're so well informed, like मैं हर जगह यहाँ पे अपना काम चला लेती हूँ because it's like you just have this confidence कि मुझे अपने हक के बारे में पता है, and the customer is always right, उसका भी फायदा आप उठा सकते हो, आप किसी भी लॉ का फायदा उठा सकते हो, पर इस्लामिक मुल्क में एंड यहाँ जहाँ मुल्क होते हैं जो औरत का फायदा नहीं होता ये मर्द फायदा उठाते हैं, एंड औरत के उल्टा ऑब्वियसली उनकी जिंदगी जहन्नम बना देते हैं, जो औरतें उनको पता भी नहीं है कि उनके हुकूक क्या हैं, उनको फिर कोर्ट के ऑर्डर्स आ रहे हैं एक अनजान लैंग्वेज में ताकि वो अपने बच्चे को अपने पास रखें, ऑब्वियसली वो ब्रेक डाउन होंगे, उनको पता नहीं है क्या हो रहा है, वो अपने माँ बाप को पाकिस्तान में बता भी नहीं सकते कि क्या हो रहा है क्योंकि उसका बाप एक हार्ट पेशेंट है और उसकी माँ समझती होगी कि मेरी बेटी की तलाक हो ही नहीं सकती, मैं क्या मुंह दिखाऊंगी माशरे में, तो ये बेचारी औरत यहाँ आके चुप रहती है, ये सहती है और बच्चे पैदा करती रहती है, रेप सहती है, फोर्स्ड अबॉर्शन सहती है, एंड लाइक ये एंड देन उसको लिटरली उस बंदे पे यकीन आता है जब वो कहता है उसको कि आपके बच्चे यहाँ आपसे ले जाएंगे, वो ब्रिटिश हैं, आपको यहाँ से दफा कर देंगे, आपकी अहमियत कुछ नहीं है, मुझे लिटरली घंटे घंटे उनको यकीन दिलाना पड़ता है कि यहाँ का कानून आपको प्रोटेक्ट करता है, उनको यकीन ही नहीं आता क्योंकि 20-30 सिखाई गई हैं कि आपके पास यहाँ पे कुछ भी नहीं है, आपको खुश होना चाहिए कि आप हमें कि आपको हमें पाकिस्तान से हमने आपको लंदन दिखाया या यूरोप दिखाया, आपको खुश आना चाहिए, आपका शौहर आपको एक दफा बाहर लेके गया ना शादी करके,
ایک دفعہ اس نے لندن کی سیر کرائی ہے تو اب آپ چپ بیٹھ کے آپ غلام بن جاؤ ساری زندگی. That's it. That's sorry. I know those were very dark, departing words. It's Like this is yeah, it's a cycle. یہ ایک طرح سے جس طرح abuser ہے, سب سے پہلے he elevates you, makes you feel like you're the dominating partner, he love bombs you, then he traps you, then he isolates you from the family, اور اس کے بعد اس isolation part میں ہوتا ہے he makes you leave your job, basically آپ کے پر کاٹتا ہے, pulls the rug under your feet so you can't stand on your own. Right. Then once he isolates, then he introduces threat in a relationship that if you leave me, this is gonna happen. This, so it's a cycle of abuse. Or iske ye stages hain. 1, 2, 3. We have to educate women. This, if you're entering in this territory, you just leave. This is red signal. This is red flag. So education. The more we talk about it, the more women are gonna get educated. The more I think. But Nuriyah, this is not just limited to women of low socioeconomic status. I have to tell you, I have my cousins who I'm my educated people who are doctors, and they were not handling their accounts while in America, and they got messed up big time. And for the first time in their life, they got to know how to pay bills. And these women have been living in America for so long, longer than even I have been. And they're educated, they have everything, and still women give up such a basic thing. They don't learn how to manage their finances. They don't know. It's just that the codependency itni zyada hai, unhe sikhaya jata hai ki bas husband dekh raha hai to that he doesn't let them, and they just don't. They don't take interest in taking care of their finances either. So it's both ways. بہت اچھی بات کیا. I think this is a really good conversation to end on, کیونکہ exactly جو آپ نے کہا ہے کہ the fact that میں نے بھی دیکھا ہے کہ یہ جو سارے جو فائنینشیل معاملے ہیں یا کچھ بھی معاملے ہیں نا, جو بچے کے پالنے یا کھانا ٹیبل پہ رکھنے کی ذمہ داری نہیں ہے, یہ سارے آپ اپنے شوہر پہ سونپ دیتے ہیں. لیکن پھر اگر کبھی آپ اپنے آپ کو سچویشن میں فائنڈ کریں گے کہ آپ آپ گھریلو تشدد کی شکار ہیں یا کچھ بھی, اینڈ آپ نکلنے کی کوشش کر رہی ہیں کیونکہ آپ نے باہر کی دنیا دیکھی ہی نہیں ہے, آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ بل کیسے بھرتے ہیں, آپ فارم کیسے لیتے ہیں, آپ ٹیننسی کانٹریکٹ کیسے لیتے ہیں, آپ گھر کیسے ڈھونڈتے ہیں, جو بھی جتنے بھی مجھے جیسے ڈاکٹر مدیحہ, اینڈ آئی تھنک ایگزیکٹلی جو ہمارا مشن ہے وہ ایک کامن مشن ہے, جو exactly what I do in my day job as well, جو عورتیں ہمارے پاس آتی ہیں and they are complete victims of this domestic abuse, وہ emotionally فوراً جو اگر آپ ہیں نا ان کے سامنے and آپ ان کی مدد کر رہے ہیں کہ وہ آپ نان molestation order, جیسے restraining order امریکہ میں آپ لوگ کہتے ہیں, restraining order لے رہے ہیں, آپ اس کو گھر سے نکال رہے ہیں, وہ اس کے شوہر کو, آپ پھر بچے کی کسٹڈی کے لیے فائٹ کر رہے ہیں, آپ پولیس کے ساتھ رابطہ کر رہے ہیں, وہ آپ کو ایک فرشتہ سمجھتے ہیں اس وقت, ٹھیک ہے. تو مجھے یہ میرا مسئلہ ہے, ہر دن وہ مجھے ٹیکسٹ کرتے رہتے ہیں, بار بار مجھے کال کرتے رہتے ہیں, خاص طور پہ جو پنجابی اور اردو بولنے والے ہیں نا, کہ کوئی ایکچولی ان کی زبان میں ان کے ساتھ بات کر رہا ہے, ان کو ایکسپلین کر رہا ہے کہ ان کے حقوق کیا ہیں, قانون کیا کہتا ہے, وہ ٹھیک ہے, وہ اپنے گھر میں رہ سکتے ہیں, لینڈ لارڈ کے آپ لیٹرز اگنور کریں, آپ کا حق ہے وہاں پہ, آپ کچھ اور کہہ رہے ہیں, لیکن میں آپ کو بتا سکتی ہوں حق سے کہ آپ وہاں پہ رہیں. اور پھر ان کو طاقت آتی ہے نا, تو پھر یہ جو کو ڈیپینڈنسی کی آپ بات کر رہی ہیں, بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے, کیونکہ جو کو ڈیپینڈنسی اس پرپیٹریٹر پہ تھا نا, ان کے شوہر پہ یا جس پہ بھی, اب وہ کو ڈیپینڈنسی مجھ پہ وہ ڈال رہے ہیں. اینڈ میری یہ کوشش ہے ان سے desensitize ہونے کے بجائے, because I can't do that, I'm a very empathetic person, لیکن I want them to be like, آپ ہمارے پاس آئے ہیں مدد کے لیے, ٹھیک ہے, ہم آپ کو مدد دیں گے, لیکن ہمارا مقصد ہے آپ کو امپاور کرنا. تو آپ آئیں ہمارے آفس میں, آپ کو ایک دفعہ دکھاؤں گی کہ اب آپ کے بچے ہیں لیگلی, گورنمنٹ کی یہ ڈیوٹی ہے, آپ کو پیسے دیں گے وہ ہر مہینے, اس طرح اپلائی کرتے ہیں بینیفٹس کے لیے, ٹھیک ہے. یہ تو ان کو سکھاتی ہوں میں آہستہ آہستہ کہ کیا کر, تاکہ وہ اٹس لائک دیٹ ایکسپریشن, لائک if you teach a man to fish, if you give a man a fish he can eat for a day, if you teach him to fish he can fish, he can eat forever.
تو یہ جو عورتیں ہیں بہت مجھے لٹرلی اتنے ٹیکس اتنے کالز اگنور کرنے پڑتے ہیں کیونکہ آئی ایم ٹرائنگ ٹو بی کرول ٹو بی کائنڈ کہ جی میں آپ کی مدد کے لیے ہوں یہاں، لیکن اس سب کے باوجود آپ بھی ایک اسٹرانگ عورت ہیں جو آپ کو عقل وہ لانی ہے. اگر اس نے آپ کو دبا کے رکھا ہے 20-30 سال سے، آپ کو وہ پڑھائی اس نے ختم مکمل نہیں کرنے دی یا جو بھی، اب وہ نرسنگ کورسز کر رہی ہیں آہستہ آہستہ، اپنے بچوں کو نرسری چھوڑ کے انگلش کورسز کر رہی ہیں یا جو بھی، اینڈ یو وانٹ them to have that confidence. So جو بھی یہ conversations ہے، جو بھی ہم ایک چھوٹی سی چیز بھی کہنا کہ آپ نکاح نامے میں کنڈیشن ڈالیں یا آپ یہ کریں یا آپ وہ کریں، چھوٹی سی چیزیں، کیونکہ ہم ان کا ہاتھ پکڑ کے ان کے ساتھ سارا سفر نہیں چل سکتے. Right. So, Nuriyah, I must share. I don't know if you know that I also went through divorce, and I was like also in an abusive relationship. Like not. I'm so sorry. I did not know that. Yeah, not physical but emotional. All types of abuse. Otherwise, so I was also in this cycle where I had like trauma bonding. And I was trying to get out of it, but like thinking, oh, am I making the right decision? Am I like, even though it was like red flags everywhere, it was like 100% disaster relationship, but still I was unable to. And I am financially independent, I'm educated, I'm living in West. So you can imagine the women who doesn't have all these. Like I'm telling you from my experience, even I was having hard time. And when I went to my lawyer, so I filed for divorce, and I told her, I just want to give him a threat that I'm going to leave him. So I just want to test the waters, like maybe he will come back to, his senses. So my lawyers, after like 2-3 months, he apologized and all those tricks. Then they, try to be nice and all that. So I went to my lawyer and said, I want to, take it back. So she said, حارث کہہ رہے ہیں اردو میں بات کریں پلیز. تو مجھے لائر نے مجھے کہا کہ ڈاکٹر سید آپ جو بھی مجھ تک پہنچتا ہے ڈیورس کے لیے they always end up coming back to me, because آپ اس اسٹیج پر آئی ہیں تو آپ نے کچھ سوچ کے آپ میرے پاس آئی ہیں. یہ جو ابیوزرز ہیں یہ تھوڑی دیر کے لیے ٹھیک ہوتے ہیں, then they go back to their old ways, پھر وہ اپنے پرانے طریقے پہ آ جاتے ہیں. تو اور یہی ہوا. آفٹر 6 months I was finally, میں اپنے لائر کے پاس دوبارہ پہنچی کہ ناؤ اب میں ڈیورس کے لیے فائنل کرنا چاہتی ہوں. تو اس نے کہا I told you so. لیکن میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ میرے پاس ایجوکیشن تھی, میرے پاس سب کچھ تھا, اور پھر بھی میرے لیے آپ ایسی عورت کو آپ سچویشن کو انڈرسٹینڈ کریں کہ جو لڑکیاں ہیں ان کو کس طرح سے برین واش کیا جاتا ہے کہ شادی جو نو میٹر وٹ آپ نے چلانی ہے, یہ بڑا ایک سیکرڈ انسٹیٹیوشن ہے اور بچوں کا باپ ہے, یہ اس ٹائپ کی جو بھی کریپ آپ کو بچپن سے سکھایا جاتا ہے, بڑے یہ جنریشن لگیں گی اس کو نکالنے پہ. بالکل. I mean, ڈاکٹر مدیحہ آپ دیکھیں, میں ایک I'm like second generation British پاکستانی جو 1990s میں پیدا ہوئی ہوں, میرا پاکستان سے کتنا کوئی تعلق بھی نہیں ہے. میں 2-3 دفعہ چھٹی پہ گئی ہوں جب لاہور کے اچھے سین تھے, like I went to Gaddafi Stadium, Joy Land وغیرہ وغیرہ, منی گولف کھیلا, Liberty Market, انارکلی وغیرہ, like that was it. لیکن پھر بھی میں طلاق لینے کے لیے اتنا ڈر رہی تھی, like کہ میں نہیں, جو عورتیں مجھے آج کال کرتی ہیں نا کہ میں نے I have to, زبردستی ہمارا ایک فارم ہے, ہمیں پوچھنا پڑتا ہے کہ آپ نے کسی اور کو بتایا ہے ابیوز کے بارے میں, اینڈ اکثر 99.9% آف دا ٹائم وہ کہتے ہیں کہ نہیں, مجھے اپنے ماں باپ کو نہیں بتانا کیونکہ ان کو لگے گا کہ میری فیملی تباہ ہو رہی ہے. میں نے I felt, وہ میرے بالکل بھی میرے سینٹیمنٹس تھے, حالانکہ میں اپنے آپ کو برٹش سمجھتی ہوں پاکستانی سے زیادہ, لیکن وہ انگرین تھا کیونکہ میں سب سے بڑی بیٹی ہوں اپنی فیملی کی. اگر میں طلاق لوں گی تو میری فیملی پہ کیا مطلب کس طرح ریفلیکٹ ہوگا, میرے جو سبلنگز ہیں ان کے لیے کیا ایگزامپل رہے گا, میری جو دادی ہے نانی ہے وہ محلے میں کیا منہ دکھائی, لائک یہ جو ساری باتیں جو آپ کے دماغ کے اندر آنے بھی نہیں چاہیے, خاص طور پہ اگر ڈومیسٹک ابیوز ہو رہا ہے آپ کے ساتھ,
تو یہ باتیں آنی نہیں چاہیے. لیکن یہ ساری باتیں جیسے آپ نے کہا آپ کو پہلے پتہ چلا جو ریڈ فلیگز تھے. مجھے پہلی بات مجھے تو اندازہ ہی نہیں تھا کہ لو بومنگ اور گیس لائٹنگ اور یہ چیزیں ایگزسٹ بھی کرتی ہیں. مجھے لٹرلی گوگل سرچ کے بعد پتہ چلا. آئی ہیڈ نو آئیڈیا. میں اتنی نادان تھی. آئی ہیڈ نو آئیڈیا ایموشنل ابیوز ایک چیز ہوتی بھی تھی. تو اب مجھے جو ایکسٹریم فارم پہ مجھے پتہ چلتا ہے, جیسے میں نے اس اسٹریم پہ کہا شروع میں کہ ایک پاکستانی ساس اپنی بہو کو کہہ سکتی ہے کہ اگر آپ اپنے بچے کو لے کے جا کے بریسٹ فیڈ کر رہی ہیں, یہ آپ کی کام چوری کی ایک نظر ہے. آپ ریسٹ کرنا چاہ رہی ہیں, آپ یو ٹرائنگ ٹو لائک آپ امیجن کر سکیں نا کہ اس گھر میں کتنا مینٹل ٹارچر عورت پہ لائک بیتی ہوگی ہر دن ہر رات. اگر اس کی ساس اس طرح کی بات کر رہی ہے, اس کے شوہر کو کیا اجازت ہوگی کس قسم کی بات کرنے کے لیے. اور پھر فادر لائک ڈومیسٹک وائلنس میں سب سے پہلے جب عورت کو کہتے ہیں نا کہ وائی ڈیڈنٹ شی لیو, یہ میرے ساتھ ہو چکا ہے. کیوں میں اپنی ایک فرینڈ کی سٹوری شیئر کر رہی تھی کہ اس کا ہسبینڈ ابیوسو ہے, بچوں کو مارتا ہے, اس کو مارتا ہے. اور میں نے اپنی ایک واٹس ایپ گروپ تھا جس میں بڑی پریویلیجڈ ویمن تھی, تو انہوں نے کہا وائی شی ڈزنٹ لیو. یہ اٹس ناٹ ایزی ٹو لیو. کوئی اتنا آسان نہیں ہے کسی بھی ٹرومیٹک کسی بھی اس طرح کے ابیوسو ریلیشن شپ کو, کیونکہ عورتوں کو بہت کچھ دیکھنا پڑتا ہے, سوسائٹی کو دیکھنا پڑتا ہے, فیملی سپورٹ کو دیکھنا پڑتا ہے. ایون میں بتا رہی ہوں کہ میرے لیے بھی چھوڑنا آسان نہیں تھا. مطلب مجھے بھی اتنے سارے فیکٹرز کو دیکھ کے لٹرلی میں نے فلائی کیا پاکستان ٹو کنونس مائی فیملی کہ میں یہ کرنے لگی ہوں. حالانکہ میری فیملی مجھے سپورٹ نہیں کرتی ہے. I was making my money. لیکن پھر بھی مجھے فکر تھی کہ میں اپنی فیملی کو پہلے بتا دوں کہ میں کیوں لے رہی ہوں. پھر میں انگلینڈ گئی اپنی جو میری آنٹیز ہیں ان کو بتانے کے لیے. لائک ایوری بڈی وانٹیڈ ٹو نو لائک ڈو آئی ہیو جسٹیفیکیشن کہ میں لے رہی ہوں. اور اس کے بعد مجھے یہ بتایا گیا کہ نہیں ایسے نہیں کرتے. لائک مجھے کوئی سپورٹ نہیں ملی, بٹ میں نے پھر بھی اپنی طرف سے جسٹیفائی کرنے کی کوشش کی. تو یہ چھوڑنا آسان نہیں ہوتا عورتوں کے لیے, بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو آرام سے ڈومیسٹک وائلنس کے جو وکٹم ہے اس کو یہ نہیں کہنا چاہیے وائی یو ڈڈنٹ لیو, دس از جسٹ ناٹ. جی ہاں, آپ نے بالکل صحیح بات کی. I'm sorry عثمان, I know ہم ڈریگ کر رہی ہیں اسٹریم, لیکن You definitely not dragging. I mean, you know, please carry on. مدیحہ جو آپ نے بات کی تھی نا, جب میں بھی کہہ رہی تھی اپنے ماں باپ کو کہ لائک نہیں اب لائک حد ہے, میں نہیں رہ سکتی اس میں. obviously وہ کوشش کریں گے, وہ چاہیں گے کہ ایک دو آخری ملاقات ہو جائیں, آپ لوگ بات کریں, کوئی بھی لائک کسی قسم کا صلح ہو جائے. لیکن جب بھی لائک ہر کوئی بھی ایکسٹینڈیڈ فیملی میں سے یا ہر کوئی رشتہ دار کو لگتا ہے کہ ان کا حق ہے آپ سے پوچھنے کا کہ کیوں آپ نے یہ شادی توڑی, آپ کی وجہ کیا ہے, اینڈ اگر آپ کی وجہ میرے حساب سے میچ اپ کرتے ہیں. تو I was so bombarded کہ ہر کوئی مجھے پوچھ رہا ہے کہ کیوں, اور بار بار آپ کو اپنا ٹراما یا ابیوز یا کہانی لائک ان کو بتانی پڑتی ہے in a way جو convincing بھی ہوتا ہے. اینڈ you're like I don't have the energy کہ آپ سب کو یہ فیکٹس ریپیٹ کروں, اینڈ in a way جو آپ مجھ پہ بھروسہ کریں. اگر آپ نہیں کرنا چاہتے تو وہ بھی ٹھیک ہے, لیکن میں ایک لائک میں توتی نہیں ہوں, توتلا. I'm just not going to keep repeating the same freaking story to you over. And then I was so grateful کیونکہ میرے پاپا بھی اس وقت میرے ریسکیو پہ آئے, and he said کہ لائک اب خبردار کوئی نوریہ سے پوچھے کہ لائک کیا ہوا ہے, کیونکہ he saw it himself. جو again this is another thing جو عورتوں کو گزرنا پڑتا ہے. Even my own father, جب میں نے ان سے کہا تھا کہ اب نہیں ہوگا مجھ سے, he said okay میرے لیے ایک اور ملاقات. and میرے پاپا کو پتہ بھی نہیں ہے کہ ابیوز کیا ہوتا ہے, کہ میں چاہتی بھی نہیں ہوں کہ میں کبھی اس دوسرے شخص کی آنکھوں میں کبھی دیکھوں یا وہ میرے آنکھوں میں دیکھے یا میں ان کے سامنے بیٹھوں. لیکن ان فیملی کے خاطر ان پاپا کے خاطر whatever میں نے کیا. اینڈ obviously جیسے it's so ironic, لیکن دلہن کی طرح میری نظریں جھکی ہوئی تھیں, کیونکہ میرے سوچ میں یہ تھا کہ you don't even deserve to look into my eyes. like آپ وہ کون, like اب بس آپ I have nothing to do with you. لیکن کیونکہ میں نے یہ obviously میں نے یہ stance لیا, and then obviously وہ بھی
दूसरी तरफ से aggressive हो रहा था क्योंकि मेरी तरफ क्यों नहीं देख रही, क्यों नहीं engage कर रही. And I was like, आप जो आपने बोलना है आप बोलें, like मेरे पापा भी हैं यहाँ सुन रहे हैं, जो भी आपने कहना आप कहो, लेकिन and he's like नहीं, लेकिन मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ, and I was like नहीं, like मैं नहीं देखूंगी. And then मेरे पापा को obviously एहसास हुआ उस वक्त के अच्छा अब ये डायनामिक मुझे थोड़ा सा समझ में आ रहा है. एंड उस वक्त उसने फिर ऑब्वियसली ही एक्टेड आउट और उसने कुछ बहुत ज्यादा किया. तो मेरे पापा को ऑब्वियसली 1000% लाइक कंफर्म हो गया था कि ये बंदा ठीक नहीं है. लेकिन उससे पहले मेरा कौन सुन रहा था? कोई भी नहीं. मेरे पापा को समझाने के लिए मुझे ये बर्दाश्त करना पड़ा. और उससे पहले मैंने अपने 6-7 दोस्त तैयार रखे, एक के बाद एक अपॉइंटमेंट की तरह मेरे होटल में मेरे पापा के सामने बताते रहे कि वो मैंने क्या देखा अपने टाइम में नूरिया के साथ, उसके साथ जो मुझे ऑफ लगा. फिर मेरे पापा ने कहा मुझे कि आपको जरूरत नहीं थी कि आप इतने दोस्त लेके मुझे साबित करें, लेकिन उल्टा आप लोग फोर्स कर रहे हैं कि हम जाके सुलह करें या ये वो. और फिर आप जब तक हद नहीं होए आप सबको नहीं कह रहे कि आप प्लीज मेरी बेटी को जस्ट छोड़ दें. अभी कोई नहीं पूछे, सवाल नहीं उठाए कि तलाक क्यों लिया है, क्या हुआ है, जस्ट छोड़ दे मेरी बेटी को. जब तक मेरे पापा ने ये एक्चुअली असर्टिवली नहीं कहा, मोहल्ला तो लाइक कॉलिंग पे कॉलें आ रही हैं, लाइक जस्ट आई डोंट नो, पाकिस्तानी सोसाइटी में बुरा ही हाल है. और मेरी अम्मी ने तो लोगों को बताया भी नहीं था मेरी डिवोर्स हो गई. मेरी दादी भी नहीं कहा किसी को. So it was just and I was like आप गए सही खुश है नूरिया, डिवोर्स पार्टी हुई है. मैं इतनी प्राउड थी कि मैंने अपने लिए स्टैंड लिया है और मैंने बिल्कुल कभी भी नहीं पाया. बट मेरी फैमिली में मेरी मदर ने कभी बात ही नहीं की, लाइक जिक्र ही नहीं किया. और अभी भी कभी मेरी तारीफ करनी तो मुझे कहती है तुम मेरे बेटों की तरह हो, तुमने मेरे बेटों की तरह. तो आई टेल हर कि ये मेरे लिए कॉम्प्लीमेंट नहीं है, तो आप मुझे कहें तुमने मेरी बेटी की तरह. लाइक इट्स जस्ट जो जहन से निकालना इतना मुश्किल है कि बेटी भी कोई अच्छा काम कर सकती है. अगर बेटी को भी कॉम्प्लीमेंट देना तो ये कहते हैं कि तुमने मुझे बेटों की तरह तुमने मेरे लिए किया है, बेटों की तरह मुझे खुश किया है. तो इट्स जस्ट इट्स हार्ड टू गेट हर. एवरी टाइम मेरी मदर ये कहती हैं तो मैं उनको करेक्ट करती हूँ, बट शी डजंट करेक्ट हरसेल्फ. मदीहा आपको एक बहुत ही मिराकुलस बात बताऊं, and then I promise I have to go because it is very late. लेकिन जो अब मेरे जो पापा के जो आदमी दोस्त हैं ना, जिनके साथ वो पले भरे हैं, वो फर्ज करें अगर जैसे उस्मान कह रहे थे पहले कि हमारी तरह सोचते हैं लेकिन कह नहीं पाए कभी, वो आजकल मेरे पापा को मैसेजेस कह रहे हैं कि मैंने आप की पे, एंड वो कितनी बहादुर है, एंड वो जो मैं कभी नहीं कह सका वो कह रही है, एंड मैं उससे बात करना चाहूँगा, मैं उससे अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा. एंड जो हम इतनी वो ऑपरेशन की बात कर रहे हैं ना औरतों का, लाइक पाकिस्तान में इस्लाम के मुताबिक हर चीज़, अगर उल्टा हमारी आवाज़ अब एक जैसे मेन स्ट्रीम सुन्नी इस्लामिक पाकिस्तानी like somebody my dad's age, उस पे भी हमारी आवाज का असर पड़ रहा है. तो होपफुली, और मुझे तो जब मैं इंग्लिश में भी बात करती हूँ, पाकिस्तान ने मेरी वीडियोस बैन किए हैं. मेरे दोस्त सुल्तान सलातीन के साथ उर्दू में वीडियोस थे इस्लाम में औरतों के हुकूक पे जो है नहीं, उन्होंने वो भी बैन किया है. तो ये जो अगले जो हम कॉन्वर्सेशंस ये जारी रखेंगे, उनका क्या हाल होगा? जितना वो बैन करेंगे हम उससे ज्यादा और 2-3 वीडियोस निकालेंगे. ये तो चलता रहेगा. आई एम जस्ट इन अ परपेचुअल वॉर. देख के और लड़कियां आए, और क्योंकि जब मैंने नूरिया डिवोर्स ली तो मुझे देख के आई कैन टेल यू कि आई बिकेम ए इंस्पिरेशन फॉर सो मेनी वुमेन. कि मुझे देख के, क्योंकि मेरा यहाँ पे कोई फैमिली नहीं थी, आई हैड नॉट सपोर्ट, कोई सपोर्ट ग्रुप नहीं, तो मुझे देख के 4-5 लड़कियों ने स्टैंड लिया. एंड दे टुक लाइक दे यूज्ड टू मुझे अप्रोच करती थी, मुझसे गाइडेंस लेती थी कि हाउ I managed all this, क्योंकि मैं थ्रू आउट कोर्ट गई हूँ, मैं I went through all the hell that one person can go through. तो I much आपने खुला लिया था, if you don't mind me asking? No, because अमेरिका में तो डिवोर्स होती है ना. अच्छा, अमेरिका में लिया था. अच्छा, ठीक. तो उसके बाद इतने सारे लोगों ने मुझे देख के, इतनी सारी लड़कियों ने स्टैंड लिया. और मुझे अभी भी जब मैं फेसबुक पे I'm raising my voice, मुझे
इतने लोगों की अप्रिसिएशन और पाकिस्तानी लड़कियों की, और मुझे नहीं पता कि इतनी सारी लड़कियां जो हैं वो एथियस्ट हैं जो मुझे टेक्स्ट करती हैं कि वी आर सो प्राउड ऑफ यू, यू आर सो ब्रेव, कीप टॉकिंग। बट आई डोंट नो, समहाउ वुमेन बहुत डरती हैं, बात नहीं करना चाहती, लेकिन वो भी मुझे अंदाजा होता है कि कितने लोग, लड़कियां जो तंग हैं इतने मिसोजिनिस्टिक, इतने डबल स्टैंडर्ड्स पे, लेकिन वो बात नहीं करती। सोचते सब लोग हैं, और ना भी सोचते हूँ, एटलीस्ट हम जब बात करते हैं तो आप एक when you're casting, हम we are casting doubts, you know, एक बीज नहीं आप बो देते, शक का बीज, कि हाँ वाकई ये बात जो ठीक कर रही हैं, it makes sense because what we are saying is making sense। बाकी जो रिलीजन है वो तो बिलीफ पे चल रहा है ना, अंधा बिलीफ, बट when we are gonna cast start casting doubt, एक बीज तो हम उनके बो रहे हैं ना, उसके बाद इंसान खुद ही सोचता है कि ये वाकई बात तो ठीक कर रहे हैं, बात इट मेक्स सेंस, इट मेक्स परफेक्ट सेंस। तो होपफुली चेंज आएगा, इट विल बी वेरी स्लो। और मैं चाहती हूँ, क्योंकि हमारी मेन स्ट्रीम पे तो हम नहीं है, हमें वही लोग सुनेंगे जो लॉग इन करेंगे, जो लॉग लाइक दे विल स्पेशली लॉग इन टू आवर चैनल, या फिर हम ये टीवी तो नहीं है ना कि आपने चैनल चलाया तो हम आ गए, हम नीश हैं यूट्यूब के भी। तो इसीलिए मैं फेसबुक पे भी या ट्विटर पे या जो भी मेरे चैनल्स हैं, मैं आई ट्राई टू पुट टीजर्स के लोगों को एक बस सोच डालनी है उस पे, जस्ट लीव इट टू देम, दे कैन थिंक, दे कैन फिगर आउट। जो रैशनल होंगे, जिनको वाकई पीपल हु केयर अबाउट ट्रूथ, बिकॉज लॉट ऑफ पीपल, उनको नहीं फिक्र होती कि ट्रूथ क्या है, उनको बिलीफ उनके लिए काफी है, लेकिन लोग हैं जिनके सॉरी लिए टू कट यू, जो फेसबुक जो है ना, वो जैसे आप कह रही हैं, इट्स अ ह्यूज प्लेटफॉर्म। एक तो वो अनस्टेबल है, लेकिन मुझे भी बेशुमार लोगों ने बोला कि उस पे फेसबुक पे आप अपना अकाउंट बना लो, तो मैंने उस पे अकाउंट बनाया, एंड विद इन आई थिंक लाइक 3 days मुझे 2500 वो फ्रेंड्स की आई। तो मेरा ख्याल था कि वो सारे जो होंगे वो ऐसे वो बोगस जो है वो भेजते रहते हैं, लेकिन उसमें से एक बड़ा चंक जो है वो दे आर एथियस्ट, और मतलब कि वो अगर खुल के सामने नहीं आते, बट दे डेफिनेटली आई मीन दे नो अबाउट हारिस सुल्तान एंड गालिब कमाल एंड गुलजार, एंड दे मतलब कि वो मेरे उस फेसबुक पेज पे उनकी वीडियोस जो है वो पोस्ट कर रहे हैं। सो आई वाज ट्रूली सरप्राइज्ड। और जहां तक लड़कियों की बात है, जब से मैंने भी चैनल खोला है, तो दूसरा मेरे पास थोड़ा टाइम होता है सोशल मीडिया पे, अगर मुझे कोई मैसेज करता है मैं वो रिप्लाई कर देता हूँ, लेकिन बेशुमार लड़कियां आ रही हैं। आई मीन यू राइट, आई मीन दे डोंट वांट टू कम इन फ्रंट। और जैसे अब डॉक्टर मदिया, आप भी जो स्पेसेस पे होती हैं, या मैं भी जाके टाइम हम लगाते हैं, और इतने मैसेजेस आते हैं कि I mean, सिर्फ मैं अगर नूरिया का उर्दू में आके बोलना, I think I've received around 15 messages, kudos just for that कि नूरिया ने आके उर्दू में बोला। So you have a huge following, हाँ, उर्दू में for some reason, क्योंकि पता नहीं आपका चैनल क्यों नहीं लोगों को पता नूरे इल्म के बारे में, लेकिन अगर आप वो सर्च करें ना तो वो निकलता भी नहीं है, सिर्फ आपका होली ह्यूमनिस्ट निकलता है। आई डोंट थिंक वो एल्गोरिथम से बूस्ट हो रहा है या कुछ भी, हाँ नहीं हो रहा, तो उसको हाँ हमें करना चाहिए। और जैसे मतलब कि डॉक्टर मदिया का भी चैनल है, इनका चैनल जो है वो बहुत अंडररेटेड है, ये इतनी जबरदस्त किस्म की वीडियोस बनाती हैं, और अब तो इन्होंने एडिटिंग भी सीख ली है। अभी जो उनकी लेटेस्ट वीडियोस हैं, इट्स लाइक वेरी लाइक प्रोफेशनली डन। तो आप भी अगर अपने चैनल पे डॉक्टर मदिया का जो मदिया टॉक्स है, अगर वो आप थोड़ा सपोर्ट करें डॉक्टर मदिया को, ये बहुत जबरदस्त वीडियोस बनाती हैं। डेफिनेटली हम लाइक अलहदा से भी स्ट्रीम कर सकते हैं मेरे उर्दू चैनल पे, एंड अगर आप इंग्लिश में भी चाहती हैं आपकी कहानी थोड़ा इस्लाम के बारे में डिस्कशन हम कर सकते हैं। उस्मान आप भी उसमें शामिल हो सकते हैं, कोई बात नहीं, लाइक हम पूरा वो मतलब कि हैव एन ओपन डिस्कशन, बट या लेट्स डू इट। आई मीन आई जस्ट थिंक कि बेहतर रहेगा कि हम दोनों जुबान में करते रहें। बिल्कुल, आई एग्री। लेकिन मैं वैसे बता रहा हूँ कि एटलीस्ट 14 to 15 मैसेजेस जो कमेंट्स आए हैं वीडियोस के ऊपर, और जो मुझे दूसरा सोशल मीडिया पे कि थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग नूरिया एंड शी स्पोक उर्दू, तो आपके बेशुमार फॉलोअर्स ऐसे हैं जो इंग्लिश नहीं समझ सकता है, एंड दे वांट टू हियर यू इन उर्दू, सो थैंक यू सो मच। Yeah. You're welcome. नहीं एक्चुअली मुझे अक्सर कमेंट्स मुझे नजर आते हैं मेरे वीडियोस के अंदर कि प्लीज 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 आप हिंदी उर्दू में आए, आप हिंदी उर्दू में आए, एंड आई एम लाइक नहीं आई मैं कोशिश करूंगी फॉर श्योर। लेकिन जब आप दोनों लाइक फर्स्ट करें, जब आप इस तरह की स्ट्रीम रखते हैं तो इट्स अ लॉट इजियर ना कि हम किसी टॉपिक पे आप लोग हैं लाइक बात, लाइक वरना मैं क्या करती हूँ उर्दू में के लिए, लाइक मैं कुरान और हदीस दिखा
आ सकती हूँ बार बार, लेकिन जैसे मदीहा ने कहा मेरे पास कोई औरतें थी नहीं जो मेरा साथ दें या सहारा दें, सिर्फ उर्दू में गालिब और हारिस थे, जो दोनों I love them both, दोनों they're amazing at what they do, लेकिन एक औरत के नाते गालिब और हारिस हमेशा वो एक माहौल नहीं बनता जो एक औरत की बात हमेशा से वो फोरफ्रंट पे आई, क्योंकि हाईजैक हो जाता है थोड़ा वो उनके मुताबिक, whatever, मुस्लिम कॉलेज से भी हाईजैक हो जाता है बात. So I've never had a chance to be able to also जो एक औरत कैमरा ऑन करके बात करे. That's why I respect Madiha so much. and मैंने पिछली दफा भी कहा था, क्योंकि I felt so intimidated जब मैं पहली दफा, अगर आप मेरी पिछले साल की वीडियोस देखें, जब मैं साहिल के साथ मैंने पहली इंटरव्यू किया था या जफर हराटिक के साथ मैंने पहली दफा इंटरव्यू किया, मुझे लगा कि मैं देसी सीन के सामने देसी सीन के आगे मैं सामने आ रही हूँ. एंड वो भी साहिल भी उस वक्त अपनी शक्ल नहीं दिखा रहा था, ना जफर हराटिक अपनी शक्ल दिखाता है. सो मैं औरत होते हुए अपनी शक्ल दिखा रही थी, इस्लाम की बुराई कर रही थी इंडिया के सामने, हालांकि वो छुपे हुए थे. अब ऑब्वियसली माहौल डिफरेंट है क्योंकि साहिल गॉन मेन स्ट्रीम, लेकिन दैट्स वेयर आई हैव कम फ्रॉम. तो even if there's one person, Madiha, आपके जैसे या IW जो at least consistently अपनी आवाज रखें, क्योंकि YouTube पे भी जो भी ex Muslim women थे वो सब गिर गए हैं कहीं ना कहीं. वो there's nobody जो consistently आ रही है बार बार. तो I'm trying to hold the torch. I'm trying to do जितना मुझे पता है क्या, ये जो मौलानाज है ना, इनके लिए बड़ी नई चीज है कि औरतें इतनी बोल्ड होके क्वेश्चंस कर रही हैं. जब उस्मान के साथ हम पिछली स्क्रीन में थे तो एक मौलवी साहब आए हुए थे, तो वो ना बड़े परेशान हो गए हमारे क्वेश्चन सुन के. तो वो ही वाज नॉट, वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि, और फिर मुझे अंदाजा हुआ कि इस तरह से तो औरतों ने डायरेक्ट कभी बात की नहीं किसी मौलवी से. अगर हम तारिक जमील देखें या जो भी ये सारे मसूद और ये भी हैं, इनके इर्द गिर्द आदमी बैठे होते हैं जो वाह वाह सुभान अल्लाह. औरतें तो कभी नहीं है बिठाते. औरतों को तो ये इतना वैल्यू ही नहीं देते कि वो भी ह्यूमंस हैं. उनको तो कहते हैं बस घर में बंद रखो, दैट उनकी वही वैल्यू है, 4 शादियां और ये वो. तो हमारे जैसी औरतें तो उनके लिए, उनके पास बस यही है कि हमें किस तरह काउंटर करें, कि या तो हमें डिमोनाइज करें कि हम बुरी औरतें हैं, ठीक है, वी आर नॉट क्या जो कैरेक्टर लेस वेमेन है, या फिर वो ये कह दें कि हम जो डिजर्व करते हैं, डेथ थ्रेट्स और ये वो. लेकिन इससे ये भी अंदाजा होता है कि एक तरफ ये क्लेम करते हैं कि पीसफुल रिलीजन ऑफ पीस है, और दूसरी तरफ जितने लोग मुझे टेक्स्ट करते हैं कि वी वरी फॉर योर सेफ्टी, तो मुझे कहती हूँ कि रिलीजन ऑफ पीस है तो सेफ्टी की क्या फिक्र है. मतलब इतना ये दो ऑपोजिट पोल्स पे हैं कि कुछ समझ नहीं आती कि या तो आप कहें कि हम पीसफुल हैं, और हम भी बात ही कर रहे हैं ना, हमने गन्स तो नहीं उठाई हुई है, हमारे क्वेश्चंस हैं, हमारे बड़े जेन्युइन क्वेश्चंस हैं. आप हमें वायलेंस के जरिए तो नहीं चुप करा सकते, क्योंकि हम जैसे बहुत लोग हैं. हम एक दो नहीं है, देयर आर सो मेनी पीपल, और आपके डर से वो बैठे हुए हैं. तो ये शर्म की बात है कि और मैं आपको एक अंदर की बात भी बता दूं कि हमारी हर साल, मतलब कि मैं ये एक्स मुस्लिम सीन को कोई 2019 या 2020 से तो बहुत ज़्यादा फॉलो कर रहा हूँ. तो होता ये है कि बहुत सी एक्स मुस्लिम्स जो हैं वो आई हैं सीन पे, लेकिन होता ये है कि वो बहुत जल्दी वो अपने आप को अपनी सेफ्टी और या अपनी जो उनकी जो आइडेंटिटी है उसको वो नहीं काबू कर सकती, क्योंकि उसका मसला एक बहुत बड़ा ये है कि जिस वक्त आप इस सीन में आते हैं तो आपको एक इंस्टेंट फेम मिलता है. a lot of people they approach you. तो ये जो यंग लड़कियां हैं ऑन द साइड, उनका नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन उसके पीछे क्या होता है कि मुफ्तीज बैठे हुए हैं और मुफ्तीज के पास टीम्स हैं. तो वो क्या करते हैं कि वो इसके पीछे पड़े रहते हैं आपके, वो फेक एक्स मुस्लिम बन के आपको मैसेजेस करते हैं और फिर वो आपका असल नाम निकाल लेते हैं और आपकी आइडेंटिटी रिलीज करके वो डरा के चुप कराते हैं. मैं लिटरली जो है वो पर्सनली I know at least 6 ex-Muslims जो कि different channels पे आते रहे, even साहिल के चैनल पे, सचवाला के चैनल पे, they all came. मुफ्ती नदीम वाजदी के साथ उनकी जो है वो डिबेट्स हुई नहीं है कुरान और हदीस पे, लेकिन फिर उनके साथ क्या हुआ है कि वो आइडेंटिटीज रिलीज हुई हैं और फिर उनको थ्रेटन करके जो है वो चुप करा दिया गया. तो ये उनके साथ बैकग्राउंड में जो आपको नहीं पता, क्योंकि हम थोड़े से मोहतात होते हैं, हम अपनी पर्सनल इन्फो. जी अमेरिका में थी.
वो जितनी भी थी वो सारी पाकिस्तान में थी। हाँ, तो पाकिस्तान में तो यहाँ पे तो आप FBI को वार्न कर जी बिल्कुल, यहाँ तो मसला नहीं है ना, वो यहाँ के लोगों को तो डराते भी नहीं है। हाँ, और आपको हम कोई यहाँ पे गन्स लेके तो नहीं बैठे हुए हैं, हम तो बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल। द ताशी चैनल कह रहे हैं गुड मॉर्निंग। Good morning and उसी बात पे good evening guys. I'm so sorry, मुझे literally जाना पड़ेगा, 4 बजने वाले हैं and I have मुझे भी जाना पड़ेगा। Well, thank you so much again। और like अगली हम स्ट्रीम का जो टॉपिक है और जो टाइम है वो हम सेट कर लेंगे and then we'll do it, but we definitely will consider better time for Nuriyah। Okay, ठीक है, चलें, I'm gonna go because it's like 4 a.m. But thank you so much for Nuriyah, both of you। And thank you for discussing such an important topic। Yes. We haven't decided the next topic, but we can discuss it later। We'll discuss it off air for ठीक है? Yep, we will। Take care, Nuriyah। Thank you, Julio Blister। Thank you everyone who was commenting। Thank you, Madiha। Again, amazing to collaborate। तो हम decide कर लेंगे and then we'll come back with another episode of औरत का दर्द औरत से पूछो। ठीक है। Thanks to everybody who was commenting। I was not able to reply to। जी। So thank you। और जिन लोगों ने हमारे साथ शरीक हुए, थैंक यू सो मच। और अगर आप इस वीडियो को अपने और किसी प्लेटफॉर्म पे जो है वो शेयर कर सकते हैं प्लीज। और ये स्ट्रीम जो है वो डॉक्टर मदिया के चैनल मदिया टॉक्स के ऊपर भी लाइव है और आइंदा से हमारी सारी स्ट्रीम्स जो है वो दोनों चैनल्स पे जाएंगी। सो प्लीज लाइक हर चैनल एंड शेयर हर चैनल प्लीज। उनकी बहुत अच्छी वीडियोज हैं। सपोर्ट हर एंड प्रमोट हर। थैंक यू सो मच। साइंस हाफिज। Bye।